Ame o le la ua punitia po I poao. E sa umalua fa asusu I lawa lao. Sa sala le punga la au mata la uao. E dio fo I Samoa fai o na taiao. E amatanga o le aso Faafofo o le olanga. E taiao nai matani ufea ngai maleata. E tala le lei ua so ai nei Samoana. So titau fau le sua malie o le vine ula. Mapau fonga o le lupe luma o le moso oi pula. Le langa alua pua ina mai lona manongi. E aso ua foa ina ile Samoa moni. Leitio fo I Samoa fai o na taiao. Le amatanga o le aso Faafofo o le olanga. Le taiao nai matani ufea ngai maleata. Le tala le lei ua so ai nei Samoana. Awa mo malie I maua. E asofo na valo ia I mapaupauna. E inga ua faako ia Tuilaepa. Tangata soi fua ua oli Faafetai. Leitio fo I Samoa fai o na taiao. Le amatanga o le aso Faafofo o le olanga. E taiao nai matani ufea ngai maleata. E tala le nei o aso ai nei Samoana. Leitio fo I Samoa fai o na taiao. E amatanga o le aso Faafofo o le olanga. E taiao nai matani ufea ngai maleata. E tala le lei ua so ai nei Samoana. O te whatalo whatu sa moe lau mawhitanga fo nei tūra Afiafi. Toi anga I maile tātou tautua e whaawau mōre nei fo I vai aso. Na umai ale aso na nafi sa au tō whelo I fo I male. Na fionga I a taula papa ma aftiti ma sina. Ma tātou porkala masani si ufofonga o le tautaiae. Ngā luenga I tiu te mawhaiva. Pei o si porklame na e lo o whapea on whiangai I a mna fionga I le tau fia le marietoa. Le fionga I a tau papa aftiti masina. A le fua whaawau le nei tautua I le nei aso.
Fui ele tatonunga o ngā ruenga whaawau, na ia mawhai pēr o na whaamaliaina, ia lautou whaafonga Samoa yaso taitasi o le vai yaso. E manatua e te le afe au tiu te mawhaiva o le tangata la vaia. Maua fo i sea vanoa e mawhai ai o na mafta mai le lei, a le ai fo i, na isi me o iai, o mātou lava tiu te ma o mātou lava whaiva. Ia e whapea o na whaawau, pe te mai mo mai, pe le ai, e whaawau pea o na tiu te mawhaiva. Ua a tofa ia yaso te itasi o le vai yaso, ia mawhape foi o na ofo na iailo mātou wola, ma le soifua o nisi, le ngata ia i mātou, ia a o le au whaasala lau, o le au tūstala, ia o le aunga lava au te o nei ngā luenga, ia o le tau whai e longo puia lii, lo tātou atunu. O ni ngalo, o le tautua lava male au nanga, o le leiti o lava ia, o lana mata whai oi, ia pi fōringa whapena e launga ta sia ai tangata uma, i le tulanga whaale au nanga. Ai o lau lava au nanga ma lau tautua. O te lilifa i le mea o te lango iai, e le mawhai ia o na o ese ma le tulanga le nā. Ai e te tanunga, o aso uma o le soifua ma le ola o la mātou tautua. Ia e le mwhai o na mātou ese ma amtanga masani. Melea, ia le foi o le anga iatu. E whaauaula u whatalofa iati o e Samoa. Ia pe o ina mahea le urua i vaenga o le tautua ma le au. Nanga usi mai lau whaafonga. Le tātou pesere. Yo ele atua mātou te vivi i lau fio i yaso lo mātou ola. E ai foi teimi e ngutā ai le tangata au lau fio. E iai upu e mwapea. E ngalo le tina na whaasusura na pepe. Ai ua le whapea nā lau fio. E mana tua pea i mātou aua o lau fio o le alofa la vaia. E tau muli pea le anga le lei whaasoa o lau fio o le mātou ona. A ua ngalo ia i mātou. Le atua wha ngalo i mātou oma. A o le tatalo le nei tua so ma le nei tu lau le Afiafi. A wina mai alu wanganga pa ia o lo mātou fesosa o nisili. E manai ma Manuia ai mea mātou te whaia. A o ani ngā luenga o mawhai o no mātou whaatino. Vi ia oe. Ai le o mātou tangata. Whamangalo le Auaunaga o le awhaia nei. Whamangalo le whaafonga au tangata. Lo suafa Yesu o mātou ole ai. Amen.
si ufonga matango fie a pe uma la foi pese Porirua Wellingtone New Zealand e whakasa i Porirua ia maolato si ufonga matango fie ia e whapea o na ave iai le tautua lo si ufonga lo taia fo i aso taitasi o le vaiaso. Matango fie le pule whaasoa lo tato matai toi teitai mairo soi fua malo wola ma tato uma. Ewa, le aise me sili nai lo lea le tatu te lau whainga malanga, ma lau whainga malanga, tau matele ete. Pi e tatu te malanga fudea, tau matele ete, lo tatu au lia o les. Ai, o whaina sa ili uma tonu upone o le atunu. Ne pe tatu te ola masarsalo. O le atua la vaia. Malana tausinga ia te oe mau. So le matautia. Ia le temi whātūrangaina. E aru le tangata ia pe o mai fōi le wala au, mai tatou aua e whapea leo langa. Amu ia le tangata fōi le lewa na expect. E tangata ala ia i latou oro whiangai mama i o le tino. Ngase, o le tino, i le temile nei. O tātou nei e malo losi fe māsaua i solo, e masau atu i o, masau atu i i. Wa lei longa se me fe māsaua i ai. Ai te iau, o ta whanongot fe mai, so le te lo fo isi. So le, o maliu. E toinga hotia, e whinga tā, ASEA. Langa foi ko kiki wa omo le pala i le fe masa wa i masau i o masau i ai te i ai fai mai so le waru. O le tangata fo le un tatou bava ai wa leva na fea ngai mangase ngase o le tino. E mana tua pea latou pe e tuli mata i le tatou tatalo i latou i ai ngalo i manatu. O le fina ngalo le tua so le fa i ale malosi fa i le leva na mai. E whai le matua, e whai le talavou, e whai pena. O i la taulawa ia o lo turi matai le tatou tatalo. Ia ele mwhai o na ASEA. O lea, le anga fo i o tatou, nai o tatou tangata o whea ngai, ma vai ngai o leola. O le tatalo, e turi matai ai le soifua mleola o i la tou. Ia ua manatu o lea ua, te airangi whetu tai matangi. Ua uma foi no tapena ma sauni le fai de tatu talu sanga pupu ia fai uma sui o tatu uma ave le tatu Faafetai i le atua ia ona o lana mea alofa sili ia te oe mau o le ola Faafetai lana mea alofa o le ola i ina o le soifua ina ma le ola ia teau ma i matou o lo ngaruruina ia ua lava le tautuaina o lo Tupa'i ma lo toma. Manu le ngata foi tono le nei ala leo. Ia e whapena foi nisi ala leo, ma nisi o lo o tō mai moina. Io i lato tiute mga luenga, whapea lava o na turi matai. Ia lau tō Faafofoga'ag. E whapena ala se tana, e moni e leo longa o na tātou. Ai ale taimi. Ale nga Faafetai le foi la o te mata tu nisi o lo mafuta ma le temi nei. Ia pi iai tangata fou la ua ai iai fo i lato. Ia pi o paanga masani lava. E nisi fou la ua ai atu le e whaatala whamai. Te le lato e fou la o mata mo lato suafa. Ai pi o le winga na le tala. E ta te iai le pe te ta latu lungo le ka ke ala kunungo le Facebook ia ai oso mai fo ise maliu vai tu o se tangata tala voa o se tangata o lisi tangata fto ata ele levano tala noa ia ele levano ele ia fo ise expectation fo le a me vave le winga na le langa le winga na le langa mo oi ma tatou te ilava i le whapena ai le leia, le tātou pi ama, ia e pai mai ia piu whapena.
Ana winga leo lau tautua mo e Samoa. E a matala o unanga i lea fo si o kanga kua nena. E a matala o unanga i ate o i le tūlanga o le o mele o le mantua o i latou i o e tūlai mai ei ia tūlanga whapena. O le aso fiane, o le aso lua, Tuesday, o le aso lua, o le aso tolu se fulu, i se whautala i ai. Na waso muli o tau, nai whanongonongo mai. To e aso nei mo. Ioe, pa uma Januari, se mea ina abawe. Ta tonu fuela la utala le whai atu so. O le alu o le ola, ioe, mana whai lo tolua, vai. Lata lo yo utaini, lata lo te mea. Pa wale o leo tie 5 flyers. Ioe, tu vea lo tolua. Whaini flyers pe alata lata mai le wala au ia chao. Ia i loa ia wō ma upaanga. Ia le taimi o te malangai. Ioe, e se meleangan me o whai o flyers. O le maliu o tangata. Tia latu ana nafi e latu lau ta vale. Pena mena lu lau ta vale. Pio maro saunga ioe. Tūro lau ta vale le moli. Ai, fe pasia i mai o le tina. Malana whanau teine. To o lu, tasi le tina. Malana whanau teine. Ma me o cardboard, cardboard fo ie, mai whapea. Tā mo e mai, i vai ta vale, ale pisi le traffic. O le ua tū, le ua mumu, mani mori mumu. O le mea la whahilo tala. O le tala vau o tina, masiana whanau, masalo te initi pe na o le toa se furu lima, se furu ono tausanga. O le tina masalo pe o le early, po le early 40, 40, po le le toa fast furu. Ai whai lau tala, o nei stina masiana whanau mai, te le lopo o Mexico, po se whapena. Le winga lava o lau tala. E tutu mai whapea i siti nā, furi e whatau mo meo paelo rosa. Au si whawhine le masiana whanau. Tau whetuli mai vau awala. I need help for funeral. Tu mai maleata o ta mai titi o maliu. So le ese wha mo i loto ia mea. Ta te whalongo tunga, so le. Al mea lau kanga kunga kanga. Ia, e le masi tupe soani e isi ainga. Ia pe kanga ku foi. E na, le luas fukala a kore whapisone. La fua ia ngiri luas fukala, le lopo dan mea la ingore kofe mai ai. E ke le maura ngona foi e tua. Ia, o a lava la siriva ngai umai kongo ka vale. Ia pe ko inga tunang whapena, taro sia. E whapena fo isi te mitono le lotu. Te mfone le wasau e le au ngā sene. Pe au maile, o maiti a kono te miao i tauranga. Nga kanga o kwa le wallet. Se lau a koa kala, se lau kala a koa lai kukongu Va ai oe, au e te fia mi o tonu. O tātou umai mōrkin. Nga kanga koa se lau kala a koa lai kukongu o le wallet. Koe ka pungi le leia. Ia ka pungi sauare si tātou te le loa. Pe whaafefea so le na whaile o langa fōa i o tātou. Ia, ala winga la lok tala i si whawhine lea masi ana whanau. E le whaingo fie na whawasenga wha ale mawhauwhau. O no wha to tono rau ta vale. Whape ai, se ola ia le morisa i mei e se lau ta vale. Ka lo whai fōrile ia i o whapesale. Whape whenina wha... Le kangoku ngā kai lusuru a koa ka lahari kongo ako. Ioe. Au te le perongia lau whaafonga Samoa. A mea na o le tupu nei. O mea ia o le o tupu nei. Ina ua. Ai tasi le me tā ua tele. Samoa le whai o le life insurance. Ioi. Uwa tua e le ni tangat, e le se tina matua. Tina talavou. Au le leiri whawhine. Ma lana whanau teine.
mai na te le lo po se ata o sana tama po se ata o le a mai fa sila mai fe ta mo e solo io I vai ta vale o le tu io fa mo le fe so ani mai ia te vai to ia le ngei ki o mi au tangata uma ia o tu ta vale me o ta vale mata ngo fie ta te le vai tua bili lano fa malama io ana iene ma fo fongo tangata Miela le whairisi au wanga kau whaavalea. Ngau mai sa o leo tangata lea, they barely need help. Leo o mai sa o la tangata e mo o mia le fsosoani. Ia o whainga tā nei na wharu, lalo la ta wha. O na ora ko kele au kau whaavalea, atu te loa le sila fia leo langa le tātu te o lai. Si o mia I tātou e le mea o ta o tangata tau whaavalea. Ia. Ai ngā wa pai mai mele. Oe, au mai male ata o ta mai titi ua maliu. Se lo ka whapesone. A ka whapasia ku ngi, le lopo Yesu sa o hane o sau iata ita. Ma ngai kala ku sipa ia o ika ko iaso uma. Oe, iaso uma. Ia, a tale whaia neila. A o lea ta otos, ioe, sina tupe la ta wallet. Ia, a le mausi liva fo ilai tutonu. A le solo ta avale lea, le no watu o mai. So le le ai masesi anu vai atu. O alu lalo se wha malama. Tu tino la matau le matau lie 4 lanes. Tasi rua tōru wha. Tu umina mumori. Fe kā moe ai. Le ai masesi anu. Vai atu ia urumatu pena tasia. Tu watu ioe. Tongi ase tā la. Samoa le winga le langa. O te leiloa. Po o hawhia o te wa ai iai. Ai a whai e moi nei tina malan whanau. A rau talala I a te oe. Wha mata e ma whai e o tātou tangata Samoa, o na whaini whainga whapea. E a tā momo I a ta vai tui lesi tina tara vau, Mexico, masiana tama, ma meo pakeke losa. Pakeke voi roses e ole, a mai e whatau sa ili. O whapea mle mui fwai lo roto, a o whai atu ne ia mama ea. Ka o e whakau se ka kule se ka so le kuri male i kusone. E tu li male i tu. Ka o e kule se ka vale parilo le pe ka vale ka vale askudi minga ne. Ia pe tate whai atu fo I lo tātali, pe tate whai atu fo I so tā whawhine, ia po so tā grandchildren, grandchild, o mai whai mei. Ia ai se vanga ngalo ka grandchild fo le kiki mkwa le malama ngei mea kau ki whai au tangata o nei atunu. Tala vau ta maiti. O ta maiti ole au le lei o te niti. Au le lei tina. O te whapele mui fwai lo roto sole. E kuli male eiku se ki ngā Samoa whapea sole. E sau e whatau losa. Whatau losa e lungo la ora tele. E whatau. Ai, o te tau fwai nā o ina tato. Ia. O le taimini, o tele ilo isi se tete. O inei California. O tumu lungo mga ala mo meo vendors. Mo meo whale ainga. Fwai e te ai tāle lua le waweao. E te osotu, o te mānawa tu I le tatu studio. O te ar sultasi la tāsi fulua. E rana ora o te osotu ai. O te oso atu, o nai matala whare inga na, te vai ei to tonu, ta mawa te la toa e wa ai le whainga o lai whalai mai lau me ai, lai kuka me lau me tau ai. Iohe, o te la lau te mti ngā no ta le fia ai. Ai pe wo oso ro ta lo fufui I ne ese tangata whinau. Tangata, iohe, te tingala a tāwhia tu iai, ta te aru whatau e sa ta me ai. Taure nei, tau maru lua matu. Ai lea so o manawa tu I le studio. Okar ki munga. Okar ki munga. Wa kele no ka fiafe iai. An kwa ki munga o le mea so ne. Ia le ngā mea, they are street vendors. E fōu rane mea lea, ele 11 masalo pefto amata mai o ngā tu tonu o tau sanga le ntia nei. Pele lope ni kampani, po le hale whainga o mea ia.
Ai tusa a wala tu I te oro fale. O te oro fale pe tasi lua. E le leila le si ta vale. Le si vaenga, le si venda. O le ta vale fone le o ta vale. Io o le ta vale e kuka me tonu pe timu pe ape maruru. Kuka me tonu ta vale. Io o ta vale ai fo ia. Ona I venda si e lua le te tau tu ia. Ia na o le fale ie fo ia le. Na le tenta. Ia ma mo li fa la puto. A o masini la fa nga tangata nei. O matua masini a si mo meo o ngā umu o ngā umu fo I kuka I me ai ta te va ai fo le lato meat po le moa po le felesi ta te mafau fo le yo tatu tangata e fa pena lo ma fo fa pe ka fio la iso ka fio la ka longo winga ia le kupulanga kala voua ia makua inga fo I fafinge kala voua ko ole makua fa manga ngaia e ro pe va ai mai lo se kau le fo le ise I solo kenge fo ke ia wa ku le fa inga fa kanga ka mo ka vale pe ale winga la tala ile sa ili malo o nei tangata telefo taimi te latu e ala na mai ele sitina si ana tamara titi e sau tamai titi na e fali liu tala e fali liu te vai na e fe sili mai tamai titi e nanu me ta ita pe le ko enga ka ke mga oi e uma e fali liu o rontina tope yaile famixko Faafofoga'ag no ki ngā whapalangi me ka ika pa pe ale ngangu pe Faafofoga'ag ko kusa uma ngangana ia si mea kako si mea kako sorry ia e whapena e toi tau atu inisi I lunga o le awala mo o mea sosoani mo mea funeral le Taunu'u ma ai e le tutusa ua e mo ia kumu o kau whavalea o kako a kiuke kau ke le makiva se tala kako ke le matitiva se lima susene tatu te le matitiva se lima tala ia kango ku fo se furukala olesi nga kango ko le wali se furukala ko e ka pungi le ia so va pesone na fo ia ko ngi lu se fu ia male lotu la susa nga le watu arti akono ya watu le sene nga kango ko le wali nga o ka lu se fu ka se la ka la ia fai mai lo markala si fai le aso sa ai le pelo lo tala le fai atu e maua mai lava tatou maua mai lava ai a fua la di fo ia le atua ia tatou ia so sole ka fiolai ka fiolai ka fiolai fo ai tatou le ia so uma ka kia ia la tupe o mea ai au le ola o le mea sili le se kami ka ke alang i le kai au ke alang ka ke maanga vakua follow le ia le alu le ea alu atu I totonu sau I fafu alu atu I totonu sau I fafu manava I totonu manava I fafu ia e whapena le soifuanga ma le olanga lea tātou te ola I te minei o te manatua nei taimi ia I latou malava ua vala au ia le atua le soifua ma le ola iai nisi o tātou o loo whaafonga mai I o iai o latou tau ainga o loo whape fo'i o na whiangai ia le nei fo'i pūlenga ma nim tanga luenga ia ma se mariu se tasi fo'i sa tu le foe whaima taiti a kono o le pūlenga I lona fo'i waitemi o le tanga luenga io e te kono o le pulenga ma le tanga lunga sa fai foi ma o mal au ye le tua ia le fionga ya sa to fai nga I le loi senieko o le ai o senieko ia pe ona e maliu mai ai ia fa pena fo I le tamaitai o Sharon Auaunaga vaia maliu le titi fa longo atu isi ia
tala vou lava. Tala vou tina, tamaitai. Ia a ua, wala au ele tua e ala le mai o le kanesa. E le ngata la ia la ua pau io i la ua lau te manatua o la suafa. A o i la tau o malava. O lo fea ngai matemo, ia temi whengatai ia. Na tunu, e iai i le tātou Samoa. Na o i loa le lei, na o loa le lei. Aisea, sa mātonu nofo. Tā nofo ia maua le tamaitai. Na o i le mea lea. O lea. O le pai mai o le maliu, ma le oti isi o na tina. Tua le loa po fea apa iai. Tua le loa lava po fea, na o ia masiana tama. Ia, na ia masiana tama. Ai faafetai le tua. E wala au le tina, e wala au le tua isi o na tina. Au mato mafuta. Ona nofo ia maua masiana tama. Ia, na whapena lea, ona whai e le fisoswani. Whai e fisoswani. Ia, ile me teu ai, ia, male tutungina o le tunga mau e teu ai. Siontina. E te tonunga. E ia re teimi o mai me ia tatou. Le aise control o oe mao. A o mai le tango lima. Fea e tua ia tatou. Ioi. Pau ia, le na ufa mtalatu le tina mala na whana. Pau alo me na suru e si e tina msian whana o lea. O lungo le altele. O lungo le awala. Ioi, ta te whalongoina lava i lota loto. Pe ata vai atu. Uma le lele ne mauta vale tumu lungo le awala. Le masesina. Na lui for wha malama. Pa tu iai. Ona o le tūlanga lea. Iai fo i tatou. Ti ngā lava na tū le lei, tatou wa ai fo i videos i lunga matangata o lo whaia le amusisele o le aisi, ai tūlanga le lei o lato ainga. O lo tūla i le lei, pe o si mea le nā, o lo tau a lo fie a oea ia maa uru tangata Samoa. Tatou o tangata lo lotu, o tatou tangata o uina i le tala le lei, pe tau wha valea le tangata, a o yeise me lo tino, ave. O le tau wha valea o le tangata, e le se mea na oe maa ue wha masino. Ia, le ave lunga o le moni ma fa maoni o le lofa. A o le tau fa valea o le tangata o lo isi mai. E le se mea na tatu e fai. Ia, ai fiu e fai le winga tau fa valea. E le iwa se le lei. A o le tangata i e foa i ma le loto mafatia. Ia, ma le loto e na ala na foa i. O le lofa. A lofa tuala le tangata e moni. To somebody that badly need help. Would be fine. Ai foi tu for tangata ole mo kwa kau fa valea. Le vatu le tato nungo tato por kalame. A wot pole iai. Ele se mea tau ta ua mena. Mea faitadia le tua. Ma le taui o ila tau fa valea. Ioi. A oea ia ma u tangata Samoa. A o iai se me le pa u o ta ua. Ave iai. Ta la. Lua ta la, lima ta la, sifuru. Ai, ore tango atu loa se lau ta la mele ia. Ia, ore mea whainga ta la na. Waf, esea. Ele vai foi lana o faia. Eoi. A le ase mea o fai tatu. Ma ne foi fo I po le fangu vai. Something. Ia. Fo mai. Mo oele na o lo mau o le temi whanono. Peselea. Tatu ave whatasi ai. Ia le wha mawhan whananga. Alo whaanga whamaisenga. Ia I lato whea ngai ma teimi whainga tā ia o le soifua ma le ola. Usi meira whafonga. Setasi ilang
Yesu we lo wali Tuilaepa Alofa i o te maua le pile mu e pano ita e ana lea o e Yesu Yesu e lo wali pao o saune ia te oe o ne o tangata masala te o manatu i le tele o mesa se sa o fwani ai petai o tani mai a te au i loa lofa o la tutalo ia wha mahalo mai a te au lo wola nei e o koina e au na mo oe so se ne Manuia Yesu e wana oe walea setasi I love Io e si fonga mātango fie ia o le lii o taukatea. Taukatea Tu'uaunga po Tuaonga ia lona si fonga mātango fie ia maripese pe ona tuina mai e whai matato fe auwa mawhanawhana e ui ina ele mawhanawhana I se upu ma se tala o te tamu whai tupo se pese tai natu. Na o le tua e te mawhanawhana na o le nganga o le tua lo tātua ni whaola Jesu Kiriso maua I e tātou le mawhanawhana ngamoni. O lea e tapena le malo Amerika, le neia le atunu telo Amerika, I lana tālonga masani, o lana pei e wha me melo I ai le neia Taunu'u. Ia le whaua tapena sauni le ua maua au o le ASEA ia le suenga siampini, I mo Kansas City, ia ma le San Francisco 49ers. Ioe, o le Super Bowl na fia lea uanga I ai, ioe. Ai le lei, o lea ua maua so ua vanoa foi, ma se maa vanoa, ia ma le susunga I le Seiuli. Ioe, Jesse Sapolu. E nate au maia tā penanga le ngata o le o Jessipi o le alo le Taunu'u, o le urua I alo o le Taunu'u wana ia umia ia Super Bowl rings, championship rings e wha. Ioe, pei o le urua I Samoa lea wana umia ia e le ngata I le wha Super Bowl rings ai e maua mai le au e tasi. Ioe, le pei o isi tamata alo e alu I lea au, alu I lea au, alu atu I lea au, e mafuai ioe lona winga o le lakia le muva atu I lea au, petai. O le sunga foi la I a Seiuli.
Le pe ngata mai ai lona vai tau. Na o le au le ale San Francisco 49ers. I le Super Bowl, ia po le se inga siampini foi. O ta longa football ale nei atnu. Au matango fie la ua tala fia ngai tonu ma nei Afiafi. E mau ai se taimi. Ia se i o ma taratala noa. Ma mai ia sana tala foi. Po le hase tūranga o yele tā penanga. E le ngata o le 49ers. San Francisco 49ers. Ia va pena foi le au o le a lato sa ilia fatasi le siampini o le Super Bowl a le nei atanu Amerika awa memoni o lo fa pena i mama i aile la lolangi au sita alia o New Zealand o Samoa ma tau dia foi to tele tangata o tatou nu sa no foi nei o toi foi Samoa o Amerika Samoa manua ia Amerika Samoa va ia e pe ia nga i mai le lato mai moina ia ma la tuta ma fa na u ta alo mai ai le American football io le lato liti lava si on faim tangata tala vau ma matua ia ma nga i mai tonu io ia pe le na mo o le na uta pena ia le atunu nei o le longa foi le maufu a ngia solo 49ers o le au mai Kansas City o le au Kansas City le u te manatua na yaisi ali sa moa fu i vai temina masani ana o le matamata ta longa ia masani ana u walu ai matamata ta longa 49ers o yaila seli na swafa ya dan sale au mua so I think he's one of the businessmen so far tini loa so api o lona swafa na o Danny po Dan sale au mua pisi tangata comedians pisi tangata faluma le li mauna winga io au i tonu ala au le Kansas City ia le sa ta alo mai ai i le vai temi tonu foi ia o ta alo ia le li o Seiuli Chesi Sapolu i le 49ers ma sani ala na mao i ta longa ia ai na mao le ta longa na mai e foi la matikes ma tinau na inga a o mafa lai lo afine ingo ya vira ta longa sa faila lo i Anaheim ma oile matamata ma o le asona matamata ta longa le 49ers ma le Rams au i nei LA le au le Rams ia io tau sa e atua le manavo le te original ainga tau ne la o ma temine ia o la au 49ers ale au ale afoi ale tina ainga o le Rams e mafua mai la i i vai la i le mafau tina ainga ma le au alo ai anyways se taimi o mua ia o le mo tu e fu sava noa mate mana tu foi o le pe mo le wiki ko foi na fai ele me foi le o le fatonu inai le vanga le fai ho i tu sanga uma o ta ua o le Polynesian Hall of Fame mo muala ona manga i le mena ia ona manga i lola ia le i le talanoina matapenanga ia ale tatu out 49ers California ia ma le Kansas City le afuering all our Kansas City ioe so le tau faivi uma talonga faivi uma talonga i le sale na te nei mata me ale talonga fa peata ita la fa le tonu so le ia 49ers ia le na Kansas City Chiefs pe tai ane pe o te maua le no le 49ers i le final quarter o le talonga ia ma le toe iai lo masiava noa e mo i ana toe mo se ai o le Lions ua whaingata lava ona toe la asia ia ona o le matanga fie o le performance ia ale San Francisco 49ers o te whatalo fatu Lani Endo i o Lavania Pinder Sieni Salima amila le talo fasis ia alofatu mo e malainga i Australia
o Tasi Smith, Faafetai isa akola faele, Luisa Mausili, nau wharetolu o lo mafuta mai Perth, Western Australia. Oka, mahalo Faafetai le whelo mai, ia i oe junior mai lei, ia mahalo Faafetai ia le whelo mai. Tama o le motu whai mea mawhai, mahalo tama Faafetai i oe, ia o fake pages ia tu te mai ai, ia e au peo no whaatalo whatu, o ne tutusa mea tatu te langolango. Iai, loto ASEA pasia, Johnny Tauti, ana kose, talo wha ana, ia o lo mafuta mai Ifea, i Mount Isabella, Northern Queensland, Australia. Malo, ana, Faafetai fui ana, ia mo lau fua ia mo siari o lio. Ia, whatalo wat foi foloifo sina foa Cherry Tyrell, ia lena, Faafetai Cherry, o le Super Bowl 58, i se vaila. 58, lono winga, o le 5 valu foi leo tausanga, talu o na whaatino ina, ia le sue ngasi ampini le, o le la Faafetai Cherry, ia mo le whaailo mai. Cheers Walker, ia le lola tutusala ta au a Cheers malo Faafetai, Poima timu, ia o lo o whapena foi o na mafuta mai Poima, Faafetai Ruta se wamuli, se nara tuiatua, Faafetai pe telo sanele, ta lofa, Faafetai ia le wheilo mai. Mafuta mai foi ia le tina ia papaloloa Mary Collins, ma lo Faafetai ia le wheilo mai. Luisa Mausili, ioe Ohana, sorry, kafi o lasan, au tanga vaia Ohana, alo fatu. O Rusia po oa, ta alofa Rusia, oa mai oe, ioe, ua whaonga foi e matua, nai whanau e Stan i Street, mailbox, e tuu luma o nai whanau, a Stan ai maletama, I drove past seeing them, so I parked my car, went to give some donations. Faafetai Rusia, e pio le nganga lava lea, ioe, e mo wai loa lava to telo nisi e tau whavalea, ioe, ai leo le nā peo na whai atu, o tātou lava tiute, to give, o le na te talia ina, a whapea lava talia tangata tau whavalea, ia whai talia ia malana le purple sela ia na whai, ia, au sia tātou lava, tātou Samoa, tangata e tumu le alolofa, ioe, malanga le leifa Faafetai ioe, Rusia, Fia Filemu Ulberg, Laina Tu'uyanga, Tu'uyang from Sydney, Australia, malo Faafetai. Ia, male toa tele o i tātou. Pula Smith, Pula, ia alofatu e ati alino, Faafetai o loo mafuta mai. A foa Filemu Samuelu, ia o Lili se misi, male toa tele o i tātou. Wainga Paula Wilson, Nick Paula, ia malo tutu atasi, tau ina ola, ia lena. Se le fai mai o hana au whaat ni a sori ma ki o se ma pisi ni si le toso ka vale askuli mile awala. Ia renga, ele kangi. E o pe ki u whapea mai fai man ma kuskeke ai ngā, i le meo lea, o le makua mā lava, ai tasia winga mā nei o nei tatu tangata, I musu folele o a mata mai le alo, e pina a mata o le mea, lunga loa. Maka yulu, Faafetai Bert McKenzie, senior, patalo fatu le tatu tautua mele nanga mafuta mai Utah, le sunga ia Bert, ia Elisabetta Fa'alili, ia ma i tātou, ia te iono whani, ia i te ua, fasito o tele nau nau o tātou, ia angare leile atuelo tusufua, ma le tō leola o lo whapea o na mafuta mai. Mana tua Samoa, lea lo whea ngai le tātou whainga malo. Ma usunga whapea, uma le se whono na nei, o ana nafi. Le tele se taimi na, sitama i taimi na umalona o ataile. I le se sea le,
le faipule fo le o anoa maalua le li o fono toe na uma lola na se na fai lo kang lo fai la post lunga o wa se lo wa lo fai o wa fe o masani na ngata la inala o matamatanga to auto e anga ia to ile fale te ma na va to ala na po o lai fai al fono la uso ma to o ma fono se fulu na po pa wala tata muri mule na maua o le minsta tupe o isi uma minsta ili maua te lesu te mi o te mata iai a faina e mata iai so ni mai ili tatu por kalame ona e nau lava ina i a le me mana ia sia o matanga ile mele e iai va ainga a e fai te mata i fono e iai a isi sui pe fole le e faa alo le au mainga o lato manatu mafina ngalo ia peila o le sui le nau anoa maalua le o fontoe e le au mai sao e le fesili mai ia olo mata ai ja le na fa pena e salo e musu fo le mata due ile hensa tale ale e pu e uma ia upu matala se leina e mau uma le hensa tale al parlemeni iai la tu fia ngai ma upu e tala noina mele le enta tu fa no fa pe mai ia le fo il fo fitalai ia pe fa tu se la fo fa mole tu la fo ia ve se upu ia ma fa mau ngar fo o ila tu fa ngal wenga tu ton ia pe ele misi se upu e te le fa longo la fa tu se upu se la fo e ave ese le upu le na se iai ia le sunga le fai pule ai se le anga fo i sili musa o na nga i le mafau e tau mawhai e ave ese le moni ma le wha maoni o saunoanga a minsta e tau mawhai a mi milo na tau mawhai lola i le au mai upu whai atu ua pasia le lafo ua whaatui na atu le lafo ia ola ia o e su e mai ni wha maunanga ua lewa na whai so o e tangata ni molea mi milo upu io e ua neila Lela o tope vale le tautala. Lela na so o ma tope vale. Olea. O le selo le upu fa vale. O le selo o le lafo le upu. Ya a mai le upu o se. Yo o pala vale mai le tunu. E pa ona si me o te le loa. Pe o ave SM fa maunga. Ma le Hansard a le tatu. Yo. Ai o le pe le tatu te mai moina umalava. Te lo e pei o le ao la tava ai ma la tawhai tau pe la o le sui o vai maunga mua so se taimi a tula i le sui so se taimi a tula i le sui e le aini mea anoa pe folele e tau mawhai le sui e tau atu lo nei tu malo o lea e tele o manatu ia whaari o manatu pe ia o le pa elo fo le ala na pa e fa pena fo le sui le mai pat ia te wa ia e taua e nga fo langa fo i pe o le mai e fa tu poi manatu ai lo winga na lo tala wa tope lau fa ia upu matala ale sui le sui te tai o le tuangai ona se lo le se upu sili na matanga ma le matuia e oi ai ana fai mali e ma fai to toa vai a sila ia na nofo ma fai mai le manatu o le sui fo le mai tua i sama tau ma fale la tai na nofo lo o le sui te tai pe e fasanga halfway anga i tua pe e fai anga i tua la na fesili manatua mai le to vale a Samoa le to mai le vale a Samoa o fai ma fau uma Samoa plus o le to ele tio fa longo Samoa e le ngata na le tio fa longo o le tio mata tangata uma lava o si au telefoni o lau le tio o le ai se me ngole mo ila to ala ia o lo tu e lango le fainga malo pete le lango e tasi ala fa longo i le sui e tula i mai
Me wala na ta wai to I ra po kala me le fai atu. Mana tu foi no fai atu to inga tala fu le masani ai tatu ang. Sa le iai se nganga o te whaala velave. O se se o ia forsanga. Se a fe o whanongolongo mai la to le fai masui o tatu tu malo. O le tangata le leilo na mafofoma. E moni o forsanga e masani whapena. A forsanga ai e manino ma le lei ma le telo tala ma le taimi. I whasau ina le taimi. Tu roi lunga. Tu sa o ale manatu. Ai awar tu e lunga e whapea. Ia, sa le ia sia nganga u te whaalawe lave. Ale a tonu ale mela intu lunga. A whai le ia se manatu e whaalawe lave. Ale ale mela intu lunga. Pe o nei mea na mole o la ulef sosoani. Ua tu manatu role e whauilavea. Tu sa o al whauilavea. Ai awar to e tele tala whape ia. Maruru atu lau o fionga le whongwhitalai. Ale ia se nganga e whaalawe lave saunoanga le sui. O le mele whai. O le mea tonua. Tu saoa ia lau o fionga le whongwhitalai. Mo le whaasau ino le taimi. Lau o fionga le whongwhitalai. Ia e ele tari tonunga langa. Le ua pai le sunga le fionga le minsta in mene. O manatu foi lau le tau ana watu tirangona. Vai, sir tau. E lunga lau lea. E lunga o le mele o te tana no tuete oi. E leo toe se a foi. E leo toe se le iti o whalongolongo. Ua le iti o matamata male la lolangi e o ta maiti tala vou. O whalongolongo. Whalongolongo le toi ina. Whalongolongo le lo matua. Whalongolongo le tama o le tini tala vou. E se langa te mia lo le telefoni. O lau le iti o. No longer, no more analog radio. Tatu leo to iai le tuinga leo le analog. Lea o tatu lea. Mea ta o le smartphone. Ma lea. Smart TV. Langa winga o TV poto. Ia, ewe. Pea tatu whtangu whi Samoa le mea. O lona winga. E leo to iai se mea o au tanga. Pe fwela o lau tala no leo te tala no atuerunga. E vai manino au. I lau sila Samoa. E le nino se upu. E le lilo sa upu sa utalaisia. Le te vai. Na pe ele o tala fu le presidente. One of the presidents of this country. Le fionga ya push. Read my lips. Whapena umarta to matamata. I leitio. Ia ma nei meo. Yaso nei. TV. Mo meo big screen TV. Tau te loa. O tō tera ainga. E lo toi matamata ina regular TVs. Ua matamata sa oa I mo meo le YouTube. Matamata sa o le tō te ameise le au matutua. Matamata sa oa le YouTube. E lo toi mai maura te mio tangata sa moa. I so se tafo laulangi. Pa wasi te mio matamata. Leo ta alonga. News. Otherwise. I leo toi matamata nisi ia me o soap opera. I leo to iei ni mo ni meo Days of Our Lives. E leo iei se, leo to iei ni meo ni Love Connections. E leo to iei ni meo a whaia o iei. E leo to i mawina te meo Samoa mea. O le matua I ki ar TV. Tuturi ese ta maiti mar TV. E whai te tala I o e. Leo matua. E whapena le langona. Mo le tātou la vātunu. Ia pe ua ngai whapena, ua leo to iei le to inga analog, le to inga analog radio, le nei vai taimi, ai pe ua tatu wawa ai I smartphone, smart TV, vai whaingan mut palangi. Sau mai ai mea ia no fom whaonga whaingoa le telefoni, a smartphone. Ia le saori. Ele ia saka me ori kele o mea whaakingo umar telefoni. Ioi, o tau le ai ni fang ele koe whaapopo ia. Ai tau te loa le me mali. E teo a whaonga le upalangi le upule le generation. Le whaonga e tātou le mea tau o lea ngā tupulanga ma lea ngā tupulanga. O lea ngā tupulanga la hau. O le analog. Ioi. O le koe ngā le teo le analog, le teo.
tupulanga la le mai ni yo atu telo or tupulanga la whanau pe ua amata fo ina tau tuai but their children o kama sawa la kama nga isa o le lako generation lea o le lako au kango ngeso le ku aku lau telefongi to one of my grandchildren au waka isole le alu le umia fe mai papa yoi papa is finished kagoku walu le aso o kakaupungo wai laptop telefongi computer yoi o le feso ta inga o le lalolangi ma fesuia inga o le lalolangi so le e sa o ale upu maritala le atnu o le lou malona fuata o le fuata malona lou ke fia i lolava po ai le toi ina na faia le atala e yeli taimi o la upurkala me maki kaumfai e tala noa ina ma ta upu ai ai asi mea sia o te fia tala noa pe iai e masana tala noa tu iai ai pe uto e taua i hilo mafaufau i le upu lea o le hand picked pe ai sea na hand picked ai lea ma lea ma lea a ua le agai i le mea foi o le faaogā o mo mea o tusi applications ai seā na le fuafua ai lea tofiga i qualifications o i latou na apply i le avanoa komesina o te talanoa pea ma o talanoa pea i le mea lea ai seā lenga ua tula'i tele mai ma tula'i mai pea faafitaulia ai le leia na fongafonga le tatou atunu e tatau ana tatou toe aga'i ai tua ma saʻili mea ia why did the minister of police handpicked the commissioner of police e ia se mafuaga o lea o te manatua na faapea taumafai a e faaogā tamafanau o loo i totonu o le matagaluega o nga disregard ai lo lea o le tagata e higher they have higher qualifications ai lelei ana tatou talanoa i ai ma va'ili'ili lelei mea ia ai sea lega o loo tula'i mai pea ma tula'i mai pea fa'afitauli ioe o ia fa'afitauli ioe o ia fa'afitauli ia talena mai luga lana ia ai faafetai te toe talanoa i le vaega lea le ua vai atu ia ua o mai le tatou malo o lenei tulafiafi Oh, there you go. ia e le tatouga Samoa tatou te toe o fo'i ia tatou mataupu ia ai o le ua Taunu'u mai le tatou malo fa'alologia o lenei tulafiafi le suga le Seiuli Chesi Sapolu ia o le mataimi momua lea na tu o le mataimi lona tolu po le lona fā lenei tele fo'i ni mataupu Samoa na matalanoina se'i amata mai lava i lona aga'i mai lenei atunu'u ia ma le afuafua maia o lona tagata talavou ia ma le aga'i mai Amerika nei o le aso ia e aga'i tonu a le matalanoa a le matalanoa i le vaega foi lea a le vaega lea ta'ua o le Polynesian Hall of Fame lea na mai e le vai aso tia nei ia na mafai'i lo le tapenaga o le Super Bowl feagai ma Amerika ia lausuga Seiuli ia le uso ta'uso atu
e leie mawhanawhanai upu matala le whaafonga ar tātou Taunu'u. Faafetai mo le tali manao, faafetai mo le finangalo e maua fwere nei awanoa. Ona tāua i le nei Taunu'u le vaitau o lo tātou iai. Ia, o a mai oe, o a mai le nai tu, o a mai le ainga. A malole, Saifua Manuia, Tuilaepa, patalo faafofo i pa ia o le tātou Taunu'u. E tau samo tau whainga ia le anu nuatu o mai ona tu lau puang tau mtamanga ia ai. Silvi inga mai faafetai le atua ia ua mawafo i nei awanoa tātatan no ai fo i mea o ia li nei vai tau ia whamalo faafetai fo i le awanoa whaiona maua tātatan no ai i le porkalama lau fiong. At sei o te vai atu le mea na ua ila lafo so le o koe ki le lafo mea na ua ila sunga. Iwe, upi o kakau fefe fo i tate tala no atu. Faafetai, sili faafetai le atua, maua fo nei awa no le lei, ia ta te whaasoa, ia ua lava le whaafonga le tātou Taunu'u. I leo toi nā male laina Seiuli li tā penanga, a Amerika atoa, iona si tete limas fulma, iwe, tasi, i le tā penanga, limas fulma valu nei o Super Bowl, ona limas fulma valu. Lea ua nga i aile malo tele o Amerika, ia ele na se ta'alonga peisa a matamata mai e pena Amerika api o lea ua whaasalafa i le lalolangi atoa e maise lava i le taimi le nei ua nga iai. Ta tele i o whai u tatanoa i mere Seiuli. Nā mai le tapenanga o le tātou Polynesian Hall of Fame i le vai aso na te nei. Te i whaisau tala i le vaenga le wha mori tate amatai. Ia, faafetai mo le sili. Manaia tapenanga tumu, whaatumulia le pole, le ainga sa whaofi ai tonu ia alo totolu, tasi mai tonga o Reno Mahe ia ma toma tāpeko ia whapefo ia le fionga ia Seiuli Johnson, known as The Rock, ia. Ai mana ia fo ila ta longa le sa Sauli National TV o le NFL channel ka o le Polynesian Bowl. Tele fo ia lon fa na o Tātou Taunu'u ia malo fa na o le Pasifika. Ia mai se fo ista mai ti o Amerika le au tamiti meuli ia ma fa pe fo nei tamiti palangi sa. Ta alo le ta longa le a wa fo ile fa so ina ia i o Tātou angadu le tu fa alo a tono ia nga. Ia alo nam whanau mai isi Taunu'u pēa o taino le a ofia tuai kolisi ia whapea fo i whaprofesa wa pēa fo i na sirfia. Ia so e ta alo ia whiololo mawa so na o e ta alo fo ia so ta alo. E le eini au wala e whao so fia i tamaiti ia pēo aso nei na se sea lau laa ia e lo uma lalangi. Ia so soane ai na ialon whanau ina ia maua lea o ina Maule sa ina ia ta ule ia fo i ola to ainga ia fa pela ia atunu e mai ia mai se tatou ia ana fo i mai lo le sa uni fo i le ta longa le na uma tu nei le sa semi final NFC Championship game Detroit ia sa ia te vi na loto vai ia fa ai I fo ina i tamai te le 49ers whama losi o toe mawaile wanoa o manu malo ai ia lea la o sauni nei e o Las Vegas i vai aso lea le asa nei a wafo ila le talonga le Super Bowl. Ia e pe whai atu sei muria i ata ua le Super Bowl ma le tapenanga ar tatu au. O le lono winga o le o i e tutonu i le li o Seiuli le Dwayne The Rock i tutonu o le Polynesian Hall of Fame. Io, o le uofi tutonu a wa le whainga o le e lua categories e whaiena ofi tangata tutonu. O le category mua o lauta alo le high school, kolisi, o le whaprofesa pe a whaopopo whaatasi le tolu na. Ia na whiniwhili eila i o tamaia wo umana ofi tonu po ai le top 3 pe top 4 and final tonu. O lesi la category le ofi mai eise Seiuli Dwayne Johnson. O le category le ta o le contributor. Tangata hoi le ua mawhai o na sosoani na ia whaalau te leina ma ola le ta alonga.
I te tonu Amerika, me o foi lai le, I wha le wha pe whai New Zealand. E ia tau sanga ne te o ofis tangata I tonu laka pi, tangata I te alo tele. Ia al tangata hoi le Samoa le se senga o le ola I fo laka pi po Samoa, o fiti ia ma mea pena. Ia o le kategori lana, le na ofi e tonu le. Ia le alo le Samoa o Seiuli, Wayne Johnson. Ia, Aona o lana sosoani e mo inta alu kolisi. Ia o lana sosoani ia le ua oune te Wayne le liki dei lalo mai o le NFL. Ia ele mwhaiona ave whaamama ina le nāmbea o le wo o fo esi alo o Samoa le nai tu. Ia o le tusa la wala le nana o fieto. Malo, Faafetai. Seiuli o le ua iai ma le Pacific Hall of Fame. Le whaka o mga introduce iai I mo I lato I New Zealand, Australia, Samoa, Tonga, Fiji, ia matunu o mo Pasifika. Na iai la nisi o le sui o le Pacific Hall of Fame na sa iai whaatasi mautou I le vai aso o mawai. Io, to fitu e na, to fitu le au malanga na o mai, tai mai ele fionga ia savai lauli Michael Jones. Ia manisi o le committee foi leo la Faafofoga'ag le aso. Ia sa iai foi langa ia nai tangata foi o runninga le Matson. Tu so tanga so sang le sponsor ina sa mai foi. Iai ia si tamale na o mai ele malanga ia mato filo ai foi lea alfa moi la o le Pacific Rugby Hall of Fame o le fa pe o la solusu balu o mati. Leo le awhai au ki lani le class mua. Okay. Ia le le announcing a la tau palo ka wai. E fo komite filia ia le top 10 ia na whai ele la ko final pula la tau peto tolu peto whai. E o tonu le class mua ele ona o le laka pi wha peritania ata tele le pool so it might be 5 or 6. Yeah. Oh. Yeah. O tulanga na o matila la solofu valu fai New Zealand ia le foi la se uma le pisio o talonga ia le Super Bowl ia mai si foi me ale Polynesian Bowl ia sauni foi le I'm very excited talonga no tupu me ia le wo ia mela foi la mana ia Tuilaepa ia e mataulia Elena o moto le vas Pasifika e to tele to te tātou ka ta alo falandi si amandi io tu sa it's a worldwide thing le Pacifica Rugby Hall of Fame. Malo Faafetai. Ia ele te tonunga le ala ua mai ale vanga le wo mai foi la tu va ai. Ia o se fala onga le te pena I la tu ya mati. Wa pila mati le a ia o lo ia fala fa mo e te malanga tuai I le la tu lua I fa mo le. Io e umale ele mato kambaile fai Las Vegas le Polynesian Bowl. Ile asolufu tasi lufu lua ia umaloa ia malanga sa o mai ia le ia na o le au kilani a wale le ulua I tina o le Hall of Fame. Ia malo Faafetai. Ia te fai sau no nga muli vanga le o le Polynesian Hall of Fame. Ia whaafonga foi nisi o lato ta me I se rola ia le ta mai e mo le tapenanga o tato Super Bowl o lo tapena ni ai. Ia manaia o tulanga le wo iai ile board of directors o le Polynesian Football Hall of Fame America. O le mato mafo faula a fatele o no mato le tupua Ia. ele like titi foi le fasele ni foi na tulanga almena le wo iai ole. Mato tal noa ma le Polynesian Cultural Center le I la ie. E o tauna fatele Faafofoga'ag tu sala nai fono na o le faafetai ma matou lata mai ia na soile ma le combine le matou le fai Las Vegas pe ama le ono se automatic ia ele na automatic Samoa po automatic Pacifica automatic uma top kids from around America ia mai I Las Vegas
Ia. E lau whaapopo fo iei ma le aso I apelila le weekend e whai Miami. Ia, tusala o le taitai e le estama o tuatango vai loa le kambaina e whai Miami ia apelila. Ia. E whapena e mo iau malolo mai ia talonga al NFL. Ia e whai afu spisi ia wai fo mai lola I New Zealand ia sauni lo fo iau Miami le tulanga na. Ia, ma lo Faafetai, ma leo o savalia nei le fia tausanga talu. A leo fōringa ua grow le whamoemoe. Ua oro tupula ia. A whaila Seiuli o le a whaatupula ia pēr, whaatupula ia pēr. E ise teimi I alu ese mai fōi. Ma wai e ngai mai ngai po Hollywood, po fesisi me o le a pe la ko ke hostinga mole lumanai. Po la na o wai e whaatinoi. Ile kapia le atatu nei America. Ia. Penga tāna ave se mai hawa. Okay. O na hawa ila le utu, le ua iei le mea, le physical body o le Hall of Fame, le utu I hawa. Tu sala e mawhai ana, mai se tina e whai I Las Vegas, alfa la vela. O le fo ila ua iei mal talonga, le ua whai ilanga, le ua National TV talonga. Ia. Penga tāna e se me whai ele ainga o le Hall of Fame, e se me whai talonga o wale. O le whaamoemoe o le Polynesian Football Hall of Fame. O le Faafetai lea o legends from the past. Mas present stars a PSIH ia stamiti leo puka na kua na lele atua I Hawaii na umal la talonga le anto I titia foi malo ia Detroit. Ia o le la ia puka na kua o tua Marcus Mariota o skamiki leo penei kusala o le present stars na atato. Ia o tamaiti la ia ta alo le Polynesian Bowl. Ia o le future o tamaiti na o le high school o le au kolisi. E mana ala mātou e whaafetai umai le vai aso lea ia generations ia e tolu. Ona mana ia e whautua mai e le au mātutua le auli ia ua. Le ua professor nei ia e whautua fui le auli professor ia e tamaiti la au kolisi. E tu sal vai aso ato ana e whaafetai e la tau mtaltal noa ma share fo I whaafitauli sa o ia le auli ia o professor nei. O le Manuia na o le tu fatasi umai Hawaii ai ho se Manuia mana fa pe mfai na ve se mo se ainga pe fai Las Vegas pe fai nei Los Angeles ia o le fa fitauli na au te na o le rugby Pacifica rugby Hall of Fame e fengo fielan melna wa e mo ia ti ngana fa pe o le la pe fai o kilani le Hall of Fame. E mawhaianga whai le tina. Pe whai fiti, pe whai tonga, pe whai fu I Samoa. I ona whai e los ta alonga o le au under 20, tamaiti uma mai au, o le Polynesian mai all over the world, whele lei atu I le mele la, whele ingai. Whai e se latu ta alonga se matamata e fu ia. E le atu nuu le whai e le ingai. I le lumana I fu i o le laka piwa pertania I tono le West Pacific. Manu, malo Faafetai, Seiuli le dinner. Fia se tau la dinner ngau maknge. E fia se tau ni. Ia, e te mantuan tata no o tau se lau il dinner. Na amata mea 11 years ago, lo se lau limasfu. Ia, le fa se lau tina lena o matu nei. Perhe. Ia, le tina pito I tumua lena o matu nei. Ia, ia le... si elvi inga mar Faafetai le tua ilana soswani I nei to inga toma whainga whapea ia o le si foi la mea ia e limas fulus kolsipi ia ave I tamaiti e afo ia mau mai tono le Hall of Fame ia na o foi lele aso lulu o vaso lena whai ele Hall of Fame ia na matu o foi lem nai matu o tua ave vatus fulu afe los kolsipi I le onga maulunga le sa onga I tua ka o St. Louis High School. Valus fulu afilana abel tamik Samoa na o alualu le last name. TJ Aluat mai sale mo. Ia o tulanga se fa pe na e fa Manuia I nai ia alum fa na o Taunu'u ia malum fa na o Polynesian e mo ia la taunta. Ala nga taunga ta. Ia
ina ia mo mai ni me le wa fai la to me ho le pe fast food la ticket ia na le fia le porna me mo wa Yes, tu so le io ia la foi te ilo ia o wa o langa ma sangi mai tonu me fa le kale sia e le te tele ni me fai foi le ono le alo foi tangata ia o le tula le ele ngata I tangata Polynesian tangata Saina tangata Palangi le o ia e ma wa sponsorship ia ele va pe foi le ngumutu atu me va pena ia na amata me ale nei tau fainga it's from very humble beginnings ia te mil e lau ta se lau afe lai tono la inga lea ese mai le fase lau lea tangata ai tongi oi lele. Okay. We have like 6 or 7 companies that pay $100,000 for a table. Yeah, le mena ala ina mafaina fafau le tino le Hall of Fame. Ia wala Hall of Fame la ye nei. Ia over $1 na fau le Hall of Fame la ye nei tono le. O le Polynesian culture. Ia alela o fatia o le la fai le fono fia fa tele. Malo Seiuli le finau malo se I malo. Ia le titi. Ele titi ia foi me ile baba ai tatu nu. Ia tatu tala nolo I miliona. Ia no pena fai la utala te maualo se tino I tupe miliona. Consider yourself or myself as a millionaire. Pena foi la o foi le income ka le biliona. Yeah, consider ourselves billionaires. But in my dreams, ya sona tatou ari tu ya sona tatou ata un miliona o to I milionea ata awaso nei ata watu miliona I tangata ia ma tu fafsanga e soswani e pe italie maya e pe italie ho ile ya wo ese foi time what $1 million used to be was $1 million and now o ese foi me o ye salary sa tangata ma me o I fa Manuia nga is company feina mo mal soswani ai ala na mo mal soswani if you do it the right way me foi la na feina o la atu tono company name tu o tu ele history ma scholarship o ma soswani atu fa nau ele ngata I tamiti fo I ta alo football scholarship nei li Tuilaepa soswani tu mato I tamiti fo I me tamiti le mta upu me fa pena o le mela na sile no fia ile apa ale Hall of Fame apa tu I tamita ma nisio alum fa na le mata upu ele na lungon malai fail soswani Hall of Fame malo Faafetai taua tele le whanongolongo le Taunu'u. Ia tu inga mea whapea. Ia wa leo tatu tano leni tamai tupe. Ia la fsini muri Seiuli le vaenga leo le Hall of Fame. O ani reaction o tamalo o rock, Dwayne the Rock. Ina ua I tutonu o le li o lea. Le hafo ni reactions a tatou a utou na sa I tonu ina ua nga I atu le li the Rock I tutonu o le asosima le whamoimoe. Well, elanga videotape le e ta amilo nei le lan Faafetai te lea le na fai but po le lava Tuilaepa na foi te ilo po a tangata e minister ma I Samoa po a tangata actors ma tau e peia fia la kapi Faafetania pe foi la I nei America tu so ole sports ale ole football le e alu I le tele you know e foi la ai tamapi ia o tu foi ta longa al 49ers wana ola I for San Francisco right male o foi o Reigns ma ai nga umole o wana they're very great entertainers and great wrestlers but they're the first love a la to football yes he felt very honored to be el ma fo to ini o tu se ma fo the Hall of Fame ia el tulanga lea e no fa yet o le tulanga lea na ofie tonu as a somebody that has contributed to the well-being of the game so melanga ta o le contributor ofie fiala I le ofie tonu le Hall of Fame
Ia, Seiuli te le me ese ma le mele o le anga Faafetai le Faafofoga le Taunu'u o lau o lau nganga te pena foi le mea. Wa le faapea o le founder o le mele o le chairman o le founder ia o le foi e tāua so na sao mo le tupulanga e le ngata la ia Samoa a le Pasifika atoa. Ia pi o le mitamitanga na ia o le tala foi a le masani ai tātou ia anga le leile tu e whaawau pea ia si vaanga lea o lo soifua tautua mo Samoa ma na tupulanga talavou ia a ue mai mo le lumanai. O le tapenanga, ta o mai lola le tapenanga. Na ngata so le tātou Super Bowl, le vai teimi foi lea o tā latu e mata tālonga. O ani whaalongona i a te oere so ina ua lefta atu e pai. Fia ne tau sanga lefta atu e pai 49ers i le Super Bowl. Well, el fa e pe lima tau sanga tal wai fa tau sanga le pala ye. Ya na o hola o fa alua na ol 49 Super Bowl tal mai na uma matu. Ai o lua pala ai. E pio le malo muri ato vai teimi. Io, a foi dal mena e fengata i tangata le ono matu lima malo le ispala. Ia, right. Ale o fa alua na alu ale e mo ia e sa tawana na te lea la mano tu malo ia e pala ai fa alua mai. Ia, no pala ai a Baltimore. Ia. Tau sanga o quarterback, ali tamale o Kaepernick lea fu e tau uelanda. Ia, ma le dio Ray, le dio Ray. Ray Lewis lenta, alo ma Ray Lewis. Leanga first and goal i le 4-yard line, ai le more squad 49 malo. Ia le hoi la lima tau sanga taluai, e len matu e Miami, pala ai mai a Kansas City, le tu e fitu minute, ile Jimmy Garoppolo, Jimmy. Leva pe to fitu minute ale se fulu ai e siri ai te pa uma ya ele. E talonga na ia a taula e tau sanga wo na manu malo ia sa oi tau sanga o matou ia na atai manu malo au o fa alua na alu Super Bowl ia fa alima na pe fa ono na alu se mai fanu talonga le mo me. Ia ai pe ia tatal roa Tuilaepa. Ia ele manatua se sinisi e tulaga lua i nei ola tawana mawan man malo na manatua ile ia o le mea foi lana e ala ia na manatua matou generation pe au atua stadium e o iaso nei o na la fata tangata ise te me malo ia e te malo il 49 Super Bowl ia le la e ta pena foi la ile Lova yaso le awa i Las Vegas e ta'alu Kansas City. Ma lo Faafetai Seiuli, the 49ers alumni. O le kofia ngisi o koe. O lo active kai mingi i le atu e tamu whai wha amau popo tu punanga talvoni nei vaita. E tau sanga wai e alwa yaso e tasi e dedicate foi la ele ana e matou le afol ta'alonga ma. Ia. E tau sanga ele lima se lau tangata e whelele mai. Okay. Io, e tau sanga apa ua o le Fasa lau montu. Au to telefoi la alo nau o mali liu. I karo. E o foi tangata i le matou vai taimi o fiorolo foi au mali liu. Io. Ia, tate nofo ama, mota mafau ia lau amatanga o mai. Ola te ita mafau tate le matua tele so le ia e whapena leo langa. E kau polo kalon manga vai lisi ke mipi kau sen Faafetai. Na tau mai o tangata o maliu e te vai atu la titi a oe e tanosu e kuko po lalme o tu. Ia, se la sau sila le tapenanga 49ers la vaia. La sau tau whanongolongo i le coach, la sau tau whanongolongo i tamata alo, o iai se confidence, i tama, tatilo tarano le mole, overconfidence, au se la tau sila, e ono mo, mi e 49ers le malo le rematch. Ia, ia le manatu hoi lea o Kansas City e tai,
e mo eu ufato a whaalua na malo. Ia matau lea whaafale na alu Super Bowl nei ono tau sanga. E tu sala le va ai tangata ia Kansas City, po le va ai tangata ia matou i matou tau sanga. Le au hoi lele te lele experience. Ta longa whapea. Ia, e pe hoi lau tau sanga le nei. E te lea mata tangata e le o mai Kansas City tūlanga lea. Ai o ia wa ia mal tangata mata. O malama i tangata hu e wo i loa o tūlanga na. Right. E o le taimi whaatino ai le taimi pressure ai le mea. Yeah, usually the people that have been there before comes to the forefront. Yeah, au te fia foi lai tamiti o matou wan ta alonga lena e to se furumon tupun ta alonga lena pala ai Super Bowl ya Kansas City. But I think ali tui o le quarterback le matou tamiti le na mau Faafofoga'ag foi le ele ia se na mana. I think he's very comparable. You know, i Montana, i la ua mata. Okay. I le mo le vave na sau na vave na faitau defenses me fa pena. O le tele o la tangata le loa le le tamo e le le. Ia le la u lo ne talonga le na o matu le le tamo e proper. But at the same time ia le whaaloalo e awe le au le ono le tai email tamiti le o Patrick Mahomes. Okay. Al pau ale fautuanga vele fai tamiti. You can't be too respectful. Yeah. You get the right respect, but you want to be a champion. Ele va pe hoile le whaaloalo na el watuale o lava le o mai. Nobody remembers that stuff. The people, wa vai lau o toititi coach futau sanga taluna o litae ala fala wala ungo so se me te aloi follow me tu ia mama ia fa so we la fautuanga na le fa ori you know it will be with you for the rest of your life if you can close the deal. So ole melna tap wa ia Manuia au na tami ele ngata na Seiuli, and not only you yourself but your children. E ola e whana o whela wale me tau yo that's for life. Ta ua o le ili nei atu no. Nga, e pe hoi la e modelo lau sauna. Ia o lo granddaughter, le tamari lama. O lo grandchild mo pito e matua le was futas. Ia ua fiu alon tina e tau fia tu o fia sau al mele mateo ia talo fai. Ona e le I mata ia ua utalo. Ai ala tu I ona malai. E wa e tangata mfa matala ia ima. Ia le lo o tulanga o mamlama ia. Ua mana ia lala na fia alu. Hoi lele ona o le ngata e lai at mai ia ta maiti e ta alu taimi lei. Ai afa matala tu tangata e le tai aso lo grandfather. Ia. Pe o tau mamalama il mena. Malo. Faafetai. Ia. Au mai sau mai sau le arsi tau mai sau peti tau ia fain ka peti na le sau so fit ngalo I le talonga o le to lua vai aso ia tele e malo 49ers o falo tortorua lau. Well, why ole awale Kansas City ele late le tau sanga ato but they're good now in the playoffs. So I don't think they're as good as they're not as good as the team that has won 2 Super Bowls. But la wa Taunu'u. So stangata nei olanga yalo na amatanga. Yeah, right. So la oli ila ya mato. This is your starting point. Ila wa va ia tu le tele o taleni ese o tamaiti mato a Michelle offense. Find allo up to their capability ele fa silingi elo ma fa e malo mato. But pe ano fa ia tu ia le respect for le fa tanga mata ya wa ia I me nga luenga la uli ia mai Kansas City o mo fa. But ole tasile ta alonga sa pito silin fa no fieno ta alo ili tu le. Yeah. Ta alo Super Bowl because there's no tomorrow. Yeah, right. You let it all go. But what a regret. Mfinga mo oi.
Pea o mai la so ai o fa pelo manat o I ana mafaina o fire mele mele. No, you just Too late. go for it, you know. Ia e loto malie a wa alu a tolo malosi pe manu malo pe le manu malo. But that's the number one thing is you give it everything you got. There's nothing to say. This is it. Alo, Faafetai. Ia. Ma ia se tasiko, wharunga. Yeah. I think it's going to be 27-24. 49ers. 27-24. Oh, very close. Yeah, because you know, whenever you are defending champion, you don't go down. It is a knockout in Moa. You have to fight them till the end. I'm le mea lai o confident le 49er o lo wamana e siliatu tamiti le I lo skamo Jimmy. And I'm very thankful Jimmy nana ave Jimmy le out Jimmy corrupt. But I think this kid is better. I think this kid o lua nei talonga ina umatu to yo uma le kwatafa o le behind 49. Yeah, Elena amai fa alua estamaiti le. Yeah, na wo e lo fa tangata al. Yeah. There's a character strength to like titila. Yeah, but I think it's not going to be easy. You're playing against a team that won it last year. I know what it feels like to be a defending champion. I just how to defend le champion le fingo fi. Mena o te loa lata le ya ai o ta longa le asam. Ia o le ua whanongo le atunu I sau wa ai wha le tangata ta alo, wha le tangata sa fina wina fo I talong. I ai o le talonga, rona winga, o le ASEA mali me California, I le nei tausanga. Ia, manatu Seiuli, ina ua mai ar talonga le aso sa, le na umatu nei. Koe come back aso le ia, koe kiki fo ia, ia, ua ka whanong kua le mase me lo ka manga whari inga o koe, Tele mena tuli mai from behind. Atu e saua mo. Ai ke uko e maore se skoa ai foi. Uko whanu ko ni se mele mangawa. Anyway, ina Seiuli lea sau talamuri li talonga lea sana umat. Ia na me malia ia wai ia switch for ia tangata for ia pe o ela oli ia le Golden State Warriors so me tira o ai for ia o Thompson le ta alum Steph Curry ia le ia fo ia na ia fo le fa ili fo le journey yo na ia umai tono pot e fiu atal no mai utale fi atal no o lai tala no fia mai ia a o tate popole ia termina o lufu fale fit o fa peso o mau Las Vegas mal mero o il talo ia o to solo mai ia o mela lata te mo el fa tu il tamai le ave net 49 la o fa lua ile o talonga o behind ia ai tatele o ia tu popole lan ta tu sala mela te mafanfanai de te fu fa fitauli mai talonga le you don't feel like the game is over as long as you have Brock Purdy at quarterback. Yeah, ole tulanga na. Yeah, le mailo ole. Telefon na o talai tangata yo fans at 49 na aso matou fatu to I lucky out to. Nasu ko le o I fole afa wo umbal dalo. Yeah, but we it's the teams are a lot closer now than back then. Yeah. Seiuli from the excitement. Na e o mai lola I lo I lo hometown o umatalonga. Na mata umatuar te leo fans wa e anga I ba ai le tuafine. Ma whiro ia seta. No umata fo iai. From that excitement to the point that see your sister le turanga o iai se whamalo si au
mai ati oe I lo tua fine le va o le tua fine I le tua ngane. Na se fe au e te ave mo le atunu whafonga ina ua e foi mai le ua umalo fia ina ua malore au na e fai na e saurora ia lea what made you e ke le vai esita Faafetai, walu foi mai le vai aso te ia ta te langona se tu fine o ma ia no ma fato fare o fatu se o te foi mai no talonga o te sau tu vai o ia na o so sa o mel valele o so ta vale alulo I have city vai ia o te o so to la fia mai na vai ia tatou tau te o ai le fatutua ali Tuilaepa ana o le mea lai no fa malosia o se to fine le spiritually she's a very strong person o tangata o le vana ngaluenga ua malama fo I le unga o tatou ia e tau te whamoimoia I le tua ina ia fo ilo no malosi ma enjoy le nei taimi o ma futa ia e vai lai o le van fai mai fo mai o fale tono tai le valu masina talua ale o tele tangata la iti o o to ia e ia tau te nei loa ala le tua me fa pena pa wan me so se tai me te alo I vai te Faafetai le tua o le au te vai atu ia ima ma pena ia e te tonunga ua umartata noanga ai mori te le atulanga Faafetai a te ole uso e tu sa lo tari mana o ma le tari mai I le sota iatu ia le te tonunga e fai lava ia lausunga mai o I mata o tupulanga Samoa ai mai se lava le talonga I tonu o le atunu nei I le fai ngofie lo tau asa mai le temi talavo ia mai se fo I te le whanau le atunu le nei na e sau fo I oe teipe ia o le ongolata na nui sa voi I le meno tolu mai ei ia e tau walu se taimi sasa whaafia le whai a onga ia le mea fo la na e sau ai e ui ai le ua whai oe ma tumtumunga e mata iai te lo ta mai te le NFL they were American pawns they are American pawns wa tangata e o le atunu nei e te nea o nisi e o mai tutuila na mai ia peitai pe e unique lava o e tulanga lea o nei le ngata I lo sau Samoa e tau panu launanu e sau nei e go through I whainga tā o talonga e ale lava ua mana ia o e mole recognition o recognize o e le atunu nei to se mea te ai e whaitawina lava o e whaitawina o Samoa e ngata ele nā e ale u whai atu e ia o whela I na ia walo whanau walau whanau ia pe o lela a mana ia tua ia le tune ia ona o le ola Seiuli malo Faafetai nei ia vano mai sautala tate Faafofoga'ag ia ma sautala mo tupulanga Samoa io ile nei lava tunu ele ngate le langa lo o le Hall of Fame le rugby ia te whaamaru au se tala ia e au ngā mo tupulanga Samoa tau mawhai ia o le lava e pe e fōringa e ilo lava o e mai o tamatiti toa mua o tamatiti vaiala o tamatiti sapali ia pe o le mea na ia me ia sautala muri tatu Faafofoga'ag ma sautala whaamalosi I alo lo tātou nu o lo anga I mai I le talonga ma whaaloa ia Faafetai Tuilaepa ia e nei teime mo le toi Faafetai I le pa I o le tātou atunu fai fo I ona mafuta mai le tātou po kalamani nei Afiafi ia o le tamwhainga lava e fo I le alo Samoa sa ta alo fo I le Detroit Lions pe nei suo na o le fo tuila ia na uma hoi ta alonga walu ma whailoa ma tau whailoa mona matua ona po le ala ia e le whaiana ngalo le tātou mawhtanga ma le alofa along whanau o le tātou atunu moni Faafetai iwa awhai ua maua se au ngā o lo nei tangata a wafo I le taitaina fo I o along whanau o ta alo le tātou atunu I le ngata I nei ia man mafutat fo I na iuso mai New Zealand, Australia, mai se le tātou atunu I Samoa. Fiti ma tonga.
Ia, whaamanianga I le tua mwhaina maua awala tātou te whesota iai ma maua le whesosonia. Therefore, e sila fia le whionga ia Tuilaepa. O mai fo ile au o taito fitu. Nei ia mateo e sapsapai. O nai le ngalo le mea na amata mai ai. Ia le o maua fo nei Manuia me fai e na maua le o langa tautua. Le na ngata I tautua I tamta. Alo ia tautua fo I tatua tunu. Ia lofa teleina le. Maru teleina le. Ia le Faafofoga'aga le tatou Taunu'u ne Afiafi o fale atua Manuia ia o lo mana mia le tino malosi ia mo fo ngasi ia Manuia le atu ia te o tou toe fo il tino malosi ia ai mai se le pa ia lasi o le tatou Taunu'u Faafetai mo le ia no I la o fionga Tuilaepa o fai no mo ta no ai la por kalama Faafetai tai ia mana tu sa mo le wanga I marsi ui o le ma tanuanga male usone ia e mo le fo I le Faafetai le mfaia ona ave la lo tu ina la lo le ngang Faafetai ona o ava no maua e tar sia fu to mo se lo ava no ma si so ia ten sale o mua io ile na fo vai temi ma nei vai temi ia ma o ne ngalo I la sunga le avele alumni le fu tam faia ke ma tu nang ona o ngato ina ia mo fo sia ava no e so ni mai ai si fa la putonga sia matua onga ia fa pe tu sa mat finga lo lu na ia mo terminei Seiuli mo moli tele atu le ngang Faafetai tele fa manu sanga fa Manuia le tua I tiute ma faiva ia ta fa Tofa ia mo terminei ia se ia se temi o mua so foi ia Faafetai alo fat ia Faafetai ia Samoa o le na o le whaiunga na o le maufu le avanoa ia ma le sunga I le Seiuli. Ta sila le tangata I le suafa le ina ai ia Tuilaepa I le smeta o se Seiuli le malito. So se tangata whai le malitoa pela le ta o le Seiuli le malitoa. Le foi fina wai ia le meo le lauli le malitoa. Seiuli la leo tino atu. O le Seiuli le malitoa. Le o mau le avanoa, Faafetai tele ia mo taimi fa avanoa ia fai ei se tautua ia Samoa. Ia la tatu tatu pese lea. Vai foi. Uma tatu pese ia nu toe angiangi atu foi la ia le mta upu masani ai. Ma faatalia tatu malolo na lua. Usimena fafo. Sa upia tele ina wa evala au mai ita Auaunaga pa ano ilo tama No mai wasa vale mai no poponene ipai mai ai Dona leo mali eloku watari ie vame mai Dona ie vai tanga male miti ya kumasa Ilona ofu ida aile aini ofu se vai Tasile tatala sata usepe moletifala Aholene watau lufia maletia fia Wasole mativana Wasole mativana Apai atamasani Wasole mativana Suyana vele nei taimi atoa fo ilo lava kusili vangani fo iyo folinga
O se vai nuli umi pe wa era ai se tu maunga. Mai ho I lauru me I loa ua matua. Ai ua ngalo ia te oele a matanga. No walu atu e sulu I le tingitanga. Tasile I lava lava e sulu I le vai a soa soa. A ole ni wa e amu amu mai a ita. O aso le mativana. O aso le mativana. Apai na tamasani ai. O aso le mativana. Ya lula ia pea koe mapai pai pea nari o tala. Ai o bualu o I matatalo ya e Manuia. Tu sapei ui pea o te inu pei nei mea tinga. Ai le iwa I lava le alopa. Ai ua ngalo ia te oele a matanga. No walu atu e sulu I le tingitanga. Tasile I lava lava e sulu I le vai a soa soa. A ole ni wa e amu amu mai a ita. O aso le matirana. O aso le mativana. Waso le mativana. Apai na tamasani. Yo, yesis o kapu ele I oso me ia me. Tatu a mata mai a I le tango lima. Yo, e le se meta o se mativa. Me se meta o se mativa. Yo, ko a makiva ka ko inga o le se ola. Mena ta o le mativa o ave se le ola ma o e mao. Leo ua taunu mai tatou malolo na lua ia manatu ia o le afangasolo piai ia le tatou auaunaga mo lenei tula Afiafi. Ia, hei. Malo le folau Manuia, malo le soifua Manuia I lau Tofa Tupa'i, ia malo le tauatai, malo le whaatoe, malo le onsai whiau mangaluenga, ia o veatu pe o le fua anga me fai mai o la e o le pichi o no winga o lo fianga ia o tau ma le tau bebela ia ma le nei fo I yaso o lo fianga I tatou. Matu le nei avanoa, pataro fa mai ia I le tatou atnu Faafofoga'ag. Ia Faafetai Tuilaepa ia pe o se fiafianga ia sorulu. Vale no tamanava as saule ato se sangsanga ia tu faatalofa atu le mamalu le Taunu'u le tatou po kalame le Auaunaga le sufonga tau fou. Ia faatalofa atu I tina ma tamama tutua ia ai mai se fo ia so se faafeagainga so se faitaulanga maua mai le nei Auaunaga ia ma le mamalu loa le to telo Samoa lo faapena latou faafogafoga mai le tapokalame malo soifua maua ia malo le lagi mamā. Ia e Tupa'i ftoa uma na matalanoa malo le se usa o le ua lelei ia Seiuli te Sapolu. O leo o atu le galuega apa a Seiuli ina ia outou New Zealand. Lea ua faatuina le vaega ua taʻua o le Pacific Hall of Fame. Hall of Fame, yeah. Yes. O se tala lelei lena ma o se tala fiafia lena I lea foʻi alo le Taunu'u. Ma lana saʻili malo apa atu o le gata I le football lau iloa I le lalolagi ma lenei Taunu'u.
Ada wa apa tusiana la kapina a mata mai ai a mata mai le polo pa solo ai le polo pa solo ai po dar tu nga polo ta alo mai ai ia ada lava uto ia nga ia tu yo e fa o tu le Manuia wa ta uai o le Rugby Hall of Fame po the Pacific Rugby Hall of Fame yo Fia le vai atu. O tele I maua a tole lua po kalami anea. Te maua mai le last 3 to 5 minutes o lua po kalami. Ma le whiunga ia Seiuli I oi. O le sa malanga mai e tau sangan te anei. Ia sa tau mawhai e tu fatasia ia le la. Ia le na malanga mai ai tau sanga lente anei. Sa tu fatasia ai ia. Le whapeto iai e se si malanga e te malanga mai e tau sanga nei ia. E mana ia Auaunaga o alo foi o le Taunu'u ua. Te mau a inga ma o la tau le mawalunga o le tālonga sa tau sinio ai foi. Ia, o le la sa mai le Manuia malona ia malama I te tonu o te roa. Tele alo mwhanau o se tātou a Taunu'u o lo whapea na tau sinio le nei tālonga. Ia, o lo maua I foi Manuia o a inga. Ia, mai se lau talavou. Manai. Tupa'i. Ia, whapte o leu ta amata whapea. Ai e me leu te fia tala noa tua I ate oi. Le me leu te fia tala noa tua I langa le peu ave de FASEA. A nisi ala leo. Awa u iau te tau e selo manatu. I siusole I pulotu. Ma I ti. Te mana o kilia le ea li tātala noa. Ma ia whaamamaina e mesia tatu. Te ilo ia oine te ua ese saurangona. Ia tatu supporters. Nanga lepe uanga ia I na tamwhai e whaaleanga ina. Ia ina iuso ia. Ai oro manatu. Sa tele fo ilo la sao. I le ia ona I vanga ia pe ua sasi ai. La so fina ngaro. Ta amata ia ilea whaasolo tapu kala. Yeah. Tuilaepa. I'll be honest with you. I'm a person that I speak direct, lava. O le whaano noanga lea na dia e mai ai. Le ala sai foi le mamalu le Taunu'u. Ona. O le pe sa folinga mai sa lato sosoani mawhapea o lato ni supporters a le whainga malo tūlai mai. Ai pangalia. O le mauto I ngā mea whare pero saunoanga le fio ngā wālasi. E mili a sunui. O le tūlanga tonu ana le na whai nei. Tautanga ia pulotu. O lea sa tusa o le tala whaasa o la wā whapea wona whaalata ina ia le atali ia Sam. Sa ave ana whaasala launga I lunga Sam. Sau tā whelo ai. O leo te sau malau mea lofa mai Australia. Really? Io pe o tūlanga nā le la wabatua e au ia le au te lenga o le mea o le no o titilo ia uia O le la safsiringi ai, le taimi tele na iai Australia, e le I reach mai ia Sam a mese matal a le walwatu Samoa, e le taimi o lo o bevesi le ia ali malo sa ilingo Sam. A le la pe o faa pe folinga mai o se whaalata ino le atali le tu ilungo le upenga ta whailangi e sia Sam e whaasota I mai o le fia mo se la whilo inga o lo I sana mea lo fansau mai Australia I o au no tali o le mai lei le tu ai ngā mea le tu lai mai ia na taatia ia le whapena a e tanga I le video le na pu e mai e pulotu mai Samoa Vale. Pu e mai whaforfarta a Vale carport. O le carport ale a fo le ofiso o leo. Le va o le ofiso leo ma le ofiso tine mu. Le pu e mai na langa live. You know, he was so happy, anxious and really grateful ina ua maua Sam. Ma whape mai lea. Le wa te tonu rasela. That is all to lower whafonganga Samoa. It's bullshit. O le tūlanga o tau whaasese ma tau whaaleanga. Sa ta tau ana mai sa o langa lai whapea. O le ua maua Sam, ai tatu tā lia po le ase tala mai el malo le li malo.
po a ia inga po a tawalumanga. Ai le ai e ese le whainga le live le na au mai. Ia a tu mai la I tatou tama la le a mātou New Zealand o iti. I. Tanga iai, le amena e salu ngala lo fela fo inga fo ia iti ma le HRPP I le ngai tausanga o mawai. Ai ono ina ua tawalumanga o le ina ua inele fionga ia pali I John Taimalangi. Ia o lea la sa pe sa whao ngā ina I loe e iti ia le fionga ia Taimalangi ia pali I. Whainga langa po kalamele le tau le stonai. Pe la o I la wato a tele le wala au lia le mamalu le atu e fia whaafonga a o whaapena whaamalama au ili mai le fionga ia pali ala o tu la fono ma mea umai Samoa a i o le volanta ua whapea o le e fia lango tato whainga malo ma mea uma au mulia enga e leo le awala fo le nā lena tu lai mai leila wa avene I mea sa oela le sa I tangata le tunu o wa whaalata tau whaasese la mana le a mai sao o la tau wa ia tu lai mo le whainga malo o tua nai. Ia o la tau e whaatanoa mau e whai a le mo wale tūlanga lea o wau mai whai atu ia mea le leima ai e mua inga. Ia o le tūlanga na lea ni ai mai. Ia vai a iti ua na ana sao le whaasa launga wa finally he got caught. Ia o ana nafi sa wal whaasa launga pe e fōlinga mai e tongi le moa e maule a whawhape. Ia te kako wa ipo a ngei whatautonga o fionga main star lango. A whai wa fia moli mau. O lale me wa ai. E le sau nia le whainga maloni mea whaatau wa le ai ni tangata. Po ni mea whaapaale ma mea pepelo o mea moni. Ai le awale a mai ele fe au. Ele e ia na ole tamai titele ia o ngai le lo whawasenga. Ia na wa e fasiringia sau manatu. O lo la lea manatu. Ia, Tupa'i, ele naua mai your personal opinion. But o le me fōlele o te peo leo te tau mawhai atua. Ona o taimi sa ngā rurue fōi. Ta tia ia la polotu. Au I ti. Tele fōi se au ngā o I ti. I le la fōi tau mawhai mapali I whaamanino whaamalama. But o si sasi ala I titi. Pe o le merna o le tau mwhetweisa o langona. Fōi vahenga o I ti o te tau... But te baba ai le lau te lenga o le ngā ruenga tangata na whai. Pe o le mena o le te tau mwhai atu e watu wai I le mamalu o le atunu. A whai ua sasi. Se toi te tilo I le sipito. Po le ase ia o a une nā ia. E a fōi. O na o mātou o le nei New Zealand me o le ala lai iti. Ia. Ia, pe whaingatā e o ngā e leo iei se langona po o se mawhau po ni winga e tau whaaleanga le whainga o le tāpō kalame a. Ia au I lea e tatau ana watu sa o le langona la tau ma le mea o le iloa. Ia e tanga I whaila e iai. E lenga o se pāwale nā o le sasi a. Taimile nei lewa I New Zealand. Ia, o le paanga le leile lewa wa whai mea whaatasi ia I ti. Ia maleala le pule limongi. Io e pei o le awala nā Tuilaepa o tele tio I le sai o le mamalu o le Taunu'u. A e ngofo matu whaasanga I mea. Tu malosi le taimi a o ngei le fionga ia pali. Na masaa uma whaapeo na fofola mai na whaapea fo ina toa tele ai ia na viewers matangata sa lango ona a maise le fionga ia pali o lo iele to mai I mea tau tu la fono I whamsinonga whanua maswafa. Ia e pangala lea. Ia o lea lawa I nei le ia leala. Lewa fui lua mai I ti o lea lawa whaapea ina ti ngā loto tangata. O fea tonu le te tūai. O fea tonu le te tūla I mai ai. I le nei whawhitau li tele lo tupu mai Samoa.
A o lea la wadia e mai nei. Ia, lea foi la whapea nisu tele i matamata, tele i whalongolongo. Ai whapea sa iei se live sa sau la so sa a leala. Ia male po kalame ale au le mafau le whai mai Australia. Whapea la lena admita ia leala wa toi wheiloa i malana wo mawhana ia i tiva. Wow. Can you blame the people? Ia pevona e sila fia Tuilaepa ia wa mai la matanga. Ona o le ava i le fionga ia pali ia ma whapea fo i le vaenga whauwhai o le ava a o le tūlanga na iei nai te sila fia watu saola o i tia i o le HRPP from the beginning. Ia lela wa sao ne ia ma o te pese to ia o tō. O te le trusting o le HRPP, ia lela o tō tantonu, le o tō e fo i lava i tua le. I lana vaenga le HRPP. Io e Tupa'i, I hate to believe it. But le se me whaina u whea wala o ngai, e nare tama o ngai te mahala malama le iai, it's right by you. E te mahala malama, e te understand, ia, lea, ia, nana batua se langona, talo sia, ia te oe whiriwa i mako whaunga, malangona, ia, o nei au whaasalalau. O, le ere taimi na maa whe ese ia i mapulotu. Le i pere ata runga i, ona o lo whaangai no le upu o la upu kalame o te le tu o ngā tonu. O la upu kalame ia i loa pē le atunu. O a ura vai, o le leiti o lana mata whai oi. Na, e le o ngā tonu. A o a ua ia me, myself and my program as a Fasa le Vale atunu. E iei le mea o te rilifa iai. Leanga o le natura o le olanga. O te lango i le HRPP. I le HRPP. I le fast. E le mawhai o na ufutu vai lua i se mea e le mautinoa. O te lango lava, i le mea e lifa i ei lo manatu o le mea manino, o le mea na mai i le atua, mo Samoa. O te lango ina la, especially the government of the day. But o inana na le fifere uso. But anyways, o umana toi whaale le mawha malama, i o e la upito, pa manino, e le ai, o te le tuvailua, o te le, o te lango lava, i le mea tala whea ngai, ma lo ulangona, ma lo manatu, o te lango iai. E moni lau sau noanga Tuilaepa, mana tua foi. E le ia se senga ma le tūlanga leo o laisene a tātou nei tātou pe o laisene o tātou SSIG, o le stala ina o laisene e tātou te le we are not political affiliated. Le laisene la lea ia. Ai o tangata tai tō tasi to tonu o le asosi lea. E pule lava le tangata i lana filfilinga po o fea le pāti e cast i ailanga vote. Whapena fo i la pe o lau saunoanga. O le po kalamea ia le tio tu tō tasi. Ai o le whai le pālota. Ia o oe lea tō tasi e pule e po fea ave i ai lango lau e kisi. Ia e lea ia ina la e lesi whai tu stala po lesi whai po kalame. Lea fo le mana onga o tangata la tau lea e pule lana ia te tau. Ia pe fo la tau. Alonga lave la le sa mai manino lava oe. E te le lango ina le HRPP o na iai au mafuanga. Pei foi la au. Pei foi au i tau sanga o mawai a o mato i re komiti le fionga ia Jack Netzler i le pāloka la wafkasi. That's HRPP at the time. Ia a le tūlanga la le watula i mai nei. Ia ua whai i langi le fōlaunga na i eta maari i sa tu malosi teime le HRPP. Ia le watula i mai watato i loa e iai mafuaanga e whaavai ai a tātou filfilinga ua whai. Lea la ua filfili ai le fast. Ai e le whapela o filfilinga tātou. Ai pule mai e le stangata soifua. E pule lava oi la wai ata tau. Po o whea le vaenga whai e te adu iai. Ona i ei au mafuaanga. You have better good reasons e leina e whai le vaenga te adu iai.
Faafetai Tupa'i, Faafetai langa lua ta'a mata whapea. But for you, E.T. and Pulotu, you guys still have rooms in my heart. I need to talk to you, both. Yo, whamole. Ona entitled tangata I ona opinions a Tupa'i. So, o tapur kalame lava ia, e moni, e tofu tangata mo na opinions, but e number one nalmen mo le alofa. E te alofa Tupa'i I lautala noa, pa pena fu iau. Ia, le tuangana ia iti. La sila fia iti. Yeah. E mate fe on the political arena. A ole masaninga ia, pe ia le se me tupu pe amato whewai. Ia, Tupa'i. Lela umanino I tira tu ele whapeo ta whaleanga, but ta te tala no, langa ua baha o le laulangi, ona o la decision making. Oh, yes. E te mala ua, le umanino, ta te le o, le ta te langolangoina, le tūlanga, ta te tū le mea I tangata. Ia Tupa'i. Ele o iai, so le, te rawa ia tu, o fono mai fono tanga le pale mene, ia, le ale le pule. Ape ese le angi mai ai pei o tata o leito tonu ta te o mun mena. One na e te New Zealand. E ni mea o tūna na te mala. Sili e tolo man lama ia. E sau noi. Ole mea moni a Tuilaepa, Faafofoga'ag Samoa, Ioi. Ole ala I pule malona a inga le nei New Zealand. Ole foi ua maua le whaamaonianga. Ole la tā pena mai I New Zealand. For good. O tūlangan for good, Ioi. Yeah, keep going. Ia o tūlangan na iai. Mea nā leo iai Samoa le taimi o taualumanga o le fontanga le palemene. Ona o le I nei New Zealand ia le ala le pule. Really? Ioi. Ole ala le tūlanga Tupa'i. Ole asa usira fi. Ole ala toi ngā whaanoi ai ia le ala pule. I le fontanga le parliament. A le ave o I o le tsui o whale atatoro. Ia o foi tele la au mo so o fea veai. O le whapea mai o le whanoi o le si mai ona o le grandson whapea o le mana o mia whai treatments I nei. Ia a whai treatments. Ia o te tatonu I ni mātua tātou te tu whatasi ma momoli ia tausanga I le atua a wale tapu I o le ngase o le atari. Ia le laumalu ia mai I le kalapu sports club a le Oats. Whai mai ei whai ngā pese ma whai ngā le tau whatu foi. O le mea tuput nei le tae au e manua e le Afiafi. Moni o New Zealand le nutele ai ua pae le Samoa I tutono New Zealand. Whai vai o tala. Whia I tangata wala tō loa mea tutupu. Ia o le Tupa'i. E le toi telefona sa utala langa sili atu rau loa mea umana. Wa nai te nofo I au tafa. E le lola ia utero mena. A ua manatu. La ata o I le nā le peo nai te whina ngalo iai. La sau whina ngalo Tupa'i. E leo sau whai le fono ia le fionga le whetalinga ia le ala le pule. Au le sau mona manatu I la wharongo I le tio I au sitalia. Ma au mai iai la pepe ona e mai. Pei au le sau whai le fono. Ele a whaina tu la fono whapal mene I tu ingame. O le mea tonu la le nā lea te tau whalongolongo atu. Ona o lewa iainia iainga mai sela peila o iaini tangi o lo whanga solo teimi nei Samoa. Ona tūlanga la lea o le tau whaasese, tau whaaleanga ma tūlanga foila o le amai I tua o meo a mesela le fono whawai tato malo. Ia o mea ia tala noa ina lo o iai komiti ma lato te iloa. Ia ale mele iai nei.
Ia matai tu usau noa la Vale whainga nei peia lasa iai te tono le fono le palemene na sau le wha leo mai itua o na langona ma wha pia ilo ma tusi lima. Le tatau na whai e le whainga maalo le iai nei le mea lea, le tatau na whai le mea lea le e le o ia se pule e nā te ai nai whai unga ua whai e le kapineta. Ma tango fia Tupa'i, io pei o le mea le na e lei na tatala no i tūlanga ia. Lea la na whai le tala Tuilaepa, foi le ai whapea ma le tala Faafetai. I lea ia sisi tala no anga sili atu ma tonu le whapale mene o Samoa. Ina ua taulangi e Tuilaepa, to te wabai longo lai le uaru la pokalame le sa. Ia le nelo o ma tangata o Samoa. O lana pokalame le whai atu i ma le litiole i Australia. E a foi le pokala le whapere tala le Faafetai. Ia Tuilaepa marusi le fia. E le aia sisi tala noa i whafo atu. E E sili atu. silia e lo te tono le palmini. E le la Tuilaepa. O le sa whai tono le fono. A tala noa la i mei whafo ese. O la sa whai le fono. Pato le mena o le tuturi lo le fesili Tupa'i. Faafefena le sa whai le fono. Le i lopo le whanoi o lo whai le fono. A o le ala o sau matua fofola mai me tono le fono. I lana whatanoanga i whafo mai ia ma Samoa. La so whingara. O tulanga na iai e tai se ina ai le Faafofoga'aga a tangata Samoa. Ia pefo le whapea mai ni saunoanga nisi. Ua whapea mai lunga. Ia e Faafetai i anga pa anga le leitio lea le vi ingo o le atua ma lona a inga matangata. O le awala o le la tai se ina ai tangata. E lo te tono le pale mene wha leo sona leo i mata upu wa tala noa ina. E le ai fo i lasanga ia fe au. E na te analyze e mawhapea. Ua se le afionga te maitai pale mia. Ua se le minsta. Ua se pai malawhai. E le o fafo ini le tio i fafo. E tala noa ina i mata upu nei. A whai e fia i loa ma fia maua sona leo. Ma maua sona vi inga. Ia o te tono le pale mene whai ai. O te tonu i nā whe lafo ai ai, a batu a mai, ia challenge atu lui mai. Ia tato whafonga lai le lui la lewa, wa tūlanga lea ngai, ia whonotoe malana tali na awe le whainga malo a Mesel Minster. Io Tupa'i se taimi tā ngā i suita i tasi. O ana na whire na tali e Minster. Se taimi la, tā o e tati tala noina ia tari te tasi le la varta taimi. Ai pe o lewa o te i nei lau tala leo whapea they planned to move out there for good. Pe o leo te tau uelea, ile population mo na me pau o le mea. O le mea o le leo tele. Ma wha matala le atunu'u a le asu taofi. Le anga o le ave Tupa'i whamole na ave le tusi a vui. Na mauti noa na uloa, wa ave le tusi a vui. A watu foi ma tusi sa vea. I lana tala lea mataulia foi whatautonga foi le leo lea mi o tau aloa. Le na foi a vui. O te tari tonu la, ai ana whape e tu tonu le fono i le terminei. Po le mea o tau langona le ala i le pule sina mea ua mafoi ona le wa o te tari tonu. A whai ua maua le Faafetai tusi ia. E lo te tonu ngora no vinga e turi i whafo marfono. Ea, e te tau i o ina sa tatala pea. E o te le whaasese ina le nā tala Tuilaepa. E moni, mana tua fo i mea nei. E le mawhai na move leo e whai se molianga pe a le se tangi. E le mawhai fo i na move le fionga le Faafetai. E whai sa na whaai unga i se tangata ua na Faafefeina pe la tūlanga lena i e avui. Wa lena mai manino la vai le fionga i avui. O le o isi tūlanga o iala tūla fono. Na iela te tununga wa sa whapena whasoa fo i ma le fionga i avui. Ua le iai se trust o ngā tūlanga o meo tutupu mai malo. La whatatia ese mai le tūle nā. A o le ia uia le si tū.
Lesi lai tu la lea, o le whai aloa ia o lana tusi talo sanga, i le whongawhetalai tusai, ma mea ua whai tusala lea ua whamatau ia e bu ea foi e le ala. Le lana whai ele tusi wai a ao le whongawhetalai le tusi e le fionga ia bui. Ia e mea foi lau tatou i loa Tuilaepa, mea foi whapea, e whai foi la le su e su enga, a le afionga al whongwhetalai. Ia, o tūlanga lea. The moment na mau e le whongwhetalai tusi, e no doubt, e wala a wina e le whongwhetalai ia le ala pule. E la tu sa whai se la tala, whai le ilo ilonga, pe fo le mele sa mau e le whai pule o anoa maa, le afionga ia moi whawo ala ia sa. Lea fo i sa iei taimi na absent mai ai. O ia o i whapea fo ia lo au. Ne o au le sa iei taimin. Ia iei fo ia fuanga le natali e tono palmene wa umana batu le tusima whatu e senga no this. A pela tūlanga fo le na, it's the same process. E alwa i fo ila ia le ala pule. E le whapela wa sola mai New Zealand. Na whapele e sa wai, le ai. O le taimi la e ulu whale ai le te langa o le mena o le watu lai mai. Wai, ele iei se la whelo inga ma le whongwhitalai. Wai, o le e tau manino tua, e whaai loa mai lava le tūlanga o mea nei. Lo inga o le taimi e Taunu'u i Samoa, ai mala au whape o lau tau sui e le whono le whainga malo, ai alwa i tutonu. Yo o inga e tūli e whafulanga lele i o atu e whaise whelo inga ma le whongwhitalai tu sai fui manei. Tua inga, ia, e leo ni tua inga o le mea moni la, o le mea na live mai, Yeah. Tupa'i, we are only voicing our opinions. E le whapea o ka whai aku mea o me. But o lo te tonunga lea, e ono turi whafo male pale mene, ona o tusia ua Taunu'u whongwhetalai. E le whapea o ta whai atu o le atu. But o ka opinions, o lo le opinion. O tūlanga nei le te malam la me ita a Tuilaepa. A whai wa ieni tūlanga whapea o aila ni tausanga i le whongwhitalai, e intervene i le whongwhitalai. Ia o tūlanga ia, it's a process a o mai ia a li imta mai ta i whai puli. E le ma whai lana e sa valisa o tua wha ulu malo i tutono o le whono. Ai o le ta atia le mata upo e te mua so ala upule ma le whongwhitalai. Ia o tūlanga, e o inga le ma whai nālu i tonu pe te wata o fia le ma whai nālu i tonu le se ilonga e whai se la whilo inga ma le whongwhitalai ia ma to ilo ma e ni tūlanga e la asia wha le lei e nei mata upu. Tupa'i, o le tūlanga o le e te le ata mta puta issues ia e maise lava. O le tau o mta puta itasi e maise o tali a minista. Ai, onanga oka ni issues. Oka e te kanga mea, o lea ka ke whika na ngō iai. O lewa... Whai mai olo. Wo umanta tā atu i tanga mea, ala lawe whaula la i tanga mea le i no o iai le. Ia, o le tūlanga fo lea Tupa'i ia, le ata mei e se ma. A lea la sau fe au, lea se tā fe au te tauna ave ia i fo ia lea la i le pule. Ia tu i titia o lana lea human rights, o lana lea right, e pule ia po fea le lalolangi e whai ai, a o se tā whautuanga, ia tu i titia, leanga ele o le pare mene i le teminei, na te ele o tira pia. I must say, just to put a stop to it. Ia, ua ia Tuilaepa, this is me personally, Okay. A whai o ni tangata wa o ina wai te tonu o te whinga wha le malo, mai se ia whai pule no this. Lela wa sau ni New Zealand, o le concern ma le popo lenga le iai. Langa o le wa aso sa uma wha pe whai ele live lea. O lea la wa fasa mwa pe mai. O ia wa Faafetai le tua wa maua Sam. O tusa le wa tuai uma le leanga o Sam me uma. A whai o ia stangata poto. La wai limo leo Sam. O la wai limo lo ia Sam le mata upu. O le la wha ngā solo la bala au wha masinonga masina fōu.
Aua ne toi lo te ina le mata upu. Tu, ale mele tu like mai lau. This is my personal view. Yes. O wa a mai whaasese ai manatu o tangata. Yeah. Wa whaasese i nei manatu o tangata i nei. Ia, mana ia fo ile a wala la sa ili elanga ia campaign o le paloka lua whelua ono. Ai manatu o foi. Ia, la fo ile upu le fai so tui ina se iloa le aulo pe atongi le afi. Ta iloa mea moni pe a uma mai whamasinonga. Au ar tō laulaua mai o au o te mama o au e a no. Tātou whaatali se i umal whaamasinonga po o ani tau arumanga o whaamasinonga. Ale nei. O le to tele wala au mai e te au. Tupa'i whaatuwai. Le o se whaamasino le o au se lo ia. O le uapo kala me Tuilaepa. E whaaleo langona. Ai o le tūlanga le wawhai e le ala le pule. I o lana ia te tau. But a whai fo i la i supporters o Male Fast, New Zealand, Australia, po whesike lope, ia mau pele to vai, ia lava Tofa, o loo wha ngā solo ia pokalamio, o wha masinonga i Samoa, o ina tātou te mauale ta limoni. Aua tātou te se tia, i wha salalaunga ia whailungo le tio. Langa leo se mea moni mea nā. Tau tanga i foila ia i leo ngāri i o loo whai ele interview. Ele au maia se upu le lei, ele au maia ni mea mau e se toa file mu o le atunu. E nā o le whao so songa o ti Apollo. Malo, partai, pio si mea lea e serita tautua mareta Auaunaga Tupa'i. Tā te tala noa i tā opinions ele o ia tā ua se tonuman whamaoni. Pati o le mea lea e tano Tupa'i. Ia le ata me i se ma le tūlanga o le pule. Walan tā pa ia iai. Ona o le sau wha i le fono. Ai matua angi ai mea o lai tala noina i te tonu o le fono i le temni. E tala whea ngai i a tātou nei. Non-politicians o tātou ni tangata o pai tonu. O tātou o le analysinga mea o mai tonu. So o le kako le title. We are analysts, political analysts. I mantua fo i Tuilaepa. E sa o ala tangata i ona mawhauwhaunga. Ai a whaasoa atu i le tangata. O i nā whatawa e mawai fo i se au te lenga ma se sa onga pe a whaapea te whaasoa i se si a mai le whautuanga i a te oe. I ale mele, wa one track minded lava le tele o whaasala-launga i wa ave lunga le tio lea. Ok. O le lei. Tupa'i. Tā mei mai lola i le ta tira i o te tono le fono. Ai se ta pai mai ia i le melea. Langa le, ta tala no mua le melea. Ai le lein tato i tala no i ai. Leo te watu le mea le hand-picked. When someone hand-picked someone, o le asau tala. O le aisea le mea ua tūra i me le mea o le telo applications na watu. But whoever handpicked the commissioner of police, e tau iei se salonga i tūlanga ia, I low of opinion. Personally, yes. O au o te e avela o ASEA pe ASEA na le o ele mata upule nei lunga le PSC. Ina ia whai mai e le nāle sa ilinga o le anga waa. Ina te tau aveinga le tofir komsina o leo. Ai a whai e handpick whapea. Ia e iai fo i lale masalonga. Mare to inga me whaala le conflict of interest. Ina ia pole amena le whai e awala. To tele fo i e anga waa sa lato. A watu le lato a palai i le avanua. Ia ai tula i mai e ese. Ia tu watu manino ala wa utali. I le taimi ina ua whaailoa mai. Na o utali maninoa. O le wherwa i waa o lea sau komesina. Ai le iloa ala o tu la fono ma mea aolo iai e nanga waa sa ngā lulua i te tono na tā ngā luenga sa sui komesina at the time. Then maua le avano whaaskosipi whaaloia sa serve whaaloia i te tono na tā ngā luenga.
Ia o langona nasa ia te au le taimi lea ina ua tūlai mai no ofesili ifo le ia te au. ASEA le mea ua le alu ai le process o le sailinga o le komisina leo leo through le PSC pe o te leo isi mtanga luenga le ofiso o mtanga luenga le malo i Samoa. O lona winga e te ia pe le leia o le whanongonongo mai Samoa. E a mata mai le handpicked ia matupu e le lata te tamu whai whaafso tai tautsia. Pe ASEA. Pe ASEA lea la utula i mai tu langa ia. E tasi ana le mawhauwhonga o Samoa. Maybe that's the reason why. O le saura. Nia o tulangana iai wa ia isi whai mai le tioa la a le pikia ia nai tangata anga waa ai piki le au mai nga whai le whai ngofia nai tanto a mili alu whai le mea lea to ngā mea o tusa tala nā le wa mai e to te le malo le tino le wala to loa le leanga o le mea le nei o le hand pick wa e te hand picking le tangata e whai ngofia na e ta ia le lima whai le me te whai atuai. Manuia. Faafetai Tupa'i. Ua maua Sam. Le la savali le vaiaso i le lua vaiaso i tutonu o le custody. Lea ua release teine to lua. Te lo left out atu nei le si teine o lise. Lise Smith. Yeah. O lea la pi to lua. O lea la ua mai ma mafua anga na tau fia. O lise na tau fia i lunga o lona whaalafia. Pi o le charge nga o lona whaalafi na o Samuelu. O te le uloa po le charge ia le to lua o Samuelu. Whapea le misinformed. Marie is still on run. Po mo fo i Marie. Ele i maua Marie. O le ala se charge o le charge le to lua o Samuelu fa mon. Mana tua fo i o le whapea mai. I le popo fo i nofto atu pur whaftauli nei. Na alu le whatu o Sam e tusi sa iela na moli mau sa whai. Sa iela na moli mau tusia. A le wo nei sue ai whapea ua avatu moli mau pepelo. O le mea tonu le nei na avatu le moli mau tusia tina. Le wali liu charge for mai onga o le moli mau pepelo. Whawhena la tau lor moli mau pepelo ele i o te tono le court. That's the jurisdictions o le whalewhamsino. La tau te iloina e whamasino po se moli mau sao po se moli mau pepelo. A lewa ave ele charge leo. Te le alo na wha le tonu. Okay. Ia, lea la ua i whafo i nei tamaitai. Sam still in custody. For what? O le tala sa mai ana pō whapea. O lo iai nisi mata upu ma nisi mea o lo ilo ino ina le mtanga renga leo. Tu sai fo ima se moli mau sa whai e Sam. Ai peia la o le ta walunga uma le ta fio Sam o na whapea o le mole mau o le tangi a se tina. Whapea wata uleanga ina lo ngai ngoa o i se tina whai pisinisi Samoa. Wata uleanga ina lo ngai ngoa o na watua i se e Sam na ia. Ioi, pe o tūlanga le nā, ia. O lea lana maumare talian po o lo wanga lulue ina ia tamwhai e tua Sam le before this weekend e sawa e tā pena wa lela avala au masina fol wham singonga. Yo lela ula avala au wham sinonga? Io, e paule nā tūlanga wa manino mai o le avala au le wham sinonga. O le mele o te a fo i Tupa'i pe o le whaingofia lau tau malama. Walan whawhaingofi, ona ua iei tangi a limoni. Ua iei tangi. Au lea la le ingi tangi a le tātou a le itu le a Samuelu ma le itu. Le ingi tangi. Ai o le mafua anga le nā. Ua pe o lea ua tere uloa o e tau manino e vanga lea.
A foi pe o le tūlanga le la ta a matala le tūlanga le Tuilaepa a. Manuia. Wa foi whaapea mai. E le o ngana lava le minsta o leo. I te tonu I whanotanga le kapeneta. I se update o I ele tūlanga o le nei kei se vevesi ai. Le ala le o la foi pong sa umar kapeneta o le whatatali le fionga minsta e vatu sanga li poti, vatu se update, se press release foi. Yes. A le o le matanga luenga ai o whaurulu le matanga luenga. Ai pangale ina whaftai foi le fionga le ngoa matua ia ali. Le na ona la langa ina le mata upu I te tono le palimini. Wa o ina le fato a ia e ai lo le mea le tupu. Lo o nofo pōng sa le kapeneta ma le fionga te maitai palimia. Le tali le fionga le minsta o mtanga luenga. E a batu sanga update po fea wo o anga iai le nemta upua lu ngala lo ele tunu. E le na o Samoa umai fafo o whapenana o ele tulanga. Ai ina wala ngala le fionga le ngā matua. O le ale me wo o iai onga. O le loto tinga umatangata o wa maliu le atali wa implicate ia whaipule. O le juris le whape mai le lava mul mau. Ai o ai lato o le jurisdictions ngā le court. Whamasino I lo ai. E ale latua e lo ilunga le fionga le li minsta. Ai mai le tali. Ai mai le tali le o se tali. Sa tapua ia tangata Samoa ia mai se fola na kapeneta na sau no manino le fionga lauli o le fatoa manino atu la ia I a ai ana fape vave longo le minsta I te tono la tau fontanga kapeneta fape ia wai le tulanga le ona lawa taatia le tangi e limoni o taatia le tangi e limoni anga ia lauli ma ele Ro I fo le tangi anga whasanga ia pulai. Le fola I le tangi whasanga ia lisa la lea a. Ia manatua. O nei mea umana o tangi lawa ave. Wa ona ele mtanga luenga leo tangi nei. Ai whaafefea, why haven't they honored le eyewitness moli mautus to sia ma evidence and witness na avatu Sam. Lei mase mea. Le se me le no whalonga tu so ye se whatanonga whapea sesi. O se tala se ali I malo I tonga I mato. Ina wasa I lia tu whai mai woita whewhele whaila mafia fia sa ye alu wa le se mea. Ia o inala ta umai ai. E moni ia Sam na latu tu lima. Tu lima na moli mautus tu sia ma mea uma. Alea. Ia le la mantua la ana whapea e vavena e fo ia lava le for whawhitauli nei ma vavena whai ese tūlanga. Pe ana whapea e update le fionga minstala le kapeneta e le tūlanga le utulai mai. Le la wai loe lo le mea le iai nei. O inala le whakalonga tula wata a ngā lulu le tūla le fast. E pro a mata na tā pena ia mea e whai ia la tau tangi wa e le whetau I le mea o tua inga wa whaasanga mai ia lātou. Ale wo ave tangi whaasanga tau mai ia lātou. Ale nei no nofu. Lātou te leilo se me o tupu. Which is, it's only fair. So se lalangi. Tulu inga lalangi intu langa whapea nei. It's only fair e whailau tangi whaasanga e te oi. Ai ta ilo ia ilo ta oni lo ia poe. Ai ole tūlanga na tua iena whaini tangi. Ia fwoi tamadi. Ona ole sa tali. I le minsta e mai sanga update ia nei loa ila I o le au telenga a o fea e anga iai a le alme tau na whai. Ane Tupa'i defame por defamation. Whawhewhea na leo o le pēla whonia mai o le tangi a le tamaitai whai pisinisi. Lea na tā ua le suafa. Lea na ua mawai malea wanoa e whai ei morianga o Samuelu. Le la ua sau ai ma tu e lo lunga defamation.
Faafetai si mau mea e tele ma opusili ona matuia ma cases fo ia na atu o te maita ina luatu i nei ma le liina le na luane i le na provide atu le mau video e wha mau nia i le se mena whaia O le tūlanga le nā Tuilaepa o i loa i le biased o le mtanga luenga leo leo. system Wa whaafofonga i le saunoanga le komisina. Whaapea mai. O lātou te le whaonga ina, ni Fake. moli mau po ngi mea e amai lunga o penga ta whailangi. Mani fake pages. Lena fesilingia, e leo se fake page, lena avatu wai le afo le tusi tau sanga a le fionga ia tupola mati mai basa. E tusa ai matua inga i siona to alua o whailangi le wholaunga. E leo se fake page. It came live i lungo le TV, le news, a Tuilaepa malimoni, tau tino mai. It came i fofonga o la ua nei le upu, ua umana o atu le whatua wa ele, feiloa i male komisina, male tala ua tau tino o wa ele na maliwaile. Muli admit, a whaila ni fake page. ASEA la na tali mai ai le fionga ale komisina, ma whaapea mai, admit, e nā te le I whaia se whailo inga whaapea. That's contradicting because e mua whai mai le mwhaina whaonga ni fake pages ma lunga upenga ta whailangi. A o le whesiringia, la le me wo o iele tūlanga le keisa le fionga ia tupola. Ai tali nana au mai. E leo se fake page na watu le tusi e tupola. Fia mana o mia le Fasa onga le mta upu nei. Ona o le live na tu sa o mai ia Tuilaepa. Ai mana tuala ina ua lungala loa I loa. I le tusia. Lea na to e tali lava le komisina. Na tele I whaia se whailo inga. A whaila e mo ilan tau noanga e le tali inga. Lala me wanina tali mai. La me wanina tali mai pe a whaapea. Wa whaapea mai e fake page. Nai loa ai le tonu ma le sao. Langa e leo se page upenga ta whailangi. Na whai atu ai le mea nei. O le live atu le epa ma limoni na whai mai. A o le fionga ia tupola. Na fio I lunga le ofisa. E lai ai te tonu le komisina. Ai le ia luifo e wheloa I mar komisina. Ai tuk mai elan whailau tusi. That's what I mean, le bias to tūlanga le tūla I mai le ofisa leo. You know, ma koe contradict wa. E este tala e whai I, este tala. A o le la wato e maua lava la tau le tele o lato pepelo I e whai. Yeah. Leo wai lunga, no tu at foi lunga la por kalame ia video sia. Provide me se video sia tau. Ia le fo mana manino tu ane lunga. Na tau tino I moni. Ia le watu le tinale ma ila na whanau, ma ioe. Pa pena foi le sau Tuilaepa whanga uma me ia. Ia wa le tūlanga foi lana le tūla I mai Tuilaepa. Ia. E vaila iei, o lena uma le tūlanga le watua ia le whatua ia tupola. Pe wa sais ni nai masinga. Ai tūla I mai lo le whawhitau li tuai si umu. Lela na au mai ai, o se tina to a 5 e le whanau. E le 11 na maliu lo na to a lua, a o le ingoa fo I to a lua o Samuelu. Lela na whapea, na tau tino le tina. Na o atu ia lea le pule a mai ia. Mai e alu le tina le nei, e whaila na tau tinonga I le lo ia, whapea. O le mea le wa maliu lon to lua en tau sanga me wa mama I la whanau. Onga o ia na maliu wa ia. E le tama le wa. O le tala se tasi fo I wha ina na whai. A whai e te innocent. Ya le ala. A whai te innocent. O le ale me wa e aru. Wa e pisi solo e te pena maili nei ngasu. A pe a wha innocent. O tangata innocent e te le alu e a maile nei to inga tangata. Lela a la vea ile nei tina. Lela whape ina to e wala au whaalu o to e mana o mia le tina. Aina wala au atu le tina e saulo e whatu tina. E leise se va iela na whanau. Ai whape atu whio soi ma se taxi.
Le whapen tau tino tinana o mai le taxi, fitus futa la le taxi mai si umu mai i le official lawyer, na totongi e le ala. O le mela le fesili, a whai la innocent, e leo ni a mionga poni tā penanga nge ase tangata o lea innocent. O tā penanga nge tangata o lo tau kawa le tele o le track o mea wha le tonu sa tutupu. Ele o se fe au ASEA la ua tuai ai na faini lo su pe fa wal ai o le mele o le mafuai na mo wa le tuai na faini tangi E pe vano fai atu mo motu la epa. O le fato a alia i le palemene le tali a le minsta. A lo o talia le kapeneta le abatua se tali tutono le kapeneta. Le la fato a e pe e fou i talinga al whaafonga al kapeneta. I le amai o le tali a le minsta i tutono o le palmene. Le lan fai, ia o longo ia o mele le tu lai mai. Ata 11 no fo ele a mai se update. Le la fato a ngā lulu ele si tu fa ngā solo a la tau tangi. Ia mata pena la tau evidence ma mea awale fa msinonga. Tupa'i sole le pe ona o lea e vava o le tunu e vava o le tunu I mea I sina le meta ua Tupa'i ona mana tua te lele tupe le tunu una lu sa ilinga o la pi mana tua fai tau milion le vai temi a o tula mele ja pipi fai tau milion na lu I le sa ilinga su ua paso o le mau le ala o mai foi la fai la to fake pages pe o la pi al mele tulo na tau fia lise almost 4 or 5 days ilen tau fia ai o lise le number one suspect o le o la pi le O tulanga na iai o le tangata le a vele tangi lea. O a vele le winga leo lau tala le biased o le fai unga le komsino leo ai maise la minsta. Ona le watali ina te lango ina ia ali malo langa ofenga adwenga ele lava mul mau. Ai tanga ila iai. One, they said la to te le fa nga ina mea I fake pages. A o le tangata le wa fai le tangi anga ia Lise. Lise Marie. O le tangata o le sau le fake page o le mantua tātou o le SSIG Global, it's all in capital. A le tangata le fai le tangi anga ia Lise. A capital S, then lower cases SIG OLFP. That's a fake page. That is a fake page o tangata lela lafi ai tua. Lena fai le tangi fasanga ia Lise. O fela o iai leanga tonu ma lea mi o tonu o li malo. E mau le awhai le situ e saan whai le mea lea a o ai e lātou te talia ai. E mana tu foi Tupa'i o lea be vesi feme o Lise Smith that's o la pi le lana ta fia ia Lise tutun ale sawa o la pi le sawa ai le ta fia ro tanga tai tutonu o le tu no fa pe ele to is telefoni Ia mantua foi Tuilaepa. Ai le I whai ele sa vali le suenga o la pi lua fe su fitu, lua fe su valu. Le na loka I nai se tina masiana tama. Whai mai o le o la pi. A le mea la mali, whapea umala tulanga. Le na confiscate le telefoni. Yes. Ai, e confiscate, lei limo le leo le telefoni a tina nei. Ala e sau lava le ngasua o la pi. Pei fo la le mele tula I mai a Lise a. O le wa loka Lise le sound o na whapea o le tangi na whai e tangata nei o Lise o ia le behind the page le o la pi. Ala lava sau fasa launga le o la pi. O le mela le te whatuai. Onga o tangata fake page. O le whamana mlanga le ale komsina. O le e mātou te analysinga. Pe o ni fake page. Po o ni tangata sa o ia e tuo o profile nei. A whapele iai se ata tangata e whai loma e ona fōlinga who they are. Then o le whai. Wa o le SSIG o la pilea OLFP. E le se ata. Yes. E whawhewhela na lato talia ina.
le matali tonuina, le tangi le whaasanga ia lise mai le tangata nei. Mele le whātua lau tala, ua le mautonu le atunuu, e ese me a mai le ofisa leo o le taimi wa sisi o ile vaenga, o le taimi wa sisi o ile si vaenga, wa le toi ese tatonunga. Tupa'i, what do you think? And o le fake page ia le so na lote, ma fake pages ia so na lote, o le SSIG, OLFP, o ni tangata I tonu o le department. Just in case, lenga o lepe o tau masalo mia, o le tele o mei e sau fafo, o le sau e anga I mai tonu o le a foi. Matanga nuenga. Tanga luenga. Io le tata tala no e whaatupu manatu I le Taunu'u. Leanga e leo tūlanga le lei, ma tūlanga e mawaisi to file mu I mea o lo tūla I mai. E mai se lava, mana tua foi pēna o la piana a matamai le mea fake page. Ya le la o tele. Ma le ua tua ia sinei tene o lise. Le la o manino. Lise is out of that. E leo iai tu tonu o le li o la pi e se ala E tangata. tau manino tu lava, o le nei tau sala ia Lisa Marie Schmidt. E leo se tangata e whapena, e leo se tangata e laulau Vale, e leo se tangata na te whaiani winga le tau sa afia whapenei. A le nei o le tamali ianga o sia fo I tau sala ma lona ainga. Ia ua tu mapo pu e lunga tau tau lea le sao o le whai unga malu al malu. O sa si le na o to e whai mai ni lato whasala launga whapea e lato te le whaonga ia fake pages. So get real. This is what I'm saying. Get real. Oi to te tau whaavaleaina. Oi le fake page to te talieina, oi le fake page to te sasapalaina. Pacho o le mea leanga Tupa'i. Mato ia le o te tano ato le Taunu'u e o koe platforms nei. But guess what? Tupa'i o le tele o mea le Taunu'u le nei. E fesoasoani le social media. I whamasino. I mo ia matuna whapena. Le whai mai ia le komisina mana minsta o leo. E le tari tonuina le social media. A whele na lato mawai mea ia. Information ia. Social media. So, o le whatai inga le ia Le la wa whai mai e lato te le whaongainga fake pages, lato te le whaongaina ia me sailunga social media. Aina loka nei ia Meilin, ma Vaa Brown, ona olea. Ona ole la platform, ele ni fake pages. Yes. Ele ni fake pages, it's them. Lana a mai sa o la ua whalangona ma ai loka ai. Ia tūlanga lana le whisiringi ai. Ta siri nā pine wha amau Tupa'i nā wai au mai a tonu lava. E pea o nei ena mala au wai le wha masinonga si yungani. O le koe tolo I le aso lua le vai aso fau. Le aso fau. Leo ua ta pena ia li o ilana wha masinonga. Leo uma le hearing mo mua. Le ala ua Aso wharaile nei. Aso wharaile nei. Yeah, 2nd of February. Ia, le la umautinoa. Au te le lava te tala noa e te le mea lia I mai. Pea umar keisi lea. What do you think? Whele. O au ia o te tali tonu mai a le amatanga. Umana ilo le keiso le fionga ia li o. Ia. Le te whai pea Tuilaepa o lau tau loto le whai atu pea I tāpo kalame umawai. Umana ilo le keiso le fionga ia li o. O I o le a mataratala ino tanga o le tele o le mea le lafi te tonu mtanga ruenga nei. Ia, tātou e iei le mea le utifia tano toi Tupa'i. Ia. Peua la ngona alo tā lofa I le tamatai pāre mia marana whainga malo. Ua tūra I mai le tūlanga fu le a lava le nofo inga na o mea le e whai atu mo Samoa. A whai nei Tupa'i la watu la ofesili le tate mai wha le mafau iei. A te iwa tūla I mai le fast
ma nisi mea fou e ono tule me Samoa I sona Manuia, turanga lelei. I le tau, le lesi di matausanga. A whaila o le tangata o lewa aia le opposition. Le asau ai kia countai mei. Tuilaepa e sele sa nofo ma mawhauwhau. Fua I luma le mawhauwhau. O ani mea la aono tutupu mai pe ato e tūlai mai le whainga malo a le fast I le lua a whelufulu ono a. O ani mea ono tutupu mai. A o lewa e fesili nia le fesili nei. Nofo le mo mawhauwhau. Le taimile nei. Pero no whai ato. Ia ai whang tanga I Tulaepa. E le o iai ni mawhauwhaunga le lei o tuuina I le tai a le tuanga I le taimile nei. E le ai fo ni lātou polo keti po ni mea le lei o lo tau mawhai. Ina ia mwhaina tā ina ai le malo le tunu mo le palota lua a whelua ono. Ia. Le ai se mea o whaia. Ai tātou tanga I le tātou whainga malo. O lo ngā lulue puno wai. One, o le tau tā o tanga mea le whaulai. Lua, tau tutongi le tele o le ai tā lafu. Tolu, sa ili mai ni mea le lei a wale lumanai o Samoa. E le o malo lo le whainga malo. And also, they don't have space in their heads. E mai wale taimi e mawhau le tele o whale tonu le sa tulai mai le taimi au i ele paia ina le whainga malo o umatu nei. Na le mea le iailo lato mawhau sa ili le lumanai mo Samoa. Yes. E le o whaapea e o sa ili ni masei na ia tau I masui a. Ia a whaapea o le tūlanga le ia haula ia a whaapea o staitai. O le taimi ne wa lewa na o ngā lue. Almost 24/7 e whaapepa umani ni project mani mea e mawhaina whai. Ina ia mawhaina lui e wao tau tino tulawa. Le te mawhaina lui le miliona ai tu malo. Yes. E le te mwhaina lato lui ina pe malu e lue le miliona ai tu malo. A ta ngai fo I e male amatanga ina ua whaile road show ale whainga malo ma o e whaai lau I loa I tu malo te tasi. Sa tau whai. Sa tau whai amu, tau whai yemu yai wha pe le tupu e le maua ya. Le ale mele o tūlai mai nei. Yeah. Lea la ua toi tolo I lalo. Ina ia saingi le miliona mo lato I tu malo. La ala wa tilo ifu. Ua inu to telo isi tu malo I le Manuia. A le talo whai pefon tata no isi tapo kalame. E tate whai alofa I tama tina matutu o le tu malo. Ua o pokalame le nei e ati na e ai a inga no mai kalesia mai se le tu malo atoa. A o lela a misi la to le nei whamanianga. Talu waila. O a mio mafua mai le whaipule. Lela wato whatuala o tala te tau manino tu lava e leto mawhai e le HRPP o na lato lui ina le miliona o le poloketi. Absolutely. Ai Manuia ai le Taunu'u. Lea, a o whapea foi la e o e whai nisi po kalame mani mea e ono mau ai ma whaina na lui. A ngai le miliona le ale al whainga malo. E te tonu mo ila tala le Tuilaepa. O ani ta penanga ale whainga malo le ai nei mo le palota lua ono. Ta tonu mai oi. Pau whaila me la ato e amata ile pe ato e whaia ina. Nā le amata fo tau whaleanga, tau whai talepe. Pe o lato mele na whai le miliona. Le wa fiu e whai tam whai talepe whaleanga, wha upu se le atunu, awato te mai, awato te taitonu e pepela, ale nā, le ale melo e nei. Ia e loa I tu malo I wa saingi a lato poloketi. Whape nā fo I la le paloka lo lumana I nei. O ani ta penanga le lei al whainga malo lo iai. Ia, tā lofa. E lo oto iei ni tangata le lei o le lato I tū. Wala o ua tūlanga le whetau I fole lato I tū. O na ua mata ala fo inisi o whaipule o lo tūla I mai ai. Mana ia, Tupa'i.
Lona winga pe ata tilo ye te o tapena mai fisi me support ile 1 million project ile fund 2026 a faila ile ai ni awala county pa wala le mele a fai ele vangale ole faleanga O le whaleanga foi. Ele mantua foi le teimina wa whalau I loa le poloketi le nei. Wa pe o mea tā wane sa titilo iai. O le tūlanga la le I whanua whaleanga nuu. Ia o le miliona la le la te wha amatuu atu I hafo le atu nuu atoa. Ia ma hafo le si me ma tau ma whaila le po le ale awala mo tātou nei fafo. Pien whana tātou palo tātou. Pe o tūlanga nā le sa tau mwhaianga. Ia a whela me wo iai. Lea wa tū mai. Lea wa tū lai mai le polo keti. Lea wa maua le lua mai tolu. E se a wala le tua mai le whamanianga mo le whainga malo. Ona ele o whaia ni a wala ele elea o lo o tama whaila tau ina ia maua se le lei a wase lumana I ma le file mua Samoa. Pe o le mea le nā o loo au tū I ele manatu o le fionga tu mai tai pale mia malana ka peneta mo le lau tele o le atunuu. Ia o tūlanga la le iai nei. Sa tau whai ma tau wemu le amatanga. Tau ma whai ai na ia wha ma lepe ma awane I tau sisia ma whawhau tangata mwha taunuina I le miliona nei. Lawe, tau mwhai whaleanga leo. They gave up. They gave up. Le a tō sanga wa gave up. Au mai lo ta saingi ia polokete la tō I tū malo. E whapena foi la. O ani fufuanga le lei al whainga malo lo tū la I mai mo le palota lua ono. Ta ton mai e ale aini me le lei ale whainga malo lo I ale tuangai. Ale aini lato me le lei o iai. Longo winga o tūlanga foi la le iai. O le atam whaifo e whaleanga. Wa o le lato wa motive le lei ai nei. Me le lei uma tam whai e toi le fast malanga I tū. E tau ma whai lava lato e whaleanga. Ona o lea. Langa lai ele te tunua whapea. Lato te le ma whaia se mea. E wā lea lato te le mwhaina run se atunuu. La le mwhaina lato whatua se malo la. No, they might as well give up and said, we've learned our mistake. Yes. E tau iai sou la ngona vole le mana tua pe o tau e se la ngona ia e vole pe o tau recorrect ia le o lo fai matai ina ua finally realize wanna let go the main four le la tano fu le do you think e se tau iai ni la ngona regret I tai ina ua finally I loa mawai atu I leo eche o fiame lauli olo ma I moa ua ia a te whi me sau tal moa ua ia o te tonu te taune I se la ngona regret ia Tuilaepa ma le HRPP. What do you think? O le mea moni lava Peisa o le fionga tamaitai pale mie moni o le fionga sa whapito ai pe o iele e mamalu ana saunoanga ma fautuanga ma tualalo. A o se tangata fo I tu sa o lava le tala ia Tuilaepa. Ia walu nei lungala lo ia o tato whalongo umo la fonga sa lafo le fionga le sa whapito. Le pe o le tu lou lava le tamari yanga la nafiong pe la fa tamai tintiti faingo anga tala le nafiong le ya fiami yo fe ye le o to yeso na mamalu taimi le nei taluna tu la ese le fionga e o fo ila le fionga ia la au de malitoa tanga I fo tele taimi tele tausanga ia o le o tupuanga o tamao o le fionga ia la auli le fionga ia la vea liu, le fionga ia polata I vau, le fionga ia tia pili o uso umanei toi ina nei. Sa lang la toni na la mua te pena, fa mapo po e matu I lunga le pati.
O ina ua maliliu te apili maliliu ia lawea liu. Ai o le fionga ia polata I vau ma le tina ia ipu. Le fionga ia fui mauno ngaftasi. Lato nei pe o ni matua nei sa fa matua ia le whainga pati ia. A le teimi fui le o le la iti ia. Le fionga ia la uli. Le uso matua ia salemo ia. Pa pia fo ia lio na lato ni. O lato nei sa fai ma fai le ina le whainga o le HRPP. Ia wā nei la. Le la wa. Masi ese lauli e mantua foi. Monia ia lauli. Ai pe olo nei tu malo atoa foi sanga lulue. Ia le la wa tula ese. Ia le tulanga wa ele HRPP. Le to ese tulanga. Se tulanga lelei, se tulanga fa e mau popo ni mea. O te loinga, mo tua I sala mo. Tua I sala mo ina ua tula I ese le fionga ia le tamata I palmia le fionga sawhapito. Ka pia foi le fionga ia lauli. What too late. What to salamo, but it's too late. Au te loinga foi le fionga ia la uli taimini. Na te leto fia sa lea tulanga. Tupa'i tau I strategies. Manino ia strategies ale fast. Ale la pe o tau atangia mai lau whanongono atu ia te oe. One and only strategy whia ngai marivanga lea, o le whaleanga. I hate to hear that. But what else? Le pe a whapea paule le strategy le o la kufia o le whaleanga. Wa Tuilaepa o le tūlanga wale ina no peo no whai atu. Wa mantua le saunga le whatatu lai le yala uli. Tau mawhai o mai olo o mai le atinu tau ma le whionga tamaitai palemia tutu whaatasi tau mawhai. Sa tau mawhai e soli pala se tulou le upu. Sa tau mawhai e soli pala I lalo e wā lea lau te le lofa atu se malo bla bla. O ina wa mai le angava tau. E paula le mea le sa kauntai. Wa whai e taimi o le wata tau na whata apele pale mene ale nei ale wa o le road show ale fast. Wata tau na levan whata apele whai ngā malo ale nei ai tolo. No atu lei whanotanga pewe wa whai eni lato pese nga ma lato ta whaonga ala e tongi lava tupe ale malo. A ole nei e tinga inga le fast e sa Vale e wha manino ia sa mole anga batau le nei. Ai pe e tau whai e matau e mui ai. Ai paule mele sa whai o tau whaleanga. Ia e tai tonu mai la oi. A wha peo I eni lato fuanga mo le whai ngā malo le palota o lumala nei. O ani lato mea lei o le ao mai e counta I le miliona pe no whai atu. E fiu e to e lue le miliona le poloketi. E le to e malo e lue le poloketi le nei. Ia e paulo tūlanga iai. O le whaaleanga foi. That's their strategy le la whaonga. That's the mentality because if they can't have it, they can't do it, then they have to destroy it. Te pe o le talavune le palangi if you can't beat it, join. Wa pe no whai atu. Le wa alu la toru tau sanga wa ai mai e le malu lue o le wa ai ma fia le mamalu le atunu. Mantua vai la strategy sa fai whaaleanga. Wa onge le atunu, wa matitiva le atunu, wa taungata le atunu, wa fiu e fai mai lea mea ma lea e lea ia. Lea la wo o mai lo poloketi. That's their last resort. Ana whapela o tangata lau te loa e le moni mea nei. E le o mai e join le poloketi nei. Yeah, right. E whapena foi la pēa o na tu oi poani tau mawhainga le whainga malolo i nei a wale palo ka lua ono. No matter what ni mea le lei mo le lumanai, mo le lei o Samoa, ma le file musaunga le Samoa, e tau mwhai lava talepe. Temini, ai longa i eni lato me le leo fai. Wa, ASEA, e ASEA wala le tua, tafi ASEA mea pipio, tupe ma mea Samoa, e leo ni awala mad, ya ele, le fape o pole le vaai Samoa i mea o lo tupu. Malo, Tupa'i pe umaru te vai atu na ua i tofinga fou o le palemene o le ioe. Io le nau fo le mai o iei ua pisui sta.
Ia, sa mata nei le whaingalotu sa whai whaatautoino o sui minsta lango. Ia. Mana ia. Ia. Nala ua tō fiele fionga ia ana sii. Leota. Ia, o nala ua minsta lango mo le mtangaruenga li malo. Le ofiso leo ia whapea fui muma whapui. O tupe maua le Customs and Inland Revenue, ia nawa iele ngwa matua le fionga ia alevena. Sui minsta, ioi. O le Public Works nganuenga tele malo le fionga ia olo, ia nawa sui minsta ai mau poe mai. Mana ia tō finga. Mana ia tō finga. Ia, o na, ia, langa, se tatu vai, se vai to matai pale mia. Ioi. They know better than us. So, I believe, no mana ia. O le tūnanga fulia Tupa'i. Ono sai mai ia langa taunta taranoina me ia. Ia. Ona nafina tali ai le malo. Na a mata le saunoanga tamatai pale mia. Manea lana pasoa. So o mai lona ia ma le wale o iele sui pale mia. So me lona ma le saunoanga ale minsta. Pina tam faita mai tai pale mia e ui mai e whaamatala le tāua o le tu eseseina o le matanga ruenga o ta'alonga ia maonga. Lea la wa manino ia le tula mai o le minsta fou fea ngai ma ta'alonga. E mana ia i o lona foi. O lona ua lau tele fale ta'alo. Ola ta'alonga. O lona winga e le te tauna toini nia whatasi maonga. Ma se isi lava ti pana. Mana ia fa maninonga tamaitai le mapua anga na latou mafofau ai e a foi e vai lua ese ta'alonga mai aonga. Na sofina ngara. E moni, wa mantua o le minsta wa onga at sa toi fa popo le whainga malo le o maratu nei. Na lato fa popo iai le ofiso o ta'alonga ma nganu. Ia, lea la wa mana ia le tofinga le wa whai le fionga tai pale mia. Fatu ma oti e se ta'alonga. Langa wa le tasi se ta'alonga o lo o whapea na au sia ia le tomai o alo matama whanai o le atunu. Tele ta'alonga, ngatua o le lakapi. O le wa ia le au fusu, o le au tenisi, o le au nepo, o le au kirikiti. Tele ta'alonga. Ai pela na sa no le fionga tamai tai palemia. Wa tele ta'alonga to tele alo ma whanau o le atunu. Ai wa pe o le sile langona. La ele me tele aina. Na Seiuli ia tama whanau o le atunu. Ai a mai fafo. A o le tu langa leo lo o tele alo ma whanau. O le tatauna. Ave i ele wha mua. I alo ma whanau i Samoa. Mana ia le manatu. Wa manatua. Ia o le sita mai titie le tu tau le a onga. E peila o le ta alo wha malo stino. O ie maua i foilona ia atamai ia. O to telefo i alo mwhana o le tunu. Ua manuia o lato a inga. Ua manuia i o lato a inga i le tu tau ta alo. Ia pe fo lau malo le na umaneina lua tano le fionga i a Seiuli. O stangata fo i walau i loa ta alonga le football Amerika. Mana Tupa'i mana ia whaasolonga e le o iai ia le minsta le sui palemia. O lo malanga le fionga sui palemia i Nauru. Na uma loa ia le tamatai palemia malana forsanga. Ia whangasolo mai lona na kapeneta. Na mua e le minsta o whatoanga mwhainga whaiwapetai. Na pasti e le minsta le polo se iai se taimi ona iai whaamaunga e le i anga. Taunu'u atu. E le Taunu'u atu. Ia, ai peina na whaui la vea ai ia le taitai o le tuangai. Ma whapea mai. E se le amata mea le minsta. O le whapea mai. E le ASEA ia na ole.
na le fionga te mai tai pale mia na te Fa a mai noi ele tu fa noi ia alana tu tali lava le fionga te mai tai pale mia o lo sa o manino le awala ona wo o le ai sui pale mia ia te tauna so lo le fionga lau le malitoa ai ona o lo iai fa maunga o lo talia e le fionga laudi le na avela na tausanga tua lalo ina ia pasi le si min sta so ai se Italia na ia ta tia mai e mulmuli ia o le tūlanga fa o le whailo fa pe e le se wha wala audi mo fatu pe o le fionga ia laudi o le ta alo i le polo o ta alo i le tino Tuilaepa o lona fili lava le fionga le ia laudi ia ala o manino a pe ona saunua te mai tai pale mia o le manino masa o le awala lana au mai ai le tualalo le fionga nin star. I hoi, ni foturi manu, pe u masani. Ta o mai lola ia lela o manino le atunu. Ile le na uia le fa lalo ale minsta o ngalu nga faiva. Ile fofonga fetalai o le pule o le parmene. O le tai o le mota le tai pare mia fa manino vanga ia mo le sila fia e le atunu. Ta o mai lola le minsta o ngalu nga tele o le ale malo. Ia pe o le na fa lalo olo. Ile fonga fetalai ma le mamalu le parmene. Wa nisi mea. O le manatu o le malo, ave le wha mua, i tari ngā malo ia o ki topa. Pe o le lato wosi ngā taulanga lea. Lea na a mata i tamatai pāle mia. Le atu nuu, o le lato wosi ngā taulanga, se i tapena mua mea ia, mō tari ngā malo, e le titi, le tari ngā malo, i tai o le tau pulenga. Pe tai, ia o le whaina oso wha lava isi sui. Na, e le sui o mai safata, maturanga whapea. Ai mana ia le tua lalo le minista. Ia pe o le foi na alia ia isi mea matanga le asona le la. Ta so pina ngalo vanga le. E moni saunoanga e sele o to inga tangata nei o lae lau te sila fia le fa moi o le whainga malo ma le tai pale mia. Lae lau te sila fia le lei. Ai la tau te le fia i loa le mea moni. O no lea, o le strategy lea o le tau wha leanga. Ni tona na le tupu. Lae lau te sila fia le tua lalo a le afionga te mai tai pale mia ma le kapeneta. O le talinga malo. E tolu wafe le awha inga o tangata e malanga atu talinga malo le nei. E leo se tamai talinga malo. O le priority lea le malo le iai. O le wha mua ia ona wa whalava sai. Lea sa tali le fionga a olo i le wha le leo a wala le mai le taulanga e tau le wafu i muwhanua. Ia na manaia. Ai toi tali, ai toi lui le fesilia le fionga le suitaitai. Ma whapea mai. Manaia la a wala ia. Ai whaafefea la le saua o lewa maua. Pero po suitaitai e po taitai. Lewa maua o yore taitai. Tuilaepa. Lewa maua le tala. O le afionga le tupu ya King Charles. O leo le a mau O le sina lei. I le sina lei o tua longoinga. O le awala le mai te avi sau lunga i nei i a for Cross Island Road. O inala a wia a se awala le lei a. Lea vai le manino le talia a le Minsta. Mai ngā foi o le Minsta ma le kapeneta e lava le Tofa. Why? It's the protection or the security of mea malanga i ele fionga tupu. Yes. E le whailoina. E le whailoina. A tunu nei, whapena lava le strategy whaunga. A malanga mai, e le whalawi loa po whele tūlangi le awala o le a oso ai le entourage o le whainga malanga le nei. Ia le nana tali manino o le fionga al Minsta. O le mea nai le mwhaino ta watua. Ona i ele puipuinga on the security. Mantua foi o le peno tātal no ele si e to tele la au malanga le fionga tupu o le watu i Samoa. E tele securities o lo ave ia o tamani ma to i sau a toa la Vale le lato
lato valele a mai ta vale feo yai the security and all that. O te o mela fe la tala o te ofu. La lato te sila fia malanga fa va malo e maise o tangata maululunga. Ele so ona fa lawa tele ina. Paule mea lawa fa lawa tele le wala aua le tamai tai pale mia ina ia mana o mia le lango o whainga malo ma le atunu atoa. A le hawi ili ina la o le itinerary le fionga me fe malanga ia i le fionga tupu malana o malanga. Ele o se me mfain fa la wiloa. Manuia. I le tūlanga lava ia le minsta o ngā luenga te tele le malo. Na ia ta ua pe na whaalava fo ia se sui fai pule mai tua i samatau ma whale la tai. Ma ta uai le ono se lau miliona. Ono se lau miliona. Ono se fulu miliona. Latu le minsta e Taunu'u atu tōru. Leta te tara noi figures ia po o whainumera. E leo ia te ata ua le ato toa o mea ia peitai. O le mea o le tautuni matai o le vaai mamao ma le vaai a minsta o e o lo fia ngai mga luenga ia. Ia na toe pa ia i tua i ngā luenga le EPC. Ma le tau mwhai ai mea ia te tala noi o le tau whaaleanga ma le tau mwhai ia leanga. Lea na ua na mafuai o na pa i le green power ia ma whapea mai ai ia le mata uai leo o atu o le minsta i tau sanga e tele ualu. A leo toi ama i temi nei, i temi a o tu mai, a le tala no i temi nei, ma mea o lo o tu mai i ngā luenga te tele a le malo. O e tau lo le 5% le an tala no i ai ia le sunga le tai o le tuangai. Le 5% le whape maua mai se tasio o Auaunaga o le. E le mwhaina au sia. Le mwhaina au sia le whamamlama le fionga le minsta. A o ina te tele timunga. Wa le mawhaina o ilunga. A to te tele fo le munga la e fluctuate. E le i au sia o le malosi na au sia. O le tolus fulpaseni. E le i au sia se 5%. Ia ua ia olo o ia Tuilaepa. O pe no titilo i le telo o fontanga nei. E pe e wha ata la fonga ma fia malie. Ono o le tūlanga o lo o tau mwhai e wha leanga uma mea le lei. No whai atu o le lato strategy le lei ai. O le tau mwhai e wha leanga ma o tūlanga o tau wha leanga. Wa ave ma le awala tau wha se e le Taunu'u telo mea. Lai lau te si la fia. Ai le o mawhaina lato a mai le mea moni. Ia tanga iai. Le wala lau mai. Whapea e tasi a lau titilo iai. O le mea ua whawhau le a mai whapea ina ia. Whaafonga Samoa. Wewe i tala Tuilaepa. Ia lawa fionga Faafetai. Me siri le whaafonga Samoa lo whaiunga. He is trying to get the attention of the people. Ai lo a mai whainona a mai le mea moni. Pato le me Tupa'i, mana ia le tau mwhai mai le minsta o ngā luenga te tele, manino ma mala malama. A pio le aka ki karango le strategy tau whaleanga lea. Whai watu, ma toso i tua, i tau sanga nala tua i e tala noa atu le green power, ma pole alawa le solar system o ame uma. A mea o le ua tatou mautinoa. Manino le wha mahal mamlanga e le afui, e le minsta o ngā luenga te tele. Ia se ia o oi lava. Ina matua o oi loa le ngangana. Ma wha atua i loa e le minsta o ngā luenga le lafo. Se ia o la, langa nau whai taua i le mele na mai le observer. E a fua mai la i le whaasalaunga le sui taitai. A leo whaafiti. Tu sa le mea nana tupu Tuilaepa. O le lafonga nei na whai i le asolua. I le asolua. Le asonfua. Sorry. Na lafo ai whapea. Ina wa mamtuana amata marwai aso le na tea. Le la na launga ai le sa avea mapule sili. A le EPC. Li liwi foi lo mafono toe whai le tala. Se ia ufesilia i tuali i le sa avea mawhaurulunga. Le na whapea ai. Na e whapea mai fo i e te alu ese o tele tupea le.
Ale EPC e ono 10 miliona le polofiti le fisili le nalu. Ia o ina na langa mai e no whapea. O le iai, oi o le green power fui le maua mai le malo si anga o le e tise le la. O le ngā e whai share ai le fionga al Minster. Ia, le la nau o loa talaktoa nafi. Na whaatu ai le fionga al Minster. Whapea na te whaatu ina se lafo. If wana aiwa maua ia whasalaunga i e lunga newspaper. Whaatu ina le lafo ina ia o mea mai tutono palmene e mai wha maunianga mani mau tutu. Mani wha maunga. Whaatu lafo i mea ia wa tua i eina ile le fionga Minster au mai. Na aluala ia ai ele ia se tūlanga vare whapea wa ele i whapasi e temi na. Ai a umana tua ele la unga mai ai. Tua ele Minster le ia whonotoe la unga mai ai share nei. Tua e Tuilaepa la unga mai. Tua e ia lesa vea maari puli o le matanga renga la unga mai. Le lana tula e lo la uli. Len tula e lo la uli. E na te whaalua ina le lafo. Na te wamantua na whaatua o lo le lafo ele iese sin whaalua ina. Mai le i pasia mai fo ele whonwhiktalai. Le lan tula e lo la uli. E na te whaalua ina le lafo le fionga al Minster le na au mai. E au mai ni mwha maunga. Mau tutu i tua inga ia wa tua ia ile ngo. Wasa wailunga. Wailunga penga te whailangi. Le wailunga fo i o newspaper. It's globally. Ia mana tu o tau leanga ina le o tamadi yanga le fionga ia olo. Ia le la whaalongo iai. A utau tala tinei. Le tele le ngasu le nei tau tapenga. Tanga mea wa omana taa a le whaula i stanga me. Tele na wa le tele le ngasu la iai tono le EPC. Langa lewa manino manua e ai. Nisio o le au fai pisinisi le na lato abatua. Le whape tau ngofi ai. Ia nala le maua mai ele pua le EPC. Le se meo mawai. O le alu adi tupe le EPC e tutongi tau tau le tise le sa wai na. Tupa'i e yelo tari tonunga o sole le se sole tusipa'i e nei mea. O mea na fau e tatu toi ua iai. Ina ufatu le lafo lea. O le mafaufaunga. Ai whaafonga fo ila i tai marisui tai maua whaatasi ai i la ua. Ioi, maua whaatasi ai i o le tai ma le tai. O tangata nei, pei o la ua le mastermind inga uma mea ale HRPP. Le la ua whaatu le lafo. Le anila le tuna whai. Wa aina u whaatu le lafo. Ai oso mi milo me i upu e mana na o e batu upu e whaamara malama upu e batu e whaatu le lafo. Samoa ia manino. Se o le upu o le Na lava tonu lava. ua fai so e tangata nei le meo lea. O le milo upu male manatu. Na o la tau e iei le ato atoa o le poto ma le atamai. Fui le manino tau te lofa se malo. Le ala u whaatu le lafo e oe. Ia oro la i e sa ili mai. Whamata o le asusi la fia. O a fia e o mai mani wha maunga o mei. Mantua no whalanga tu sau noanga te mai tai palemia le whai uina le palmenia nafi. Pei after atu e taua whai le fono ia mati. Wai pei e le se fono le masina ato Februari. Ia e mana ia le. Wai whai le upu valeta mai ti. Wa mau tutu wale mau le sifi. Nei e le iai se tatonunga le awaenga le a o le tulanga. Mo tangata whaualunga. Mantua fo i lato mele na whai ala auri. Whaatu le lafo ia le leila auli o lana a mai wha maunga. O lana a mai wha maunga o mea le sa abatu i nei New Zealand i le fionga ala auri o la ua. Le la ua whai tua inga se. Ia le la la tu e ta upe lo i. Mantua fo i la le si mea le Tuilaepa. Le vaso le ntea. Le sa la ngā ele mata upu lea i ASEA i ale malo na whātau.
Yes. Lena Yes. whaatau le Samoa Tau. Samoa Tau. Whaatau le PFL. PFL. O te mala. O le PFL la matua I draw ai la la interest I. Ona. O le whatoa maua mai nei. Dalu na whaatau. Te langa le PFL na whaatau ale o le lua afes furufa. Le Vale o le lua afes furufa su lima furuono. Le taimina na whaatau o le PFL. O le mela o te ofo ai. O le whatoa alia e le lua afe luas furufa. E le I o atu le tupe o le polofiti ma tupe na maua mai le PFL I tonu tala tupe al malo. O le mea whai ela utala Tuilaepa. Ona o te iloa le tangata sa involve ai le whaataunga o le waale nei. Sa malanga I Samoa, malanga mai, malanga I Amerika, sa matou whaasangai. I le whaataunga tano ai le mta upu nei. The Pacific Forum. Le Pacific Forum Line. Le Forum Samoa. Alela wate I nei le whaalong watu whapere o whapere. Oh my God. O lela le weekend nei. E whai ele mata noanga male palangi. O lea sa managinga le officer. Ma le ria le sa involve le whataunga. E te ilo whai atu. Have you any idea? Le mele tupu le PFL. Yeah. Yo, e te. My wife nanga fa Samoa le fono pa mene Samoa. But find the Hansard le fa palangi. E te whai tau ai. Ma fa longo ai. Alela o te I fo I whapea. Oh my God. We were at the dinner the time ina wa umana whaile tūlanga lea le whaataunga. Le sa malanga mai ei fo inisi mai Samoa. La ule ta ua ia swafo ia ta mali ina na whai malanga mai. A le o te tiro ni whapea. Pai le van whaatau le PFL la lele ei se tupe wo o mai tutono an malo. Ioe, awai tasina mea peina leo aito ina ua tu sao atu. O oele na e whaatauina a seta Samoa Tel, a sawela mar PFL. Ele leile ta e mai tinga o mea ia. I le whaafonga le tatu o tunu. Wa to tero isi ele I wharongo le fono, a le leila le tatara no manino I mea ia. Ia, se whautala o iai. A le lama e whetā ngofi matusi lima isi tangata. A o I tonu. Le ala se tala le palangi Tupa'i. Lea na rua tara no nei. E toe maua se rua te nima. Na iei tonu le palangi lea I le te mura whatauina o le vaa lea. Lea sa o le melea. O te tau tino atu Tuilaepa. Langa sa iai na Seiuli mai au e sia fo I tamadi ia. Onga o sesio ana malanga le taumwhainga le whaataunga le PFL. Sa iai ni mea na maua mai ai ilana malanga le a o mea e a foi. E whaalele ai ma o le atunu e te tauna ola le ai o Samoa. Ai ona la o lana sunganga na te sila fia wa au tele la o involve I Samoa e taiminia. Na wala au mele e tau tera tu matatala noa. Se I o Seiuli. Po pe whawhena maua se la whelo inga. Ma le fo I sa min star o whatoanga taimina. Ia lela sa usa ini ai. Lela wate ino wala au atu. O whea wa e ave e tupe on PFL. Ai te mai. I had nothing to do with it. Na ave whinga maru. Ia. Ai, sone. Ia. Mane, waila ta palangi na Tupa'i. Maua mai whi rua siki ta pokala. Ioe. Ai, tam whi sori muri vai e ta palangi na. Io, matau lia o tangata ni ili o ni Samoa. A whaina involve ioe, ili whainga o nei mea. Ele maua sin mea I le Samoa Tel. ASEA le Samoa Tel. Le ase, das watasi le aseta le tunu pina amata meli tatu tunu ai ina ua sold il vanga ile Samoa. Tu la imelo le Cape fo le ye anganga fo ye o le Cape o le internet o ai si mau mea nganga ina ua vese le Samoa Tel.
O i so tau mga vai ngai. Tele le fianga ngana Tuilaepa. I. Ai pangali o lo i ni au wala e pāpui pui ai. Se teimi tā whaasoa na tā ua, e le mwhai no whai lo atu le lumal malo le tunu. Se teimi. Ya, la sipi fo la lo ngutu i bahanga le i mo tata noanga langa ti poringa mai confidential e bahanga i ole. Yeah. La Tupa'i tau o mai lo i le minista o le MPE la le sa o mena o le tam o Tanga duenga le malo. ia na le tinu Wayne fa mana ia le mai e le tinu o le ua falling le le ba vaenga ba le ua tele ai ta la futongia pausi fa le tonu le ai e fa pele tala le minista o le va tuila ma fangali i ma faleo o lo turanga le le pe ona ba le pausi fa le tonu le o ai ua fasolo ina matutua isi va'alele laiti pe o va'alele ai na a fuafua mai ai le Polynesian le ua suia tau isi mesi mata la so silafia e matagofia toe fa'afo'i le Samoa Airways i le suafa i le igoa Polynesian i Tupa'i famatea Ia ua ia. mm. Ese le matangofia o le Polynesian airline. yes It was a logo well known throughout the world. yes Al mele sui Samoa Airways. Sui le logo le Auaunaga Samoa wa ve ese tata on yeah. male ai tu ia le ata o te wila. Matu o te wila. O le matawhaioina le ofiso turisi. yes Onga o le te wila o le logo na le ofiso turisi. Whaalawi loa ai le aso o te wila le linga whaile le annual events le tau sanga te tasi. Yeah, our Polynesian airline, it was a beautiful logo. Le wa mi fufa ere Samoa Airways. Ya wa uia. Tu lo watu le epa tau sa watua sa matua i lunga la lo o te le whaingoinga se Samoa Airways. In fact, foi o te lei malanga ina whailau tala pe tau ngā tā i whele pāsese le e New Zealand o te alu te tongi le e New Zealand. Pe tā la le pāsese ale Samoa Airways o te le alu te vaare e atawanau. Wa o le ingoa na sa whaingoinga. e te rola le Tupa'i pia mana ia foi la le ta amata mea tu i le tu lenga tu fa fo il Polynesian Airlines mana ia singo tato o Polynesian o tato le li o tangata ena o tangata a foi lengo masiana new foi le lan mea mata le si O le men whailau tala le linga, whailau tala le pe tā la le pāsese le e tawanau o te le alwai lava. O le matau a inga ma lo watali i sa matau malanga i Samoa. Na mua la ua. E na ola le e tawanau. Au le atau le New Zealand. Tu sala e Taunu'u i Samoa, tolu waso e wala o mai tau. Mom, are you still coming in New Zealand? Fatu i oe. My good. Faku e a whai mai. Mom, e pelo fatu pa e saule e tawanau. O fatu le pole a whai mai. I le taimi la wa take off, i le vai lunga. E malu e lue no fo e le mau. awe Io, ne le whai me tau, mam, saule e New Zealand, e pelo fatu pa e le la te watu wa toi whaafo i le waa. Mau te malanga i Samoa, e o alal mato a inga ma la watari i le e tawanau, au te arwa i le e New Zealand. Le la wa awe toi whaafo i le waa au te le iloa, wa to te le whai mai sao. E le stable e tutu ono foa. A o fusipau fo i e le mau fusipau. E, you know, whapea oka e. Ia o te whawhetai. O te whaingola le e tawanau. Le lau te whawhetai le fionga le Taunu'u. Mai se foi le fionga ia olo. Le kapeneta. Mai se foi le fionga ia fawolo. Fawolo. Le se o pawo Fawolo, that's right. Le interim CEO. E wha mua le safety o le mamalu le Taunu'u i lo le valele.
Le la fa mo. Tiro la ye wa mena len tu la i mele va ale le na ye. To telen malo le tunu fam tala mai ye. Le la o te pala ai longo ia sa pe mo ia ya malo fa tu pe fa pe o te adwai. Mana i tupa'i o le vanga muli o le saunoanga le minstalia ia le liu a. Papelan tara tau te fia fai vale le lava. Pato le taimi le mea o lo tuliloa o le taimi sao. Le ala o fai mai le minstalia ia oi wharingon minsta. Le tinu. Le tinu Wayne Fong fai mai o lea ua toi titi a tātou tūra lata i le taimi o lewa i lalo ai tālafu. Toe paura le me maua o sina tupe. Ioi, o sina tupe e taunai le vaalele po lea. A o leo toe mamau masalo pe to inisia. Tātou o olo i le taimi tala feaunga, ma le taimi tala feanga i le lei. I le fat, ai aua, langa o lela mai ma le kua i ngā mawhauwhaunga lea tupai. Se i whaitu pēla utala le pē e sa o lau whaafonga. Lela mai mtu i ngā mawhauwhaunga lea, e whatauro se vaalele. I le taimi nien, whapele e wala ia. Ana matou le fai atu a. Pisa tuaile, ioi. Ale mana ia si tu alalo mai al minister. Timing is very important. Whaatari le te misao. Le wai lalo ai talafu, but still, ele mo se tupe tau nele vale le titia, wa a whainei, na wheo sofi fo le whai mai uala ia. Ana matou le pisa tu, la so fina ngalo le vangale. E moni saunoanga. O lava le tō whawhetu tu na ai. A wala ina ia awane i safa o tātou tangata i misi fo i whaula ingo ai tā lafu. Yes. O le mea tonu ana le ti tilo i ele whainga malo. Wa lava i ele polonga o tātou tangata i nei mea sa tutupu. Le watau mai lātou o e te le lātou o le tanga mea tau tā. Te le i o le pū e tau whaatumutumu. Ia, lea lai, le te fio o tātou i le o langa polonga la lea o le whawha o le si ai tālafu nungo le si ai tālafu. Ia, Faafetai le whainga malo, se mamu whapengei, o le si au ngā tupulanga i lalo atu, o la tōna e o mai e whiangai ma le polonga le nei. Yeah, like he said, that timing is as of essence. Ina ia sa o le taimi tala whiangai ai, ia whapena. E le whape fo i ei tui valea le whainga malo. O loo titilo lato i awala uma ina ia maua i Samoa le benefit o le airline. Yes, we all want an airline. But o le ale airline la amai pe awhi o le whaula i le italafu. A o ai ni atunu ni company te tele la amwhaina to e loan mai se vaalele ia tātou o whaula i le italafu na amwhaina na tutong. Manai. Tupa'i te mana i umatata no uma ia minsta le malatali. Ia minsta na misia, minsta na misia. Ai ta tele ia o tu ia valasi. Tele no fai tau le arikole na la forma ia tau. About a tourist. Le tourist len fa pena vatu i Samoa. O le o ainda tutongia le pasese, o ainda tutongia le hotel na no foi i le vai taimi le tala whiangai. Ela o fai tau tu. E le mare, the same person, the same tourist, na watu New Zealand whanai, po ai ene whanata. O e tau manino le lau te lenga o le tourist le nanga i atu Samoa. O ai fo ina watua i Samoa, o ai fo ina mafua i, na o atu le tangata i Samoa. Ia, Tuilaepa. E whai a fo i marwhai tete, Ia. Wa o le e whate ia fo ina wa mai le mele ia te au. Le whapea. E pau le mena o wa ai le ata o tangata le ini tustusinga. Ai le whai e pālota. Tupa'i. Ia. Ia. Fai malipoto ta mei ese malipo kalamele male mata. Ta me ese. I ese taimi tātou e tala no ai ona e olo o iai ni tūlanga e popole ai ina ia mo le security. Ia, okay. Malo, Faafetai. Ta mai lo le ia valasi, Mana ia o le tam fai fo i valasi e wha manino wha malam. Ai pi o le tuli loa si mele si ono se lau fo i lele, tuli loa si on. Ma fōlinga mai ai wa o mai ese le mafofonga na o mai e le tua ngai. Pe o fōlinga mai ia,
wai atu ia te linga ma whaalongo a tātou nei whafo. Ma misi a lofa atu ia latu whai me wale aro lofa le whai ngā malo. I le nei ono se lau mō dialysis. Ai lātou wanga ia, pe o le tuturi loa si mea, ai le leita tana noi mea ia ma le whaasoa le minista leo tui malolo ina Tupa'i. Ina ia manino le whaafonga ma le whaalongo Samoa, ai mese tātou diaspora. Ina ia awane I whaasea lau whaafonga, awane I whaavaleaina le whaalongo le diaspora, ia po le diaspora, ia I tua inga porkiki elea ia. Sano ele vanga lea. Ina tātara noa e whore mata upule le vai aso talu ai. O e sele tau whaasese ma le tau whaaleanga o le kiliva maina o le mata upule le whaipule le o mai le tūle mai maunga mua. Yeah, yes. Ua wha upu whaapea te le o le nei tau o tau fua. Yeah. Kai tau le alo lofa I tangata sa lango inga le tau savalinga o le fast. Yeah. Le la a tei wa whaiwhala wa I tele le nei tala Ana sa no manino le fionga valasi. E le o le whapea ta I taunga tā whainga le nei whaipule le nei minsta. E le o ni tau o le minsta na whai. O mea wa umana ilo. I le tūlanga le vāo. O le ofisa soifua malolo ina. Le lawa mai ela le tau lea. Ai o le fo manino le saunoanga le minsta. O le toa tele wo atu. Wo atu ai avatu I le tau sanga ai na o yuta le mei le ofisa wha matoto. Ai o atu ai whaifo ele ai. Ia wo toe sulu mai lo I matangi ala lua le meo lo I ai le ofisa o le minsta. Le la pe te I le minsta wo toe o mai ia. Ia sa whaifo I ngā ruenga sa Seiuli fesili ngia le minsta. Ai at the end of the day na tusi le minsta le tusi ave I lana CEO e alofa ngia. So that was his discretion. Ua whai ela na whai unga I. Ai mana ia awala ia na wha manino mai le minsta. O le tangata ua wha mamale toto. Tusa o se la asanga lea tu ngā o se ngasi. Why that's the last resort. A le wha mamalo toto I o le tūlanga le iai. E o le tūlanga o le maliu. Le lai wha pele fionga walasi. Iei nisi na sue atu. E o atu sa mo tai whātai 5 vai aso. Ai whapea mai o leo atu le maliu. A whai e latu le maliu. Ai se a wale pukai ta e latu nei lua ni aso teu le maliu lua ni aso vai. Sau e tasi lava vai aso e no fuai. Ina ia pui mana tua o la tau nei wha matoto. E whai tete foi I le siama. Ia afiani vaenga o le tino I maua ni siama. Lele mana I le fautuanga le whionga minstana ave iai. A whai o e te ngase whapia. O lo le lo fale ia o mai le fefe leoti. Tau malanga umi mai nau mai. A wa mai e tasir vai aso whala lawe wa lava matutoi. A le mene o le o tai wha 5 vai aso wa umi tele. Wa umi tele. E mantua foi. E le whapea mau ole tato whainga malope o atunu nei. Fia se fulu masini wha matoto. Taunga tā masini wha matoto. Ai, wato a tele whale mamalo le atunu ua maua le wha maile nei. Ia ele ngā whatia masini le to a tele le malo le atunu. Ua mantua o isi o mai tua. E sau mamao le ta vale a mai wa pape e le ta vale alu a ami mai ia I tangata mamai. Ina I Taunu'u mai. Whaile lato wha matoto. O lato ai o mai isi. E lela whape ia lava le taimi e te tā pena ai wha ai loa I Samoa o e te malanga atu. Le ale umi e te malanga ai, o whea te nofo ai, o a unga o lo mai, ina ia mawhaina po kalame, whe tu na ia aso e whai ai tangata Samoa, e tam whai e slot in ia o tau leo atu I whafo. Mana ia lo manino wha malamlamanga le whionga le minsta. Ai
onga o le tūlanga pe tatanua o le strategy lea o le tau whaasese ma tau whaaleanga whamalepe. Le la wale a mai se awala tonu. La me la alote i ei whapea o le lau tele o tangata sa lango inga le fast. Whawhena lato i lo on tangata lango inga le fast le whaile complain le nei. Yeah. Ia alpeno manino sa noanga le fionga minsta. La lava no atu sa mo tangata ni ele lava lato tupe. Le na o fai ele discretionary le fionga minsta. Ia pensa no minsta e fu tangata na watu. Ai na watu atu lono ofisa e taunu i sa mo lua so ai latu lo ofisa fai mai le se tupe. La e latu ma le mauti no ai mai. Sa le se tauna o. Yes. Yes. Tupa'i e le fasivaenga o le saunoanga le suile mai vai maunga mua. Te loa ele i pick upinga ele whangawhitalai. Ai le vaenga o lan saunoanga e whapea. O mai tangata alo lofa i tangata o le tātou atunu lea ua tuli mai sa moe o mai e whioti mai le atunu. E le longo le lei le whalongo. E le i pick upinga e le whangawhitalai. Le vaenga lea o le saunoanga le sui lea. O le whapea o le vana i whafo a latu e oti atu i Samoa. Whalongo foi le whainga o le tala. But anyway, tā Ia mai... di fōlinga mai e tau mai whapena o se manaonga o se wishes tangata ua matua o le ua maua le mai le whamata o tō whapea o lana wish e te fo i maliu Samoa. La me la alu e la maliu i Samoa e tātou te le i loa le finangalo le atua o le umi. Yes. E le maua la no fo i nei e tweetai a whapea la vai maliu. Ia na ave le i Samoa lo na tino maliu. Ai awar tau se mai le por kiki fa se le ma tau fa se ina ia fa se ina ile faingo o le pule anga le minsta ma la na o fainga wenga. Manuia. Anyway, Manuia le fa manino le minsta male o te mana tua le tala le si polo fesa le mele o le tangata a whapea o a good leader. A fight upwards to protect ia lana tātai lalo i whanaia. Ma nei ala i o fi na wina e le li i minsta. O lana CEO. Le li o Alec, ai ono. O na le whapea manino a ia le minsta. E le ai o le minsta ua lewa na whaila na pisinisi. Why now? Le o tau wheturi mai le manino. O le tu tasina mena o mai matamataina ai, no matamatai, i le tā ua o le fi nau i lunga o le minsta e protect lana ia lana CEO. O le fionga ia ai ono o le profesa o se alo le atunu lava le to mai i le gynecology i nei New Zealand. Tele ia tina, e fo i tina o tatou atunu na o i tūlanga wa le whaina maua le maitanga me wa pena ai peila o ia o le specialist at the time. Le sa i ni New Zealand. Ia, na wale wana malanga tu Samoa le fionga ia ai ono open langa clinic i nai Samoa. O Tuilaepa na opening le clinic. O le afe, o le mea le whai nele tala. O le afe so ngei e langa le avea o ai ono ma CEO o le whale mai. A la mena lato le tau fia ai, le aveo ai ono ma chancellor o le universite o lo o sa ele fionga ia ai ono o tūlanga mawalunga nei. In fact, o na umantua sa e just to singa ele i mana o Tuilaepa e alu ese le fionga ai ono mai le lona tūlanga le universite ina o fia sau i le CEO o mtanga duenga. You know, se so i eto te tau whaasese, o na whaile clinic ai ono, ai to vice chancellor ai ono le universite o lea foi, o medical university. La mena tau le langa ai mata ofi. A lea ana le sau nei i le CEO o le whainga malo, wa vave le tau tusi lima. So ia eto te polokiki ele lea matau whaasese le tunu. Faafetai, Manuia. Ta sauloa Tupa'i i le minista o leo. Faualo Harry Jeffrey Shifter. Minista o leo ma whalepui ia ma le tine mu.
ia o le vai maunga whā, pe o ia na o lo represent mai le vai maunga whā. O Manai, lo u turf. O Io. lo u turf, o lo u tu malo. le tūlai mai ai ia whauaro. Yeah. Ia. Se ia o muri se teimi ia ona e anga i vaanga na. Ai o leo te tala noa i lana wholasanga. Ma nei alo na au mainga o tūlanga o sofa inga leo. E o mai ai ia o kalama, o grams of powder, o le meth, ia o la au, la au marijuana, o mea uma, ia o mea weapons, ia pe ahalu ia o sofa inga a leo. Ai era si mea na o lana nei ta uai. E le mawhai na alu se a foi. Se o sofa inga. E au noa ma le laasia o le vaenga o whaamasinonga. Search warrant. But the question is, whawhewhea mea na pisai nei I lea foi. I le tamale o Samuelu, ma a ingo o Samuelu, lea na ngai iai leo without that search warrant. The only department is how why the search warrants, and not from the police. Am I right? It's how like yeah, that's the foi lai tu ai lau tala len fai atu I le biased o le fai unga le mtanga renga leo. 1 minute I le whangaina mea mai lunga upenga ta whai langi, le whangaina fake page. Next minute was a pai lunga I fake pages ngai whai. Lea lawa manino I lea wa koe contradicts lawa. Toe ngangana la to I lato mea pipi o lo whai. O le search warrant e a mai o le officer whamsinonga. Lea e le o lilo I le silfanga a le whionga minsta. Ngai o inga a lana mtanga luinga sa whai. Le na o langa le fale o le tua whawhine o Sam. Na whesilingia se search warrant le se mea no atu ma leo. La se a whai o le se whai unga ale minstana whai. Na Yesu e so ina nei mata upu, na ia wala a wina lan matanga luinga, o le ale mele wa tūla I mai and all this. Nothing has been done about it. Nada. Ia, Tupa'i te lea le tawhitanoa. Lewa, o tele I maua tele I maua taimi o la auli. Matauri fui la auli le na au tele lope na mo. A se tapa'i mai I le minsta o tamaitai. Ioe, o tamaitai, o tinam tamaitai, maanga fisotai. Ia le susunga ya muripola ana rosa ale morio. Malana foi matanga luenga. Manaia lana fola sanga. Ai eisi vai mea whapela na tala. O fea e fua I aisi atu nu Manuia. O lana tala noanga pe o santala whaatu se la tala noanga I lana malanga I kōlea. Na la whelo I masetasi o Minsta tupe. Ioe, minsta tupe. Pia na la whesili ai, pia o le levo na whela na whesili. O fea e fua I aisi atu nu Manuia o na tangata. Mana ia la tari na mai ele fo I minsta. Pena ta va iai pe ta tele va iai. A o tar noanga I tono parlemene. Consider la vatatu o mea monia. Len tar no ine tono parlemene. E a ngā foi la o na tanga I tonu iai. Ia e analyze. Ia la ta mata iai ma le ta va iai. O le sui muli le no mata iai mo whanongo wai o tele I se temintu atule ia o mola auli. So na Afiafi for sanga ale fo I minsta. E se le matango fie o le o manatu whaalia ma fuafuanga alu I luma o le fionga ia mulpola malana mtanga duinga. Ma na ia lana fosanga a mai manino a mai whaamale malamau ili le mamalo le Taunu'u. Ia mafuafuanga fo o lo ia nei le tūlanga o le poloketi lo ia nei ma le fuafuanga ina ia whaalu pia whanga solo le mau o le Manuia o tūmalo taitasi tu sai ma le miliono tato poloketi. Le mana ia e manino e le aini tūlanga e nunumi e le whafonga anga Samoa ia mai se foi tonu
i whaipule lo la ngā i lato fesili ma mea. Ia, a o le pi o lana tuua lalo o lo o manuia ia le poloketi o le miliona. Ai rilai le manuia alu mamao o le poloketi lea i lunga le whaamaoni o lato o lo whaimataitai o lo winga o minsta ma whaipule e whaalanga o langi ai le whaamanuia ina a tili ma le alu mamao o le poloketi lea. Otherwise, e lata mai le taimi e tuu ai le poloketi lea pe a o ina le whaamaoni whawhangwhanga mai fo ia whaipule o le fast Tupa'i ia e ono whapena le asu whinangana. O te langana iai o te tari tonua o Tuilaepa o minista uma ma whaipule o le tūmalo o le fast. Ai, e leo te whaatafa ia tamari ona o lea. O le manuia mo le lato i tūmalo. Peto e tūla i mai lesi whainga pālota o lo lumanai. Ia o mau atu lato ua iai se ai po se mea lelei whaatatia i o lato taimi. O le lumanai leo le tūmalo le poloketi nei. O te langonga lei se minsta po o se whaipule le tua le fast. E leo o ngā lue puno wai ina ia whaasafua le manuia mo lato i tūmalo taitasi. E whaapeto i titi lava nei i tūmalo lo i eini vaenga e to alia. Ona o fe ese inga lao whainga nuu. Ia malato sui fono whaabae ia iai sui tamaitai sui al malo. Ia, pauna o nei minsta Tupa'i na o maua lato tele i maua le toe tu i tua la audio tele i maua i toe lupe o tele i maua le minsta wa onga o tele i maua le minsta ia afape te fia saunoa ia i minsta ia famole mole Tupa'i ia ona anga mai le ita minsta ia ale ole na ia ona tanga i lole ta male minsta Tupa'i o le minsta o a onga e le tele se vaenga na o le whaaleleia ona o le pe o le tausanga a le whaipule ia le fionga ia mane le ua pale tausala ona matua foi o mātou nei ngu taulanga pe o Seiuli mai o mai mātua maainga Seiuli le lumanai o lato whanau wo mai la le tele na nofo lisi tolu pe whaatau foi o lato whanua i tutonu taulanga le la wa tele na tu moia wanoa wa onga ale taulanga ia pe la o inala le sa avele talo sanga ina ia toi eise tūlanga toi whaisesi primary nisia onga i tutonu le tūmalo le a whaleata ona o le tūlanga lea le tōtele. Ia pe o tūlanga nana i minsta wa onga o le tōtele o lo tausanga toi wa whaopopo tamaiti a onga ana tasil whai a onga le limas fulu tamaiti e le ngā whatia le whai a onga. Ia o le tūlanga na iai. Tūla i mai le minsta so ta inga i le fionga ia toi lupe ia o le minsta ne sa whai e fwoi lunga la lo ma le tai o le tuangai. Ia e moni lana saunoanga wai. Ia e tano foi matitilo. Le safsiringi o le ale fisota inga wa telo o isi minsta wo o taimi o la tau launga. Wa le tele ni metal noina. Langa le safetalia i le taimi sa mantua le tua ele sui e whailana launga ia te tauna tula i le minsta e tali te me fi wha mamlama. Pela o ina le tele na wha mamlama i le tele o mea. A le fionga ia to lupe le sa ela fisota fe esesia inga la ma le fionga tai sili le na ta oi fa pia o le mafua anga na leina fasiotia lana minsta e pela o le sa fisilingi o le ale fisota inga le tūlanga lea ia le lana ta ofi mai fo le fong fitalai tūlanga lea langa ele o se me te taule to langa o mea wa uma wa tuanai. Ia na fai ua foi telo ni taimi e whalongolongo le fongo
Ia te whaina ngā ruenga e tele whailana ia wa whuntanga e whai. Ia na tapela ia lau laptop I lesi tu e whaanga laptop a le ofisa. Na o mawaila le sau noanga le a foi. A le fionga ia la uli. Mana ia le te leo le poka lame le na mai le fionga ia la uli. I le tau fufo ino le whawhita uli leo pua ai mau. Ia se pe whano whai atu. O to telo I lātou le malo I lātou tono le palmene. Ia o tamali I fwoi mo le wana I te tonu. Ai mai te fwoi le tua ngai. A re to inga me whane lai loa le mea moni. Ai ave ale tali o le tau whase se ea po se tau whaneanga. Ina ia lai loa maua mai le mai lei. E maua mai ia me tua lo nei pua. Ia o la ua fesili. Ia oile e ai nei pua. Ia o to inga tali vene le sa ole. A wale le nan tali minsta. Tele pua ai maua mai. E tu sa o atua I le tu malo. E o lato Fasa fua mo I lato. Ia, you know, e le o se awala e maua se file mu I nei to inga fesili. It's a common sense questions. Ia, e pena whai ula sau noanga a la auli ina wa amai e la auli le tūlanga lea. Rena te talo mai ai tūlanga o le iai o nisi ua soli tu la fono sa le tauna se el mota. Ia, lea lana tūla I e loa le sui lea vai maunga whapea le te tauna. Le natali le palmia. Natali la fionga tumaitai palmia. Le ale tali ale sui vai maunga. Le ale mena whaala vai. O inga menge lo I nei le mata te tai sa le te tauna au mai I te tono le palmene nei mea lawa le tūlanga o le whai unga le whamasinonga. Le natali le fionga tumaitai palmia. E loto ti ngā le to tele o sui ono le tūlanga o le mea nei langa ua whelava sai tu la fono maala so I le vā o le palemene male ai ta tia lo lang na mai e manino fo langona o tamaitai palemia lo langona fo e ia le mafatia ai ta tia le wali ia le tūlanga o le tau ilo ino ala o tu la fono ia ta tia I se Taunu'u le lei se ta tianga le lei. Ia, tātou vai fo iai te le lopolan me tau puni ai nisi mea, mo le sila fia le Taunu'u. E le se na tau whai e nita. Me tonu ana, ele ni me se. Ele ni me se le mele na au mai. O le mai sa o le langona o le fionga le ala uli. La o le me sao. Ia ai tatia pela na sau no le fionga te mai tai panemia. Ia tatia o lo o iai neia ia inga o le o ala tu la fono. Tatou titilo iai. A tonu o le la o mai ese taimi. Ese tatianga le lei o nei mea tu lai mai. Ia, manatu le ua tā kawaina umare tele o tali ale malo, manatua pe o na filela ua tolpore fono until when? Peia, o tau whanonga atu ele aise whanotanga I le masina ato Februari. Okay. Lela ua umantali pe o mati na fta vanoa. Ia Tupa'i o te manatu whamaruru atua te o tua whine. Ua whaisi umi langa te manatu. Te tauna malama Samoa. Leanga o le tali ale māloa na nafi. Na tali whaitau ele māloa. E mo o mia le manino malama. I vaenga umaia. O to telefu la to nei ele I mause avano e matamata I le fono. Ia ato no le ua whaisi taonga. Sia foi mesi taonga ai. Io e tau atu I le atu I mea o lo tura I mai. Ele yeise wha moe fore le e paies le Auaunaga. A ia ta o ma le mautino. Le o ta ua ta te lango I le whainga ma law, the government of the day. Yes. Oni I lua whesasi e le whaafonga ale ioe. E le o ta ua tangata tū vai lua. A ta tala noe whaamanino whaamalamlama. Ia o le nā le langona. Tupa'i tau I eini tala fia ta tele I olo I le whainga mudu o tapo kalam. O le tala fia o
Whaamaonia le mau o le tupe maua ono 10 miliona a le ofiso tiute ma tupe maua tatou malo. Yeah. Congratulations na fionga le sui palemia malana matanga luenga o lo ngā lue puno wa I lātou. E o se tala fia foi. O la waiele tatou komisina New Zealand High Commission I Samoa. Ai o se alo Samoa le tamaitai. Le foi tau sala le a, you know, it's such a good... Oilingo sa mai tai tupa. O CLA Van Tour. O ona grandparents, o Samoa ona grandparents le tama ia Philip Dunn mai whalea lili ia maratina ia Florence Coffin mai Saulua Fata. Oh, ka manga ia. What a good Io news. Io ia se fianga le na. Le foi fa pesa no le tamaita ia CLA. O ia sai Samoa sa avela na pepa le investe Samoa. So it's so good and she's happy to be back in Samoa. Ia o whetau I la ia I lona tula I mai le komsina pe le masina ia mati e Taunu'u Samoa. Ia au taimi fo tapenanga tatou malo a wale tali ngā malo tau pulenga. Tai o tau pulenga. Io Ia o te tala fia le nā. Fia no ua maua le tala. Ia e Paulu. Ia o ina o whaitau nei le li potiwa a mailehe le langona whaanoa ma le concern a le minstao a leo ia e mai se fo le komisina. Ona o le tūlanga lea le raid lena tupu mai fiti. Lena tupu mai fiti le maua le tele o le e over le 4 piliona le tino I tupe pe a whaatupe ina I drugsmiths I na maua mai o ngā sami o fiti. Ngā ne whai lau tala. La ave le concern anga ia fiti. Sa ta tauna wha le concern and the priority to tono loto I whale o Samoa ile a wala le wa tupu wa ele tele o le drugs ia Samoa. Ia. Wa tasi le nam ta o le na pina la walunga I le fono tatou palemenu o le aisa. E te non me mai Tupa'i. Wa mami o te leo whaalongo tua o tala noa se whai pule ma se minsta I le whaingo ni drug tests. Include te vai pe a whapea ta pena Seiuli se vai fofo. By the way, la ka oro I le vaenga mun o te tua, I eise vaenga o le ta ASEA o e pinangala iai. Io e whamanino atu le vala le Tuilaepa ona ua whaia sito a tele le mamalu le Taunu'u sa vala au mai a te au. Mua whamanino atu e le whapea ua memba sau pa anga po sa wo po sesi o sau a inga I sesi tangata na e saula ia te au e avatu lau wai I le lunga le membership a tangata lea. Ia whamanino atua ia manino mta upu lea. A e fia member e fia maua le vai ina ia e maua o le discount. Sau e whailau membership. Ona whaia e pule lava o e pe fia vai e oka I lunga o lau membership e maua e lau discount. Po o lau vai, po o lau gel, po o ne skincares, whatever product ale ASEA. E te fiu e whaina e mawanga discount so se mea. Ai awale te tūlanga lea lo wala au mai. Ia o lo uka seni o pai e member. Lo te mana o oka mai lau mai I le lua se lau tolwha le ai. E lua se lau tolwha valu su sene I le tangata o lo member. A whape te le member. A whape fo ele vili mai le tangata le member whale oka. I'm sorry o te lea batua ia te oi. Sawe whailau member, otherwise, e te tongi lau lua se lau ivas furu wono tā la. Malesi tūlanga lea, ia manino. E le, wo iai nisi wo mai e whaatau anau e whaatau lusi le whangu. O te le whaatau lusi ina le ASEA. E le mau te le whaatau lusi mai e le ASEA, mai I le company Amerika.
e a mai pusa ato o toa le ASEA. Whapena foi lai a batu pusa i e o lo mana o e whaatau le pusa. A whai e te mana o le pusa le vai e tasi. Ia e manino e le maua se au te lenga o se whasili ngā malosi a te oe. Pe a e sau e whaatau tai tasi le vai. Ia. Mana e Tupa'i pe o le mafuanga tonu ana, le au mai tai wha. Mana mai tai lua, o le wha moe o le company, o lo tau mawhaino vai e wha tasi le whangu i le vai aso. E maua langa e mana fo i le company ia mausali loto tangata. Manuia la tu clients i le lako product. Ai a mai a te lo foi Tupa'i. Na o tātua e tu ngā mea fulele pe whai mai. Si whakamole whakapangunga e kasi si whakaikai. O le upu whataitai. E koe aku. I le manguia si se whakaikai. O so vai lua i eitu tonu. Ia pe o leo te whai atu. Wai au le mai fo i le nei aso lau hairstyle. O le tūlanga la le o whai e o Tuilaepa. Po o ai le tangata e wala au mai. Te silingia le pusa vai. Ua o take the time e wha malama au ili vaenga o le vai. Ia. O a mea o ngā iai o le a le mea wala ina maafuana whai le vai e no this. Ina ia e malama whai e lolo whai unga. Either it's a join, pe te sau whaatau lau pusa vai, e se i whili o e po a whea join ai. I le eise toi ngā mele tau anau, ia mai se tasi le ai, whamamla matu. Tasi pusa vai, i le tangata to tasi, i le masina e tasi. O le mau tau ave le nā le ASEA. Ia, Tupa'i. O nei foi lai le aso. Le lau tau tino tu e o whalongolongo mai tua le ta mai tai o lo whaia mā o kai nei. Io e, maari lie foi mā clients, maari lie foi. Ia, ua ngata foi lai le aso. O na tue ki vautinga le mā foi. Le lua discount. Io e, o na longo le lei mo le company. E pe o le o te tau whaia whai whaasa mosia tatou mea. Ia ona o le alofa atu i o tatou tangata. A le leilo whai sa orunga nei Tupa'i. Ia o le asola. Ia whapea, when you come in as a non-member, mali e. Ia ele toe abatua le discount. Ia ona o le a whaina i le company. Ia mai latou o lo matou ngā lulu e whaatasi as sponsors, as associates. Ele fair, very unfair for others, sponsors, and for others associates. Whamole mole. Ia, Ia, tulahana iai Tuilaepa. La ule ta wale ingoa. Sa iese ta mana tula i mai le matofa. Wa ula e whate i le tūma o ta mā. Ua whapea mai le matoa ai. Nga pe nei am I expecting anybody? Whakule ai. Le ise si. After o Taunu'u mai le officer. O whatula ia vai po ai. A te o saur matai whamai. O le whamai le sa we piki anga vai. Ai, ile iese sin sota i mai e tea. A te o whatuloa, po la tono e whapea mai, e mana o ni jaos, Lea la whatu e pau, ele tina na wala au mai le tae au mana o se jao. Lea la na watu ele tau o le jao, a le tantununga le tina, e se lau ma le tasi, i le wha jaos, pei fo i na watu le pusa vai, lua se lau i waono i le wha vai, tuton watu le ai. O le jao, e le sau i ni pusa ato toa pe o le pusa vai, e sau alo na ieta mai pusa le mea tasi. Tusa o le tau lea le member, valu su tasi tā la valu su sene, a o le tau o tangata non-member, se lau man tasi tā la i le jao le tasi. Ia, le lau whamanino lo le tamana, nafi whamalo ia wale leila, watu ia su mai tono le whale, whamalo le se alwe pakalan tā vani. Ia e te wasau le tama, e sa waila ma meo alunga, ma meo palankeke, e whapea mai po te mana o e mai fuawhatu le ai Faafetai. Faafetai la Vale. Ina ua fo i la le tama e whapea mai le tama o le ai ngai tau. E se ale mea ua whatu ai, a wale whaamasania. O le a mata mai o le mai o le mea fua nei, so o ai lo whapea, whailana mai fua se pusa vai,
tātou te nofo ma pui lava tātou ia, ina ia awane i ese me tau wale ai le tātou Auaunaga. Ia tūlanga na ia e selo tamata muli toi nā mea whapea. Malo ele le ia tata no sa Tupa'i a whaalongolongo mai tatu tanga. Eina i fesili mai ia tata. Ai fia le tau o le pusa vai pe a non-member. Ia le lelo a matatu ni Amerika lau inela toi le vai a Tupa'i. Mati atoa. O nei Amerika. Fia ai ia Hawaii Guam Amerika Samoa. O le tau o le non-member. E se lau ono se pulu tā la. Nioe. E se lau ono se pulu tā la. E whātau tia o le pusa vai e whāwhangu i e te tonu. Ma o le tau le na ua tolu nei tau sanga o iai tu tonu o le vaenga lea. O le tau ware na si vanganga sui ona o bevesinga o le laulangi. Tau ama me whapena na ieisi tamai vangana whapopo e toi ave ese. Mo Amerika lava ia o le tau le na mati atoa. Mas na vatule ia Tupa'i o Silam Australia. E ele sin fesili le na saurunga i po le ale au ngā o le ASEA whamole pio lane po pio lane o le ASEA lava ia o le fō mai o tātou cells po tātou musele o tātou tino pau le o le paifofo ele o iai ni fuala au whapitoa mo cells te tonu te wharoina rau tale Tupa'i ona umana whaisa ilinga e te alu fo i fō mai o le larolangi nei ia e whengata ona mo se tala papena se mea whapitoa se vaila au whapitoa mo musele po cells o tātou tino a pio a maloloina ma soifua maloloina ia o tātou cells po tātou musele o inala le mafuai ona te atu i whamai ma tūranga papena pe a soifua maloloina musele o tātou tino ele o se fo mai po Tupa'i o se fo mai ele o mau in fo mai e pi o le o ina le matou e fo mai o company o fo o company e iai fo mai i doctors mai lato uma na la le sawai le o ina i matou ina ia mafai o no matou tufatu ia o tou io e le na mati atoa if you are non-member ia a whapelete no fui Amerika po se vaenga o Amerika ia e se lau ono se fudu tau matu te avatu iati oi unless you would join to become a member ia ona e maua discount e se lau tolu se fudu tala te le discount no winga tolu se fudu tala le tupe e se ia e pe a whaisa e non-member ia le ua e sauni nei e whai e sign in as a member tolu se fudu tala le tupe e mawailau discount ia a tarti Toi whaopopo atu Tuilaepa i lau whamamlamanga o le ao ngā o le ASEA Manatua o le ASEA is a redox signaling o le whaatala noai o musili. O le a e nuinga le ASEA le redox signaling e toi mawaila le fisota inga la lea e whaaleleia whaolaola ma whaafowinai musele wa whaina i le tele o siama ma whaamai. E sosoani le ASEA te peina foi ma le osofa i o le tino i tonu o tatou totonga i ulufia mo meo parasites ma meo anufi o le musel o le peona saunotu la epa o tatou te fausia tatou i musele mai tatou tumua i se o tatou tamai vai se tulou ai i le peona whaatanoina foi i fo mai e te lo foi pero e vai lo fo mai e whapea mai. E 5 tau sanga o soifua tangata. Ua pepele fast fulu pasene o musele le leo lo tino. Lea la leina o sofa ia oe mau ma le to tele laulangi, tele o whamai. Ona ea, ua tele musele le leo lo tino ua pepe. Ele o iese a wala toi whaola o lai ma toi whaade leia. Ai paula lea o le investment ua whaia fo e nei fo toa ma nei fo i tamali i wala tau whaia le vaile nei ua mawhai na mawaile le wha silinga malosi ma se fofo i tatou musele pepe o le ASEA. Lea watu e whaola ola i o tatou musele
Ia, nā la le mau ele tele o le whaasiringa malosi a tātou. O le ASEA ele o se vai la au whafomai. It's a dietary supplement. It's already in our system. Ai ona ua pepe mu se lea mua le mwhainto e whaolaola. O le ASEA la lea le ua toi whaolaola ina ia tātou mu se le ia. Ia, le lei Faafetai e la tau atoa lena sili o le o New Zealand. O New Zealand le mawai le uso le whamormole po tuafine le Tupa'i. Ia whafsota i ane Tupa'i i lana telefoni le na o le orua tasi, lua i valua, tolu ono o tasi. Whamormole atoa, ia mati atoa, le sau New Zealand, telefoni ane i le orua tasi, lua i valua, tolu ono o tasi. Mo tatou uma New Zealand ma Australia, wala wane le numera na Tupa'i na to te sisira ma iai. Ai mo i tatou nei Amerika, Hawaii, Alaska, ma Amerika Samoa. Wala mai le 5 ono lua, tolu fitu o no lua. Whawha mai 5 ono lua, tolu fitu o ono lua. Ia fisili mo soli ulale. Ia pete fisili me fo ia tiau, ia mo nisi wha atili. O se whamanatu Tuilaepa e se tasi na wala au mai whapea mai Tupa'i mana ia te le lua po kalame a whamole mole lau whaalua whaatolu mai numera whaangese ona i ai nisi o mātou e mātutua e tau tope atu tusi leile ai ia ua umana wala au le numera le lau te whamanatu atu ia o au i nei New Zealand o le mo New Zealand ma Australia o le o lua tasi lua i valua tolu wono o tasi te whailoa atu o le o lua tasi lua i valua tolu wono o tasi. Mo le fionga i atu la epa ma le fatua i a soli Amerika o le 5 ono lua tolu fitu o ono lua te whala watu o le 5 ono lua tolu fitu o ono lua. Ia o te langona wa maua mai o tō na ua peo na whailoa mai whamole lau le muatu matui le nāla wa watu. Ia, na whanua le au roto, le whamena whanua pe o lusi lai, anga ia le lei, na lei Faafetai, ia, na whanua, ma nei, na fo i le lei mena e te anga iai. Ia, Tupa'i e hisi mea e te silafia mo le malama maanga, o le ta... Ia, e pau nā le tūlanga iai, o le tātou vai o le ASEA ia te lelo na o ngā mo i lātou lo fia maua le malosi. Ia, aua le no fuai a whapea. Iai nisi whatoa wala au mai a pe wa tū ngā o lātou ngase. Ia, e pau le mea le peo na whai atu. E tātou te le mai loa, to tonu o tātou to tonga se tulou. E tātou te whiwa i lava mamai. Ai te iwa whate ia i le whata otolia. Ai watu whapea mai ua stage 4 le cancer. Ai whapea mai ua le au ngā se tonga fiti. Ia, lea lai watu e tausanga. Awal no fuai. Awa e fia maua le malosi sa ili le ASEA. Whaso tai po i se maua i lau wai. Ina ia maua i e oile malosi. Te o Josuani atua ia mata utaua toafa. I sa o le lei ia mata utaua toafa, pe a tatu tala noa i le natural creation o tatu atua e moni. Tatu te o i fua la au, ma mea uma fua le ele, ioe, a ia e silafia, o le lau ele, ma le sami, o le ocean la, e mawai ia le ingredients, lea ia fuai ia le vai, not so much o le ingredients, o le sodium chloride, but o le process, tasiri na me ia malama i tātou le inu e whangaina le vai, o le process ma le umi o le whaata, o le ngalue ina le vai, tasiri na me ai au tūsira fia le o le vaenga o le natura,
o fu ole ele lua me ta tiro i o fu ole ele ia ma sami o ina tausi ai le soifua ma le ona tangata ina ni i o tofa pea ele ni natural ingredients ia le vaenga o le tatu ASEA ma taua tofa po tofa ina ia manino fa manino lea vaenga o le tatu tutua mala nanga ia tupai o le elo se vaenga tatu tuenga ia ona mai le sakala ka Ia le Tuilaepa Faafetai lava foi le on sai i lo fionga a mai se foi tu le foile fa foi no ta Auaunaga ia o la foi se ngana wasala ta tonu ia ta to te matua tu na te lo tamama tina matua o lau faafoga'aga i le Auaunaga faifai pea o le taumawhai e whaaleo ni langona ina ia whaamamalama au tili tātou o lono nofo i whafo mai o Samoa. Ia o le nei tula watu whaamalo mal Faafetai ia maua peo o tau file mu whaatasi pele tua mai tātou toi wheloa i le mai aso fou. Manuia foi le Auaunaga whaawaunga ngaluenga nei Afiafi Tuilaepa tātou e tala noa tili. ia manatu le na ua Samoa pa i mai le pai ungo le matanoanga ma le tina ia Tupa'i ia e te le ase taimi ua whaalu i le nei au nanga ia ono ia auto no fosilafia i vaenga uma petai ia Tupa'i mai ele atua le malosi le tino alo fatu ia tafea ma le nofalo tatu e whiloa i le vai aso fou so i fuia ma Ia le soifua mai e Manuia. ia Samoa na manatu o le ua faisi umi o le mataimi ona o le tamawhai e wha manino wha malamalama le tali le malo e ala i ana li i matamatai minsta e o le ua tanu me matatu talafou uma tatu talafou ia mai Samoa ia ona tatu anga i lole le vaenga muli o la tutua mo oe i le nei tula Afiafi si me lau whaafonga ia o tatu talafou nei mai Samoa. Ka talafatu si ufonga o le tai au fau, mai Samoa ma anata mua ili nifu so. O iaia tunga lunga o le whaipule o ngā ngai whamonga numera tonu o le Minista o Kapeneta ma le mtanga ngā whaanga mwhai ngā whaipa. Sunga lau le mali e toa plata i vau le watea, plata i vau Fosi Schmidt, i le māsoa o le ngangana whaao ngā e amata mea atu i le mauta o le parlemene. Saunola au li a whaingo fie o na ngangana le mawhau whaipule e pe o le selo i le whaafonga le Taunu'u. I lona whina ngalo whaalia o malepe le taualunga, o le taututoa lea o le mauta o Samoa e le lango i ai poulalo. O le isi atu malunga o le whaipule sinia mai salawhai, e pe ona ia sauno o le filongia o le mauta i tūlanga le tāna whengai ona o le unga o le whamsinonga. Ma ia whasilingi ai le rule of law tālu ua whono whaatasi, ma whaipule ua whaamaonia soli tūla whono. Ma whasilingi ai le taita i ngā le whonga whetalai le sunga pali ili o te au maspau, i le talia o tangata soli tūla whono i whai tūla whono le Taunu'u. Pe ta intali foi tau le whonga whetalai le sunga pali i, o lo o tū maulava tūla whono. O le ala leo le toe tālo sanga o le whonga whetalai e apili le whaai unga a le whaamasinonga ai onu sai mai. O le whaamalo si awa le Minista o Kapeneta i le whonga whetalai ia maua lana Tofa maloto tele whaila na whaai unga a wase Manuia o Samoa. Pei ta alam ta upule ana pa i fo ia i se fina ngalo whaali o le taitai o le malo le whiongan pāle mea fia me nao ni mata afa. E le o nofo file mu lona ia fo ila ngona i le la asanga wo tato ho iai. Ai o iai lona whaatuatuanga i whaanga solonga le tula whono a tonu e toe li liu mai ma whaata oto le mata upulea i sona ta oto ma le lei. E o tato tausile ba i le tūtino le la o le malo. A whai ua lape se whai unga i onu sae whaapalpale e iai lava awala e momoli mai iai to o file mu waile Taunu'u e pe on whau tua le whiongan palmia. Ini so tala u fola i neil te itai o le malo o fuafuanga whaatatia le tanga rungo tupe maua o ngafa male au ino tupe male totongi o onanga huna ia o awalam whaatino ia whaingo fiai ia fe whaata wa inga mwhimlanga inga ngā lue whaatasi ma ofiso le malo business tuma oti whaapa ule tawa o loa au na mai whaapa ule GST pui o vātua oi o le au te lenga pe on sao noel palmia whaamama avenga mo o loa au ina mai
ai mai se me tawa onga soifua maloloina whaatuanga tau mafa masani o le au atu iai. O vaenga umana na fasilingia wa iai le whaamama awenga e pa ua i tiute. Ua silia ma le afa o pa anga nupi wha ua maua la tofa manuianga mai le luful wha miliona tala na atofa i le pulenga e tufa tufa i le 2.5% o le au whainga o le sao whanga a le tangata whai sao whanga. Mamoli mawina mai le ofai ngā le ave o le whaamomua mo tāpenanga a mātua mo le aewa onga. Na afuai le whaamatu mai o le 2.5% se ia aperilo lua o lua wha. Mata ua le Minister o Tupe le fionga lau timu ia afua le se va ai. E umalo fo i o na whaamalia le whaamanianga le 2.5% mo tāpenanga ia onga. Ona toi whaawau fo i leo o unanga māsani ai lupi whae au fiai manono ngā Tupe. Sa no le sui fai sa whanga ia sinate wila tuli malfasi ele o iai sona popolenga e tala i tuala na 2.5% a wa e anu sa o lava ilana sa whanga e whaaputuputu ai mua sa timu. Ua Manuia mai le whiongal pale mia fia me na o mimta a whata penanga o whaia motua o i whaalwao malo. O iai whaata i le wafu i sa taimilata mai ai o whaata la i ti isi vaenga o le tunu o tai whauto songi ua tala noaina i sa vaenga o minsta lo ngā lue ai mpa anga. Sa no fo i palmia o le puipuinga o toa o i whaalwao malo o iai se mau e talo sa ngai le komiti o tangata whai ngā lue ngā malo i lana sa ilinga o whaia i le mana o mia i o nisi tangata wha o popo mo le tiute. O le lau whafonga fia ma le angang o le fua i ma le lotoa lofa ato o toa lena mo li mawina i le lotoa le Campus of Hope e tona i mato i le amatanga o le vai aso. Mai le tamaita ia Joan Eneliko o Brisbane, Australia. Tau no le Prestena le ASEA Shield Samoa Victim Support Group. Sili New Lina Jang na fsota i mua mai tamaita i le mo se ava noe ngā lue fuai mo whanau sa waina mai iai iana me alo fai fia au mai i Samoa. Mwa pena i lawan wha Taunu'u Petai. Na malanga wha atas mai iai i le lotoa le sunga Joan mo na mātua mo na uso fia papai atu. I le anganga o le alofa mo le silia le fitu se fulu tamaiti o lo tausia le lotoa i le taiminei. Ma mamoli ai le wha Manuia ai o le Faafetai le fionga siliniu. I le sunga Joan mo Melissa ai o la mātua i le anganga o le ASEA singa mo whanau le lotoa le tō manga i tōna i mato. O lo iai leo mai fafo o whai ngā ruenga whaatasi ma leo a Samoa. O lo latou whaia so e ngā mta ngā ruenga e peo n whaamanino e le fionga le pāle mia fia me na o mimta awha le pāle mene o le so. O le so e ngā lava lea so o tanga il malio tu au malitino. Na fasilingi ai e le whaipule sa fata po fea ua o iai leo mai fafo na fola e au mai e whaia so e ngā peitai. Sa noa le pāle mia o lo iai lava leo mai fafo o lo whai ngā ruenga i Samoa. Mangalulu e ai whaatasi ma leo i nei. O le mta upule sa i leo le amta Vale na maliu faafose i ai tu au. Na whaatonu ai e le pulenga o le malo po le kāpeneta le minista o le mta ngā ruenga o leo ma whalpui e whaase ese ma le mta upule a talu e a inga ma le whaipule o tua ia i muli mau a Samuelu le au. O lo tawhia pia Samuelu le whainga leo se ia le aso e tūla ia i whaamsinonga i le tolu vai aso i luma e tai. O sa no le fionga le pāle mia e le tau au mai a nisi leo o lea ua iai leo mai fafo o lo ngā lue ai i nei. Le si ufonga o le tai au fau mai e pia mana ta mua e Manuia tau mangol nei aso. Ia. Si ufonga matung fie ia o tamaitai o le lua a misene tanielu ia le sui o le tātou unanga o lo ngā lue mai i Samoa. E wala vare tamu whai ia longo pui i lau tau whaafonga i mea o lo tupu sa tupu ma o le awhapea lava o na tupu i tutonu o lo tātou malo ma le tātou o Taunu'u. Ia, ai e te tonunga Samoa ua lava lea mo nei aso. O te li tuua le tātou no fua whaasala lau. Ia, taua ina o whapeatu. Peo le maua mai e tātou news ma tātou telefo. Ia peo le lava e tau whina wina ia le meo o tūlanga o tātou sui whaipule e la ASEA mauru whale atu i tutonu o le pāle mene o lo tātou Taunu'u. Tau mwhai lava ia se tasi o minista
e tūlei le mta upu lea, ai le se le mta upu, o le mta upu, a ua e lo fa maunia sol tūla fono, a ua ti toe mafofau te aru le palota, a ua ti toe mafofau e fai o e masui o lou tu malo, pe a fa pea, ua fa maunia lau sol tūla fono, e le se mele, o le mele le, o le me sa, o le me tonu, ia le la o tatou mautinoa, a fai la ua solia nisi o fai pule, a fa pea o ele te whafonfonga mai, ia e mautinoa, e te le to e saura le whainga palota, i le lua o lua ono, o le tala manino, ma le tala moni, ia e fua i mea o lo fina wina, i le teminei, le apili e le tatou whangawhitalai, ia e le ise tali e mau atu le tatou, o lo whapea lava o na lungo le ea, le tali o le vaenga, le na ia, pe uma o whamasino papalangi, lea na latu whaia le whamasino nga, ia o lo tau tali iai, ia se tali manino, mo lea, whai unga o le apili e le whangawhitalai. Fun tatu maua, taru sangaina le whangawhitalai, ina ia tula i mai, i ana whai unga whai, whea ngai matangata ni ua whaamaunia sori tula fono. Se terapi toe whaapopo i le maa Auaunaga o le nei aso, ma le nei Afiafi ina ia whaamanino ina pea Samoa ma lau whaafonga. Ina ua ma le nei teimi ma au te pena o te anga i le whale, lau tau o ona masani. Manuia tele, o fia o whaalongolongo atu i whainga o whaiunga re tamatai pāle mia, i le aso ana nafi, mana tula i mai e lango ana minsta, pe o le tau mawhai e whaamatala, e leo se tau mawhai e pui ni mesi se, ai na te whaau popo i le moni ma le whaamaoni, o fi naunga o lo tau mawhai atuai, lana minsta, ai maise la, Faafetai tele i lau fionga re tamatai pāle mia, ma le vaenga o lo whaatua o lau ka peneta. Lātou te tali ia mawhina wina o lo lātou vala a wina e whai ma mea whai ngā ruenga a le atunu. Faafetai tele ia le tula i e lango, ma e lango o oe o le taitai o le atunu. E te trust i lau ka peneta e li imtamaitai ina e filfilia. E lango ma tausia le tātou malo. Fua i le tua le malosi, maua lo malosi, lau fionga i le sao na whaapito ia tua. Lau fionga i le tamatai pāle mia, maua lo malosi la le tino le mafaufau, ai sili i le anganga. Ia whaatuma wina pea Samoa, i au ao ma le loto anga le lei ma le lofa i au whai unga whai. Manuia le kapeneta, li imtamatai manuia sui minsta, ai mese foi, sui minsta fo lefto a wha wina i le so, wha mani tele le atua i lo tautu lai mai, ia ngā rulue ua awa o ina i tātou mai i wha le tonu o le tua nai, ai au tautu lai mai, ma le alofa moni i a Samoa, sui minsta wha ato fia nei, ma lo le whai o le whaiwa. Ia, lau fionga le whongwhitalai, ma le sui whongwhitalai, Familia le tua i o lo tiu te mawhaiva whapea fo'i lau fionga i le li i teitai fono. Leana e whamanino i mo meo tala, lai malama i ala tu tala, ele o se prestene. Mai le aise ingo se upu prestene tu tonu, vanga whao whai, ma tu tonu o le pāle mene o le tātou o tunu. O lau fionga, po lau sunga le lauri le mali toa, o oe o le teitai fono, ale vanga whao whai. Ia manino, awaine i tue mai matala pe e whaaforinga lua, ia whapena whai lau taitai, i lau whionga taitai o le tuangai, male sui taitai, male nā whai ta la, maua sau tō manatu le lei, ia lo lofa i malo o lo tūle mai, aveni manatu le lei, ia mauai, se ai le lei, e tau le lei au mai tatou, ai le o le whaia i tūlanga, tam whaia tau whaaleanga, ma e le mawai se nofo file mu la uma lava le 5 tausanga o le nofo inga maua se to file mu ona isa i le o le lele strategy o tō whangaina ai ese le whainga o lo tō whaia e countai ia le whainga malo o lo tūlai Manuia tele o tō tūtem whaiva sa mola tunu pele a lofa tele mo oe. Temnei soifua ma ia Manuia.
Goodbye, my Seiuli, ole Auaunaga. Folau le Fasa, le pulei meleke, le ingalo mai Samoa, siuta ai mana tua mai pea leau pasese. Oh, I'll never will forget you. Samoa ne inaloa tu. Oh, I'll never
fa